O te whawhera ia tu le tunu le nei tā whau whamano o whanau manuia lea songa fua o tātou lia lea so se fulu lima o le masi nau a pewila lua a whelua se fulu ma le wha o le tautua le nei si whonga laumua. Ano mai o le tātou sānu ngā lotu o lea teita ia le sunga le whawhengai ngā pasta whono I moana whaita whaatangi mai le urua e kalesia Pentecost o le ato o toa o le tala le lei tāua I Wellington ia usi mai loa le whawhonga. Tae au manuia, le lofa ma le anga le lei o lo tātou tapau le langi. Ua tātou malosi le malosi fau, e le nei aso. E le suafa malo lo tātou keriso manu malo, wha whailoa I atuai le paia o Sāmoa atoa. Lau whainga ruenga o le tala le lei so se tulu inga. Ma whai ona o atu iai le tātou whaasaralaunga. Tālo whalava. Ia, tu whatasi o tātou whatutuanga mo tātou loto. Tātou si I le vi inga. Wai sisi le se lava lo tātou wali. Tātou tapuai I le atua. Ua ia sauni na utatalo. Whapei o le mea manongi I o luma. O le si I lunga o ulima ia pei o le taulanga e whai le afiafi. Tātou tatalo. Mumonga ia o mātou loto lo mātou watua. Mātou te whai taulanga I lau fio. A mātou tatalo o se mea manongi lea e mui o luma. Si fo I la mātou lima. O se taulanga mātou te whaia, tae ao ma le afiafi. Fio mai a nganga pa ia I le nei tae ao. Tātou ma oi le amataina o ngā luenga o le nei aso. A matatu le tātou tufa ma lau fio. Se ia o amuli. Wha manuia lau whanau, nuia lo watunu. Whanongolongo le nei tae ao. Ia mawalunga so vi inga. Amene. Pais tātou pese, ia mata il tātou sauningol nei tae ao.
O le whaitawina o le whiong pa ia le atua le nei tai au. Maua maile le tusi o whamasino o lo nam ta upe sifuru mai wha. O te whaitawina mai le whai upu e lima. Se I whaangata mai le whai upu e iwa. Whamasino le sifuru mai wha. Whaitawina i le whai upu e lima. Whaangata mai le iwa. Ia, whafunga mai i le whiong pa ia alu tātou atua. O no ifo lea o Samuelu, a o Samasoni, ma lona tamā, ma le tina I timenata. O atu I tō vine o timenata. Whauta, mua tū mai a te ia leona ta anoa o tangi mai. O na o Sofia lea o ia e lea nganga o Iova. Wana sae ia le leona, e pei ona sae ia se tamai oti. Ae le ai lama se mea I lona lima. Ua ia le ta watu I lona tamā ma lona tina, le mea wana whaia. O na aluifo lea, ma ua tautala ma le fufine, ua le lei lava o ia I le manatu o Samasoni. Ua foi atu o ia ina ua mawae na yaso, ina ua au maia o ia. O na awhiane lea o ia e mata I le tino le leona, whauta, o le vao lango meli a toa ma le meli I le tino le leona. Ua ia tō mai iai I ona lima, ona ai whano, ua o atu I lona tamā ma lona tina, ona watu lea e ia te I la ua. Ua la ai, ai le ita watu e ia te I la ua, na ia tō mai le meli mai le tino le leona. Whamania mai le atua I le whaitawina o lana whionga pa ia I le nei tai au. Ta mā angale lei mai. Fisosoni mai a mātou tufa. Ia mātou langona oe malo whetalai ala ia ua whionga. Au maila au auna. Au lato whafonga. Ai mawalunga I sovi inga. Amene. O le whaiupu e valu ma le whaiupu e iwa o te toi whia whaitawina. E wha au tu iaini nai mawhauwhau o le nei tai au. O na fōi atu o ia uno o mawae nisi asu. Ina ia au maia o ia. O na awhiane lea o ia e mata I le tino le leona. Whauta. O le vao lango meli a toa ma le meli le tino le leona. Wa ia tō mai ai I lona lima. Ua ai whano. O atu I lona tamā ma lona tina. O na watu lea ia te I la ua. Ua la ai. Ai le ita watu e ia te I la ua. Na ia tō mai le meli ai le tino le leona. Au tua le nei tai au e fia talatala noa iai. Whapea. Fasimate le leona. Ona tau mafa leo le meli. Kill the lion and eat the honey. Whai maile tala na whaitawina I nai whaiupu I o le mataupu le nei. Waruatu le malanga le tamama le tina o Samasoni I timenata. O timenata le ailea I le tu I mātu sifo o lo tua oi mayuta. O lona winga o le taimi tonu o Samasoni na pule ai Filistia. Pe malo ai Filistia ia Israelu. Na tu fose malanga e tele ni mea taua
Mania o onga tāua, tātou te maua mai ai, e whesoswani fo'i ai tātou ma le tātou savalinga wha le whātua tua, o le savalinga whakirisiano. Mua, o le tātou wina anointing, o loo lama mai e sātani, e whaato i la loina. O le tātou unga, o loo lama mai e sātani, e whaato i la loina. Whai mai le whaitau sa whaitau ina, ua o atu le malanga i le tō vino ti menata, na i whai upo e 5. Whauta, ua tū mai le leona ta anoa o tangi mai. O le leona, lea ta ua le apostolo Peteru, whai mai tātou te matala, ona o le o lo whai tātou ma fili o le ti apolo, o le leona tangi, o lo o sa ili se tasi na te aia. E pei o se leona, whai mai le tala Peteru, e pei o se leona, o lona winga, e le o se leona moi. Ai wā tata mai ai, le ato le ti apolo. O Sātani la, e sau wha leona, e te tau ona tātou malama ma matala ai. A o alu le malanga, wha mai nei loa e Samsoni, le leona ua tangi atu ia te ia. O sili, ai se ana leilo ai e le tamama le tina o Samsoni. Na alu atu Sātani e lama le whaauunga. O loo tau mawhai Sātani e lama le whaauunga a Samsoni. E le popole Sātani i ona mātua. A wāna o ni tangata. A o Samsoni ona o loo iai le whaauunga le atua. Na whaauai ai le i whanau mai. O le whaauunga mai le atua na manu mālo ai, ma pui ai, o ia mai le fili. O se ata foi lea e tātou te manu ma pui ai, o teime whauina ai i tātou, e ta mwhaire ti apolo e lama le whauunga ina ia aveseina. Whai mai le tala na sae ia e Samsoni le leona, e pei o se tamai oti. O le whaauunga na Sofia ai le malosi o Samsoni, ma whaato i lalo ina ai le malosi o le manu e taua o le pule o le vaumatua. Silo le neitai au, o oe mau ma tā ua o ni au auna ua iei le whaauunga. O tiute, o tofi wa tā iai, o le tā whaauunga fo i le nā. E iei le whaauunga a le whai te talo, o le whai lotu, whaauunga wha le ki a kono, i te tono e ka le sia. Whaauunga wha matai, a wā nuu ma te nuu ma a inga. So se tofi wa tā ngā lulue ai, aua ne ingalo, e mana o Sātani e whao e sere le whaauunga o loo iai. Ina ia tā whaia ina, a tā le matala e mawhai o na aveseina i le whaauunga mai i le atua. Aua ne ingalo, e mawhai o na aveseina, e le mawhai na aveseina, e se tangata le whaauunga mai le atua. A o lama e saulo tā vita. Na maua e tā vita le awa noa e whasiotia i saulo. Whai mai tā vita o te le mawhai o na whao o se leanga i le ua whao wina e le atua. O na winga o le whaauunga le atua tātou te pui ai, tātou te whaamamalu iai. O te manatu o se seriti a polo le tangata nālu iai. Ai ua ngalo ia te ia. O le nāsiri lea le atua. O le favoriti lea le atua. E ielo na malu si anga na ia sa ia haile leona ma fasi mate. Lua, whaalango i lou atua na o ia maoe. Whai maili tala e le i tau atuina e Samsoni i lona ta mama lona tina
le mea na whaia. O le whiwhilinga o Samasoni e le atua, ua na o ia ma le atua. Le ala fo i lea o lona malosi, o na o le atua, o lona faa tuanga. A whai faa wina e le atua, e faa pa ia fo i le atua, e faa au penga fo i le atua. O lona fina ngalo fo i mo i tātou, e iei le malosi o le ngā pa ia, e musu i ai i tātou. Ina ia tātou whaalango lango atu i a teia. A tonu fo i wale tautala Samasoni, i ona mātua, aina i te ua mimita. Ia ma whaapea o au lava, na o fasi le leona. O te ioe matari tonu, o le tā whaalango lango atu i le atua, na tō fia i tā ua, o le tā vāf, ta puia lea maia, e te talanoa atu, talanoa mai, whetalai mai. Whai alo ni whina ngalo, ai lo ni tā manatu. Whaalango lango i loa tua, na o ia ma oe. Na tu muli muli, o le autu o le nei tai au, fasi mate le leona, o na tau mawhai lea, e tau mafa lau meli. Kill the lion, so we can eat the honey. E le mawhai lava o na tau mawhaina le meli, pe a le pe le leona. O le leona, o le tupo le vau matua, the king of the jungle. A o le meli, o le tau mawhai sili o na sua malie. Ua vai ni na yaso po ni nai vai yaso. Fai mai ona toi fo i lea. Na sia e Samasoni. Le vaenga tonu sa fasi ai le leona. E mau atu. Ua pae ai lango meli. Ma le meli ua tumu ai le tino le leona. Ona ia au mai lea. Iona lima. Fai mai ua ai fano i le ala. Ua watu fo iona mātua, ua la ai ai. E eisi au tonga la au i tua o lo fale. E tutoina i kapisi, ia o nai tomato, o nai pea, ia o nai pasio, ia whapefo i manai laudu au. A ola li taimi alu ali tina e au mai, le kapisi pe au mai le tomato, sau loa whaile na kuka. Ia na whaile o le matou. Mea ai fo i se i vai ane le tai au. E a ai a la ama. A la e tangi lo uloto. Ma le fia o lo uloto. Ma whai mai la utala. O le tamato. O le fua na ou tutoina. O le pasio. O le fua o le la ausa ou tutoina. E le mawhai o na tari le sua, pe a le aise mea tutoina. O le whata ua ia i tātou. So se mea tātou te whaia, e le mawhai o na maua se mea fau, pe a le oti le mea tuai. O loi mata o le fia, ina ua e tofo atu, e ese ale mānaia, o le tofo o mea na e te toina. Whai mai le tala o le aluato Samasoni, ua iai le meli le tino le leona. O na tango lea ua se imai, ua ai whano. The fruit of my ministry. O fuola na ngaluenga, o fuola na wala au. O fua na fua imai le atua i ate ia, fuolo na malosi. Ua maua le malusi anga ina ua vaai atu Samson o le ata lea na ia whaia. O le ngaluenga lea sa ia whaia ua fua mai. Nei tai au te leo leona o loo whaa tutu mai le soifua mano tātou wala. Te le leona te savali atu lea mea, ngai atu lea mea. Wha fiu ia i tātou. Te le leona e tamu whai le peti
lo rumanai, lo tātou rumanai, whawhaia ina lo tātou talitanunga whakelisiano. Tele leona, whai mai ia i tātou. Whai mai le tātou matua le nei tae au a le whasimatea le leona. E te le maua le meli. Tātou te maua le sua malio le alofa maleanga le leio le atua. Ina ua whasia mea o lo tātou vai ai. Ta sio leona te tele o lo tātou soifuanga. O tātou vai nga. O mea ua whaa tala le ai o tātou tangata. Mana tua o leanga le leima le alofa o le atua. Na ia whaau uina i tātou. E lei lava se tasi e whalango lango e iwa na o ia na au maia le whaau unga ia i tātou. Tātou te wawa ai atua me tātou ngā lue mo ia. Wa ai le ona na e tau mwhai e le peti lau savali le atua. Tau e le peti au fuafuanga ma tātou. Tau mwhainga i le ngā luenga le atua. A le whasimatea. E le maua se meli mo i tā ua. Whasi le leona. Na whaia e ke riso. Le ngā luenga tele. Na ia whaato i lalo le oti ma le tuunga mau. Whai mai ona nofo le o ia i luna nofo a li. A le ata le nau au mai a te oe maa. A tā ma whaia ona tā whasi. Whaato i lalo leona o lo o tutui o tā autafu. O le a manuia le tā whai unga. O le a maua se mea na fola le atua mo i tā ua. Tātou te talo. Le tua le mātou ta maa o mātou whalongo longo i a te oe. Whaaftai lau upu mo i mātou. A le whasia o mātou tangata tuai. Mātou te le langona le sua malio le ola fau. A le whasia o mātou tangata to i lalo. Whasiotia o mātou tangata fe momo wai. Mātou te le tofo ina le sua malie o lau fio i o mātou tangata. Anga le lei mai oelo mātou atua lu i tau o mātou o langa mo oe. Whaamanuia lau lo watunu whaamanuia le lalolangi atoa o ieifi vai a inga ma vesinga le atunu ma le atunu ua e sila fia o atu le mana le mātou te talo. Nu o lo iei le vātau whaia lo fina ngalo lo mātou atua. A inga o lo iei whaanonoanga fola iei lo wha maoni lo mātou atua na e fola mo i mātou. Wala au lau o fio tātou ma oe lo mātou atua le nei aso atoa. Pamuia le nei ala leo lo mātou atua o tau alanga i lo fina ngalo. Pamuia le whafonga lo nu. Wha mangalo mātou vainga. Ai tū mātila lo fina ngalo. Ona oike riso lo mātou ali. Amene ma amene. Lena ua whawhanga na tunu i te tātou sauninga lotu o le taio nei, na taita ia le sunga i le whawhengainga, pasta whono i moana, whaita whaatangi, mai le urua e kālesia Pentekoso le ato toa le talalele i tau e Wellingtone. Mo le ato ile ngā whawtai tele lama i lau sunga, whamalota pena, whawtai mo le ufolfola le tua, i o le tanu fo le tunu wanga le lei, ma whamanui atu, i fo le nofo halo, le whalitua ma le nofo halo le ngatailia, o le tapo inga le kālesia, ia manuia tele nei aso mon fuafuanga le aiai, whawtai tele lava. Taimi le ua 24 minute u te elfitu, o le vi inga le tua avela uola i au ngā, mai le e kālesia, full gospel mai nu uli, Amerik Sāmoa, i an whangasolo i leo le tātu por kalamen le tai au tāno whalava. Le
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of fifi falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Ama te mai le apple feet to the vanveau, si ufonga laumua, ata o le tai au. Ioe, e moni lea upo le pese le nei tai au, Sāmoa le atinu pele au e te ala fai mai ma le wha anua noa le nei tai au, ia o le o tātou wheloa i fōi,
ia e ala le tautua lau ala leo le sifonga lau moe Wellington le tasi ono tesi ma le tasi Sāmoa i lau le Etiopo lau lau whaalongolongo e whapefo i lungo o tātou wala ata o tātou Facebook ma le YouTube ma le Sāmoa Capital Radio ma loro soi fuma nuia Sāmoa ma loro langi mama vi ele alofo le tua tātou toi mafuta fo i ala le tautua i le nei fo i vaiaso a mata fo i o ngā luenga le totele ia mesi fo i le tautua wha upea ale si fonga lau mua leo tātou au le mai fo le nei vasi fo vi ele alofa ma le anga leo le tua fo i le soifua lau le leili tātou atinu ia mesi fo i se olo le ufai ngā luenga se i tulou ia ua fo i tātou maftanga ma loro soifua manuia ma loro lange ma ia tātou a mata fo i leia son fua i pukalame le atal tai au tātou fia fia aua nei si ma loro usu le tai au Patalo fatu le te oilu stasi famano lamal famanosi patalo foi le tunu tai foi le inia so mono taola tonu foi e o mo so foi mlui o le tunu e wanta to foi lo inga pio na masanya foi e le futa usu mai ta le le son fu moi pio le swingo le son fu le umano lo a ngal fa na io e so ta to le ngal lu e le na vai alu ta to ngal wenga ma no la vale ya na mai le aso na fi ma sa ni sa il fa ngol vas ma ni foi fa ngol vai aso tu foi mo foi ana ma ni foi ti mungo le sto nai ya le foi na la vole le vai foi le lang le na fi su foi la ya le futo ta to usu mai le ta ya o ye foi swing le ta le aso ya me se foi io le wa matan fa lo ina ta to nei New Zealand ma lulu ya sa le mo ya i ma lo si ma lulu ale wa matan ta ma ini ma ta ma le ta ia o lo fa tu al ko kala me ia mo la to vole le malo si lang yo le fa le nang i nei Wellington le sto nai ia ta sia o fo ia to ia au al si fi mo la to so le na ta pena le o so to jo to monto ia mo to nai Hamilton mo i kato ma se tsunga ken mul pola ia le masani na pio le te fono le ala utapua ia le Chiefs na watu tama sa tausi le neima fai la to fa oso na mo liat na o to fual tanga tai ma ia pa pa u na vat ia ai ma fa malulu atu ia e fai fo ia si o to tau ia to mai ia wa matal tau malulu ia te mito noare yangi malo se fo le ia fa malulu atu le na mai ia lan sama uliuri ato nei Wellington le malo se le angi le fai le sto na tia e fa tai le lofo le le uto tu la wil elem to le ni te ina mai ana fa e tu malanga Chiefs ia mala to fa oso na wa vat mo ila to ia na la alo mai isi fo ia ia le si vai ngale la alo mai mo ba so fo mo le vanga ia tu ma ia Ora tu lang fo le tu na lo ia ono sa ima fa malosi mai ma ia lava ia se lau pasene le ia le saunu ninga ia se tato fa talo fa mo le tato se no tu fa talo fa tu tato tu no le tai hao fa talo fa tu ia o na le tua o sunga fa fengainga o tai kalesia o fa la ngol tana le so se fa tau langa ma lo lava le so fo manuia na tu sa manuia ia sauni nga lo tu le so nafi me si le up fola i so se fa taulanga ata lo fa nei tato ma tu i tonu ainga wa amata fo le la tu tapo inga fo le nei yaso i tonu ainga mota malawa tonu mota ngase o mota tangata ma tu pa ta lo fa tu tato klamer atal tai o na tu lo mo pe o to ma losi ia mani fa singa ma losi ia wa fo ile fa fo mai fo ia por klame ma si fo lo mo le yaso le lo tatu tunu wa ngai fo nga luenga le tai au fa fo mai ni si lunga wala ile PCI o lunga wala me si fo la tau na mata mai na le la tai au la tau nga luenga fa ta lo fa tu ma lo on sai ia tatu fa ma losi nga luenga fo yo le fo yaso la so fo ia ai mo la tau sa nga luenga po ta lo fa tu fa ma lo tu tatu por klame o na ia inga fo i wa fe fo le tai au le ona so fua ona on tala fa no mai e pele ia inga wa tu ua le maftanga le olang nei ia lo tu tele fa tu ile tu e mo wa ile fa ma fa na sidi o le programa nei atal si fonga la mua ia mo ta tu fia a fa ia ni mena tupu le fa inga va yaso ia tu le fale ai alu fia nga wenga se i foi mai foi nga wenga o mana nga wenga le fia na nei ia to a mata foi la ia le la tatu sin fa fia nga nei ia tari mai ia na fa o le tatu proclame le si fonga la mo Wellington mai le pese dia ia ona so le mer tatu tau talofa lava
Ole na olo ua amata, ole asa asa e tamali I le tatalanga, o tangata mua mua, ai ule to alua, tau tuli ususu, o soiluna foi mafapa. Silio le siva Sāmoa, a faila e te fia talito, sauia se I e pai moa. Isia na whainga e whesui sui ai, e le tuma ui se mea tasi e le ngata I le se e, tino a whamane ne. O le talane o le tau, I e le yaso leona usimaya al whaafonga pe o na whailolo fisa o le vai tau. O le so e langi le lei le tau o tulawa I le aso whareile, I o mawai atu fo iti munga sa yail whaingo le vai yaso, le uvalo ia matana langi le lei le tau. Las whareile la I ina I timu a e langi le lei al tele o taimi. Ka piti manu atu, taranaki, ia e whaamalu nisi o taimi, wa ia le mato le lai nisi o taimi. Langi le lei le tau, we rapa Hawke's Bay, Taupo, Marlborough, ia ma whanganui. Langi le lei le tau le aso nei, o le malulu o le eolo, ia I leono anga I lunga I se furu tasi. Ea ma whanwhana lo ia I sufitu anga I lunga I le lua se fulu. Ma lufu tasi nei Hawke's Bay, lono mingo le ama ni ma whanwhana o le tau. Ona tatou wawai lea, I le motu I saute pe on whailo mai e langi le lei whasoro ato fo I tau le motu I saute. O le malulu o le eolo I leono anga I lunga li se fulu tasi I le motu I saute ea mawhanwhana lo ia I le se fulu lima anga I lunga li se fulu valu. O le au te rengo le atunu ne yaso le amatele na langi le lei le tau tele o vaanga o le atunu. O pia le ne yaso e whaiti lia le atunu e peona whailo mai e tolu tasi il fo le vela e sfurfitu le lufurfitu le mawhanwhana. O lo mo mau mai la tau Sāmoa le vela o le tau ya mo tatou fo malanga le vai aso
whaitete le fo i le velo le taulo i Sāmoa. O le angoto i fo le lai le so Wellington e le toi 20 minute le ono na nei le fiafi. E oso a le la tai au e le toi 10 minute le fitu le tai au a tai au. O le fua le malulu le whamawina i Wellington e manu tua oi ia o lo ia i le vau le iwanga i lunga le 10 lua. E a mawhanwhana lo ia i le 10 valuanga i lunga lus 10. O na wawaile le tala o le tai ne yaso mo la toi whangota. Wellington e sua le tai le afa le 10 tai o nei pe le tai le tai lima le fiafi. Toi sua le tai toi ono minute i le 10 tasi na nei le pou. Poli lua e pe le tai nei te o le valu sua le tai la tai le tonu i le awauri. Toi pe le o le tai i le toi 10 minute le iwa i pona nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai. Ya, mau ia lava le nei aso e. Au dia tai au pe au dia maule o le swing o le tupe. Malo le alofa. O whamnianga o soifua o asa whanau, tātou imeli asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manu ia tele lava o tau asa soifua le aso 15 nei o le masina o Aparila. Ia whamni atu le atua ia te utou ma fo i pere malo si le tino. Ma fo ini stau sanga stele mo utou. Ia warwhianga ia i whiau mga aluenga. Ia mese o aonga pia whape o se aso whanau. O se isi o whanau nei aso. Ai su ene lau tuspa ia lena whaanga na filtato sau ni ngā lotu ia i so se whatawhai taulanga nei au tafa. I le Filipi alona mta upu e lua, alona whai upu e fitu. Filipi e lua, alona whai upu e fitu. A ua whaamaulalo e ia i ate ia. Ua winga o ia whaatasi male polonga. Ina ua whaia o ia whaapei o se tangata. A ua whaamaulalo e ia i ate ia. Ua winga o ia whaatasi male polonga. Ina ua whaia o ia whaapei o se tangata. Filipi e lua, alon whai upo e fitu. Ia manu ia tere lava o tau a soifua o le pese nei mautou. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana mene wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via. There to I whaafetai loa lofa winga wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngaloa so soifu. Vai au ngalo mola, o ai na ai mai sele atua. So, but so if I all the fear nato, walenga tai, oh, was a fana, lende, wow, dear Mali. Fa amanuria, to I know was a fana.
so se te le alofa anga mo ole e le umayo a inga pele le atu ai whaafetai o alofa winga e se wa e foa i mai ai nei a so te Talo falava os mefa fonga o talo mena tupu la langi ne yaso tato lia le aso se furma le lima o apewila. O le aso neto sanga tasi fitu lima lima na whaia le tamalole o Samuel Johnson ia le lomi fefiloi po le dictionary le ngana wha apewitania e tono le tona. O le sol tau sanga e tasi valu ono lima na avele tangatalo Andrew Johnson foi ia e whai ma Palestine lona sfurfitu Amerika ina watu umalo ia Abraham Lincoln ia lena whana ile aso nafi tausanga na tasi valu no lima tulou ia e maliula ile aso su lima ia ma avea ilo tangata leo Andrew Johnson ia ma Palestine na te suia Lincoln ina ua maliu o le sol tausanga e tasi valu i vaonon tapu ni ele olimpeka ia sa whaia i tutono Athens po Atenai i Eleni o le sol tau sanga tasi iwa tasi lua na ngoto ai le vaa lea o le Titanic le vaa lea na whamai tangata na whawina le vaa e le eise meo la lang nei e mawhaia o na whaa lenga ina le vaa o le aso na malanga i whata i tai ma ngoto ai lava o le sol tau sanga e tasi iwa valu whana urua i whaia ia le o le aso le ta o le World Youth Day po le aso whapito mo le au talavou na whaia i le Vatikana i Roma o le sol tau sanga e tasi iwa ni maiva na asiasi e li tangata leo Fidel Castro i tutono Amerika ta ilo kiupa na taimi e le ifia fei loa iai le Palestine o Amerika na taimi o Eisenhower. O le sol tau sanga tasi iwa valu tolu na tatala i le Disneyland i tutono o Tokyo i Japani. O le sol tau sanga e tasi iwa valuiva na whai ista alonga football po ta alonga soka tu tono Engelani ia ma lepe lalo tele fale mata iwa sfulu ono tangata na mali di wai o le aso neta usanga i luafes futolu na whaapa isi auso se pomo il malafoni ta ua foile i Boston i Amerika to tolu na mali liu mali lua se lau ono whana mali lu ai to maua whapopongo o tatou tala te masani whaftai lava le wa to 5 minuti na tale o le tulai valu fa fonga le tatu tala mai Sāmoa mo le fa poponga mo mo tatu tala fo le ta o le la ta pena mai le fionga na wano ati lawa ya mai se tatu tala mai Sāmoa tu ina mai sunga ta se salam sam se ia tunu mame tupu ai le tau tala no fia le tai au i nei Wellington ia tau tele o iloa tu lava ia le fu tatu mau i tala o mai ia tunu Australia fa no mele tupu ai e fa pe fo ia sa tu tonu mele tupu ai fo te me va Israel Iran manu ulai o ia pe yo nei tangata ia tunu ele o maua se o la fia mas file musa o le tonu yo casa oka e fa taia le o so longa le me o mai le tau tan no fia tan no ta longa fa te singa ma tanga se fa ngol va yes na tonu wa amu ia ta to e fe ala mai le ini taua sa o le pa ni po mu fe le so no rocket ia ta lo fa nei la tunu ia mana tuani na tunu o lo va ta lo taro le yaso nei fa na foi tululo o lo a onga mata mai sa tu tonu i le wa onga ni New Zealand ia e ta tifsi sili atuala i fa na fa mai tamiti sulfa i mai o mtu afeita tamiti a Israel so mai wa tala telefon tala noi me ia te va ia tu fule le ata umani tala i me la wa so fa Israel fi tamiti ni ia yo no pa wai be ma fu mai foi le o onga
Tori a ina tātou I meta ia o I tātou tono le ainga tono e kālesi. E fua mai fo I me tau te lea o onga lau hola I to tono tātou. Le ingo mene I lea o ini tamuti. E o Israelu leanga o le fili. E me vela na tupo I mei le nuu lea e fia o mani I tamaiti wala na o I lato. Na, I tāru sia ia whiola e tamaiti ia lea e tāu. Leo mai New Zealand. E leo mai tonu New Zealand. Ia whiola e matatua wa ini swingo lato langona. Ia, moni. Ai une e le toinga me vole le tupu e ha mati ngare loto matua ne ha matong fai ni vai ngole le o sofa ia ia e saunga le mu fo le tunu ia moni le ia le mo ia le fili ia pe ti ngare loto mai la vala iti tio va ia taua ia tau e tupu fo New Zealand pe le e sa le ia se tatu fa talo fa tatu no fo le ma futa mai ni taimi fa talo fa tu tina ia epi merna ma lo lava fa tai ia tau se fulu va tai tire lava o Victoria Swaka ma lo so fom nia ia fa pe fo ia Kevin Swaka ia ma lo fa tai tire lava le ma futa mai Jeremia Simi e fa pe ia il tinana lo wa to le no sfulo sionali oi ia saola ia pe ia Kevin le wa ia manuia lo so fo Kevin ia fa pe fo ia va alele a mati ma lo fa tai ma futa mai tasilasi ia fa fo wina Tanielu fili sau malu ia sunga vidiamu a telefo malu vidiamu ia o peka men ia fa pe fo Peti Nansen ia le sina o le soata fa tai tele lava finga wi sila ma lo le usu le tai au ma ron ma futa mai si va lauvi a senati tu ua ia ma le so tele a la vinda mako ui vele usa la venda ne lo fa tu fu mari Terry ia na to umana sina leo ma lo lava fa tai tele lava ia olo milo alo tai mafuta mai nei tai mil tai au ya e fa vela na u kofe pa pa na e mafuta mai ma tau nga luenga tono fa fa nga luenga ya onai ma tu o lo ya ma fa na pe o la to moenga nei aso ma nei tai mil tai au ya la ile ilungana ma fa mai ya tau ya le portar fulu portar iva ya e tu ne lo ilunga e fa lo iputi ya fa tu masina ya fa tai tele lava ia ona le wa to nei se kone la vana tale le valu ia ai ona nei tai ia sa ngani mu fo dunga le wala fa talo fa tu le fa tu ya lupe ia ina Brisbane Australia ma lo le ma futa mai e como e alo ia ma lo fa tai sefo ia ma lo la vana lu nei tai au ma le ma futa mai tato programe ia me se nei ma tu ora ki me la to le tio tono le ainga ia o le wa tale valu ia o le taimi o tato tala mai Sāmoa ia o si mai le fa fonga o te toi whatalofa le amtango nei vai aso i lo tātou tunu ai o se whao popongo talfau mai Sāmoa o se mai al whafonga. Wa whafta i atu le whiongo le minista o ngā ruenga mwhela wa inga Martina SSA mo le tau au ina atu le malo o Australia le visoa ni te wala mai le bloketi uta o le Open Sim. Wa o se tasi leo bloketi o le unga lulu e le pulenga le malo ma le malo au Australia e te wala mai le Pacific Climate Partnership e na i mawhai una CTA a wale wha le leia i au onanga e ana i ati na e o le maros i anga whae le tise. E tu sai mal wha nau nau te ingol bloketi pe o na tā ue le whionga le minista i a olo a fo fiti va ai. O le asi i tia e le leio le wha tinongo ngā ruenga ati na e ale EPC fantasi ma le ofisa o le pule wha tonua le tise po le Office of a Regulator, fantasi ma le wha le leio le au onanga i le ilo luino mata opu mati na e tāua. E pe o malienga i le ngao sina leo le tise e a wala wha fawina. Wha pia fo ilo i longo taua e le tise, ma tu i nā tuai whautuanga i le kāpeneta, a tuai ma le fausie i na leo ni a wala po as a system, e tu whaatasi e a la fua mata i alo le ofiso le pule whaatonu ma le APC, e a oa e le au whainga wenga. Na momoli le fionga le minista ia olo le nganga whaafitai tele le malo au Australia e whai masuyo le malo Sāmoa. Mo lana fesoswani mo le atina ino le polo ke titaua. Na whewho e le saunuanga le fionga le minista. Le momoli ato lana wha malo i le ofiso le pule whaatonu. Whapeai ma le pule ngo le malo si angatau e le tise. Mo le sa ili matu i mataro sanga.
ia maua ni fesoasoani mo atina i lelei mo le atunuu anga ia tunu o lo faipaanga ma le malo Sāmoa. E le o ilo lava se aso e whaanga solo e mata au po whaamsinonga o whanua maswafa, le o lo to alia nei o atu le 50 talwai pe o le wha ilo le ofisa sili o le whaamsinonga, le fionga papali i John Taima le lange, ona o lo tau sa ilia lava vae ngai whaamalia i nai le tula fono whanua maswafa lua o. O ni vaenga o ni swinga e te tau o na wha atino iai. O na e fo i vaenga o le tula fono. E tangtanga i e tau o na suia. E me se lava le tulanga le fata o to mai ei sui o le whamasinonga faurea. O na o la e manino mai. O le teitai fono e te tau o na o se whamasino malolo ritaya. Mai whamasinonga maulunga. Ia, tanga ila le teminei. E lo i se whamasino e ono a Sāmoa, e ono ua ritaya mai, e ono mawhai ona whaatumuina le noa le, pe ona I vaenga lai tina, o le mama ai ei, to e whaini suinga tāna whea ngai, ina ia mawhai ei na wha ngai oi whamasinonga le. Na whaamanino papali I, se ilonga lava e uma o na whaia I loe longa tāna whea ngai I le tūla fono, whanto a mawhai o na whaasolo le lisi o tāna sanga toi apili, lea o lo ta oto nei I le whaamasinonga. O lo iei le wha moe o le fionga le ofisa sili, o lo iei le wha naunga I o antun masino mati o tausanga fong, wa wha mamalu lo le tula fono whanua maswafa, ina ua mai au na whaia uma iei suinga o lo o mo mia I le temi nei. Wa ngā lue wha atasi nei se vaenga o fita mai le vaenga au a Amerika, ia li matamaita I o lo ngā lue I le vaenga au, ma le fesoasoani ni se o fo mai wa tu whaatasia wa whaingoi no le soifua manuia clinic, ma whaasolo ia la to fesoasoani le siaki na leo ngase le antunuu. E au fie ma le au o nanga le wha le leia leo o loa po nifo se I tulo. Ai o le tele o nisi fesoasoani tau fo mai wa ofu ina mai ia wha la po vitonga, e anga I lava I le tele o ngase wa pito I siri o na afiai o tātou tangata no. E leo se temi mo le wofu ina mai e le tautua nei whaala puputonga fo mai Amerika, e bifo o na iei se la tu fsosoa ni sa malanga mai e foi, ma tautua atu tātou tangata no, e whaongai nei o tātou mautanga sa ngase. O le vaia so nei o le a mata whaanga solo e la tu fsosoa ni nei tau soifua maloloina, se I o atu le aso luse fun malifao le masina le nei. O lo malanga fantasi mai e fo I manisi o fo ma I whaia tau tonga wha apitoa, ma toe tuli loa nisi o ngase sa fia mo I tau tonga I le teimi tau wai, na malanga mo mai ai Sāmoa. E le au waile fina ngalo le teitai o le tuangai, e le wha aofi mai le o le company interneti o ta o le Starlink I te tondo le atunuu, ai pau le tūlanga I te tau o na nga I ai le vaenga o le pule wha atonu, o le talo sanga ina o company telefoniolo I te tono Sāmoa, ina ia wha apau I lalo le tau au o nanga o lo ofu ina mai I le atunu, o na lo mai tawina o lo whai lava si mawa lunga. Pe o na sila fia wa mai o na tusi le ofisa sili o le pule wha atonu, a nga I le company alo umia le o nanga le Starlink, ina iau mai se tusi alo I e talo sanga ina I se laisene, e wha aofi mai ai le lato au o nanga I te tondo Sāmoa. E ala o ngā kāua Starlink. Ona tūlanga ia ua whaataunga tātele. Ia tātou whaungaina, tātou lava so te ingai whafo. E no leo mai o Starlink, e anu mai whafo kako kupe. Ko I lalo ia Rachel o afo I o kako so te ingai whafo. Ia ka ofi ngai kupe. E kako ele mwhainga pulea ia Starlink. E pule mai ai whafo. Maru I whafo kupe. Peitai na whaadia se tasu sui al company telefoni le Vodafone, e le o iai so lātou popolenga tele le Starlink pe awhi mai le atunu pe whaongai no fo o tātou tangata, ona o se au o nanga satelite, e whaale tonu lawa le teime lolo wa ai le tau, peitai o le au o nanga o lo umia le Vodafone o lo whaongai nai le whaipa, na tā ue le sui le Vodafone, o se au o nanga e mauti noa e toi fo I mama iai le atunu, e iei niso le atunu na o ese mai le kompania le Vodafone mo lātou whaonga ina le o nanga le Starlink. Peitai,
Wa toe tali watu anga i le kompania le Vodafone, taruai i tei me wha le tonwai le tau, ma palasi e le tūlanga o fesota inga, e whaongai na ia fo i au nanga. O lo tau fia le ofisa le pule whaatonu, le whaongai no le au nanga le Starlink i le teimi le nei le antonu. Se ia vanga na ua mai o na uia au wala o loa ia ia ilano le tūla fono le pule whaatonu, e au fia ma le whaia lea o se lai sene. O tala fōwia mo le āmatanga o le neiva yaso mo Sāmoa, whaasoi fōia. Ta lau falava i le vaenga mua o telefou a le si ufonga le lau mua mai i Wellingtone, mo le asonga fua le nei se fulma le lima o Aperila, lua afe luas fulma le faa. O le tatu tala mua, e luas fulma le valu la faa i o isi ngā ruenga, o le afa amuta ma vae ai tangata whai ngā ruenga o lo whai ngā ruenga ai le teimi nei, i le tonu o le mata ngā ruenga o mata aupu tau lo toi whale, po o le Department of Internal Affairs. O whaelo mai, e le nei fo i mata ngā ruenga tele le mā lo, o vaenga e iai te kata whai ngā ruenga o le awaea, e au fia ai le whale tusi tūru tonu, po o le National Library, whapea ma le vaenga e whea ngai mata aupu tau Maori, le Maori Strategy and Performance Branch. Ua so le nei fuafuanga, ma le wha malo lo ai o isi te kata whai ngā ruenga, e sili atu i le wha se lau, na fia i ngā ruenga o le toe wha atu langa ina o le sua mai. Sa wha amanino mai e le mta ngā ruenga le nei, o lo wha solo no whaia swinga nei o le au whai ngā ruenga, mai o le ua mauti noa, le so loia o ngā ruenga e valu i te tonu o le whale tusi tūru tonu le National Library, ai lua se furu ngā ruenga i te tonu o le vaenga a Maoli le Maori Branch. Ai e se furu valu isi ngā ruenga o le aso loia foi e le toe wha au o wina, i le tonu o le vaenga o mata aupu tau tū la fono po o le legal team, a to ai ma le vaenga o feso o ta inga, le communications team. Whailoa e le suseiete o tangata whainga ruenga le malo le pisa a, o le fufuanga o le a afiai ia ni tūlanga tofi se ono, o lo o tau aveina i le teimi nei e ni loia, mai o lona winga o le amana o miai le tu ina atu o la tu ngā ruenga, e whaatino eni kompani lo ia tua. Ta uai e le whailau tusi awa o le pisa a ia Dwayne Leo, na polo misi le whai ngā malo le nei a whai e tūla i mai o le a whai titia tu pealu i ngā ruenga whaakona karate, a o le wāli ni mai o le a tiri ai o na wha awau le tu ina atu o ngā ruenga a le malo e whai mai e kona karate tua. O le mtanga ruenga le nei, le DIA, Department of Internal Affairs, e ono ma le awha pasene le a whai ua umana polo ina le malo, e le tau na whai tia mai i a la tau tupe whaalu i le tau sanga. O se tasi o ngā ruenga tele le malo taluai, ua so loia e le whai ngā malo so whaatasi, o le atina e leo le vai i le Three Waters, lea e o mai a o ki topo le tau sanga ua muwae, o ngā lulua aile au whai ngā ruenga e whāse lau luas fuluma le fitu. Pei ta ilae o mai le stofi taruai, ua toe ono se furu la whai o le au whai ngā ruenga o loo te toe ai. O le to tele a o ila tau nei, o lo o ngā lulua i lalo ni whenga inga po ni kon karate, ia mai uma nei ia isi le whai unga o Aperila, ai o isi kon karate e umai le whai unga o Iuni. Whaalia se popo lenga o stasio fo mai wha apitoa i ngase pipisi, i le toe whaatanga ina mai o le whala au, po whala au i ai le tonu le waila au ho ile nei, e ta ua o le pseudoephedrine, i le taimi o le tau maru lule nei, ona o le sanga whai ngā luenga i peo tangata e ui ina maua i mai pipisi e au fia i le COVID se furuiva. Ta ua le li profesa i mata upu tau le soifo maru loina, o le University of Otago o Michael Baker, o le vaila aule nei o le pseudoephedrine e i loanga tai i a unga ma afianga o le tangata i le mai o le COVID se furuiva. Mai o lona winga e mawhai o na sanga whai ngā ruenga i pea isi ma o i le aonga
ai le no fo le fale ona o a fianga o le mai o le vai aso na te nei na pasi ai le parlemene le te uteunga le tu la fono le a ua to e whaatanga inai le awina mai i te tono le tunu uma whaatawina tu i tua mai whale talamai i te tono New Zealand nei o whala au e au fia i te tonu le waila au nei o le Sidio Ephedrine e ui ina ua se fururua te usanga taro na tau fia ma whaasa ona o atu ngarunga sa iai le ono whaonga ina o whala au e iai lea waila au i le ngau singa o le waila au whaasa ina ho ile nei o le P po o le methamphetamine las foreile na te nei sa whailo mai iai le minsta langolanga o le se fua maloloina ya David Sāmoa se furma le tasi le hawhai o whala au e tonga fiti ai le flu a toa maisi ngase ngase o le tau malulu e au fi ai i te tonu le Sidio Ephedrine o iai le whaamao ninga le MedSafe e pei ona iei nei le teu teunga o le tula fono. Whailo mai e isi, whailo mai hoa pēr e nisi whale tarawai a tonu e o atu i le masina o iuni ua maua ia le vaenga mua o la tau whala au e iai le nei vai la au mo la tau e mo o mia. Pei tai la o le mori maua le lifo mai le nei a Michael Baker o le whale tonu au tu o le vai la au le nei o le Sidio Ephedrine ona e whainga tai ona i loa i a unga o le mai o le COVID-19 mo le iwa. O se tasi o swinga le whainga malo e leo fia i aile te o tele a mai se hao tūpulanga te lavou. O le tau fia lea ma le whaamuta ina o le pase se pa ui pasi ma no whaafi mo ta mai tia onga a toa ai ma tūpulanga te lavou. O le aso tautu se furu o le masina le nei o a perila e whaamuta ai le pase se pa u mo te lavou i le wale se furu wono tau sanga ma le lua se furu ma le whatau sanga le mātutua. O lono inga, o le ale to e awha le pase se te tongi e la tau nei e whewa ai pasi a toa ma no whaafi. O uma o na whailo mai e le company e le MedLink, o tangata uma i lalo ifo le luas furu lima tau sanga le mātutua, o le ato e fōi e te tongi le pasese a toa, i le taimi e whaamuta ai le pasese pa u i te tonu o le lau mua i Wellingtone. Pei tai o nisi pūlenga whaalau te i whale, o lo iai le whaamoe o le ala tau te tongi le nei pasese, ina ia mawhai iai o na whaau au pere nei au nanga mō le whanau. O le pase se pa u mo te lavou sa whaatulanga ina le whainga malo te ruai mo au nanga uma le company o le MedLink lea e au fi ai le o fua o isi ta maiti e laro ifo le sfulu tolu te sanga le mātutua ai awha le pase se e te tongi e te lavou e lalo e lua sfulu whāteu sanga malalo ifo le mātutua. Ua umona tu ina atu ia le whaamaisenga alo ia le Palemia o New Zealand, Christopher Luxon, i le Palemia o Australia, ai maise ai o ainga o e na whano le soi fua, i le whaalawe lawe le na tupu le taulanga whaatau le Westfield i Bondi Junction i Sydney, i le aso tōna aina te nei. O le nei tūlanga sa whailoa le li Palemia, a o malo loa i Australia i le San Nafilo na walele, i le anga i atu i se asia singalo ia i nea tunu se tolu o asia sau te sae. E le ngata i le Palemia o New Zealand, a sa awina mai fwoi wha mai senga i le malo ma te ngata o Australia, mai lana mai estete le tupu i a sa lesa le tolu, ato ai ma le Palemia o peletania i a Rishi Sunak, e to ono te ngata na mari liwi le nei wha lawe lave, o le to limo i la tau na mari liwi i lawa i te tono le shopping center le nei, a e do tasi na whaato a umaleola i le whale mai. O i lato umanei na whaina i ni manua mai se naifi, mai o whailo mai e leo e whapea, o le taule lea mai le stete o Queenselani e ngō i a Joel Cauchi, whaase furu tau sanga le matua, o tā whianei ona o lea whaalawe lave. O le nei tangata e le aise a inga e whaamautu i ai, mai na whaalia leo e nofo i te tono lana ta vale, mai o stangata e whiarua i solo i le tu mau i se mea e tasi. Tā ua mai fwoi i whapea e a whiele nei tau le lea i whaafi tauli ma ngase o le mafo whau. Ua taunu nei i Singapore i le li Palemia o New Zealand a Christopher Luxon ma le whainga malanga
mo se a se singa e au fiaine tunu se tolu o Asia. O se vaenga le nei o fuafuanga le te o le malo, ina i sanga wha le leia tili le vā whelo a o New Zealand, ma tunu ui whafo e awala i le tele o ni malanga wha pe nei e le tau na whaia. O le tunu umumua le o a whea e le pālimia ma le au malanga o Singapore e so atuai i a Thailand ma le tunu o Filipina. O lo ngata mai na malanga se pālimia New Zealand i Singapore i le a se singa Jacinda Ardern i le lua hafe luas furulua a le lua hafe sfutolu o lo ngata mai ai o na asia se pālimia New Zealand le tunu o Thailand i se malanga alo ia i le taimi na asia sia iai i John Key o le sa pālimia i le na taimi o le tunu o Filipina o Helen Clark le pālimia o lo ngata mai o na malanga iai i le tausanga i lua afe ma le ono. O umona wha ailo e Lakson, o le tulangi le nei o Asia Sautis sae, ta ua tele mo le ati na el tama o ainga, ato ai ma le puipuinga o le malo o New Zealand. E to se furma le tasi la wha i o tangata na manunua i le mu o se whale maurutongi ai tangata i le sa, i le pitanu o le Hillcrest i o Kilani, whaelo mai le vaenga le tine mu, le fire and emergency, whapea o le whonga whale pito i lunga o se apartment block, na fia i le nei mu, pe tusa o le awha o se furulua i le o uli o le sa, whaelo mai fo i le vaenga la vea i le St. John Ambulance, e to o lima tangata sa awinane mo tongo fitinga i le whale mai tele i le North Shore, ma isi tangata i to ono na tongo fitia i le North Wanga, na ia i le whale, na fie le mu. O se li poti lata mai i vevesi sa sa tu tonu na ta uma iai, o uma se talanoanga i le telefoni il Palestine il malo Amerika ia Joe Biden, ma le pālimia Israelu o Benjamin Netanyahu, ma ua ia fola ina i le tu malo si peo Amerika, e veso swani i le puipuinga le saonga le mu o le malo Israelu maona tangata, ina ua tuana ia i le os whainga a Iran, whaasanga ia Israelu le whaiunga o le vai aso. O le tae o nei taimi New Zealand e whono ai le komiti o le puipuinga po le Security Council o mana o Whatasi New York e talano ina le os whainga Iran whaasanga ia Israelu. O le nei whontanga na whaatalo sanga ina Israelu i lona naunau lea e le ngata ina whai aise whaiunga e whaasanga ia Iran ai e whape fhoi o nalo ia e malo o Whatasi o le fitafita a Iran, le Revolutionary Guard Corps, e whapea o se whaalapo tonga whaaterorisi, ma whaatupu whaalave i tū langa whaalevao mā lo. Si lia i le lua se lau la whaio ni mea tau whaatontonu a toa mani mea tau e ave drones, na ta whanahane le fitafita a Iran i lana os whainga le nei i a Israelu, mai o se vaenga tele o ia mea tau, sa ma whaio na wha leanga ina a o le i o ane i lau whanua ma le vani monimo i lunga e o Israelu. Peita ai e ia nisi mea tau sa o ne lava i ele o Israelu ma whai na i se tasi no whanga le fitafita i saute o le tunu ma e na manua i se tau mai titi e to tasi o umona whai loa Iran o le lato os whainga le nei e talia ne ai i le os whainga lato mai nei a Israelu le ana whaalenga i nai le ofisa o le konusula Iran i le ai o Tamaseko ma whasi o tia ai i a tai e to as fumole tolu o le fitafita a Iran. O atu motu o le Pasifika ia whaingoina o Falani Polynesia po o French Polynesia ona o loi lalo peo pulenga whaakolone a Falani o la tau ia umia le matatia i le au pito i taatele ai o le mai fo i le nei o le nunu po le gout i le lalo langi a toa. Whaamau maunga ua i loa ai o le 15% o tangata mātutua uma o ia atu motu e maua ai le mai o le nunu. O se suenga na whai e le tausanga lua afe lua fultasi ua lo mia lona taun unga i le newspaper o le Lancet Global Health ta ua ai o le nei mai o le gout po le nunu ua o i se tūlanga ma tautia lona pipisi ma lona tā atele i le tonu o Falani Polynesia. O le mai nunu e pei o na sila fia e mafua mai i le tele o le meo le vaila au po le acid i a la toto o le tino
o le nei ase de whaasolo ina toa ma malo ma mafua ai ona mafutia tele tangata i le ti ngā o so o ngō iwi ma fia i le to tele i le isi mai fo i le ta ua le arthritis. Whailo mai e pe o le mafua anga autu o le nei mai le tono o Tahiti ma tu motu o French Polynesia e alu i le toto o tangata ona o le lapopoa ma le tino ese o tangata a toa ma le malosi o le tongo fia o le awa malosi. O le tangata mai le nuu o Carterton i le Wairarapa, le ana maloto tasi le tolus furu miliona tā la le whailonga mua le Powerball o le loto New Zealand, po le astona ina te nei. O le pepa na malo e tu sai o li poti mai le pulenga o le loto, sa whaatawina le ilunga o le app o le mai loto. O lona whailonga atoa e tolus e furu te sitasi ono miliona tā la, e awhi aile se lau ono se furu ono awhe tā la ma ono tupu, o le vaenga o le whailonga mua o le loto, le ana maua e tangata e toa ono. O Carterton, o se nuu leititi mātu o Wellington, e le atoa se ono awhela whai ono tangata. O lona wha i le nei o tangata ua milionea i le loto a New Zealand i le nei tausanga lua awhe luas fuluma le wha. E le maua e stasi le whailonga mua o le Strike 4, le ua o atu i le walu se lau a fe tā la mo le tālonga o le so lulu. I tālonga, ua manu malo le au ne tipolo Wellington o le Pulse, i le lātou tālonga ma le au le Northern Stars i au ki lani ana nafi. O ai o le tālonga i 5 le Pulse, i le 5 tasi e le Stars, i le amtanga o le tāmisanga ne tipolo le vaenga o le Premier, le langolangoina e le whalitupe o le ANC. I la kapi supa a ta mai tai o manu malo ai le Blues au kilani, i le seumpini o au piki o le nei sanga, e na o whaia i nai, le aua le manawa le Chiefs, i le la suenga fuzi, o ai o le ta alonga i luas fumal wha au kilani, i le se fuluma le valua le Chiefs. O le tamai tai o Liana Mikaele tu, na ia la asia le leina mo li skoa manu malo mo le Blues, ai to e 2 minute uma le taimi o le ta'alonga i le timu mo le matangi i le malai o le Eden Park. Ia o le whaiunga le nao telefou. Au whafonga le tinu i le whapong mo telefou le nei fo i tai au. Tāpene le whiunga le wano ati lawa. Ia mai se o mea lo tupu le tātou o tinu. Tu ina mai le sunga e a tāse Salam Sam. Tu la iwa le tau nei ma le tu la se ma le lua. Tu whafonga le iei. Le ulua sur 5 minute te nei le valu. Ia e. Ia e te le lava tala ese fo o peo na mai tātou tala mai Sāmoa. E mai si telefou? E sao le ia. Peo le aso nei, peo le aso anafi ma le whaunga le aso le mai tau tu al pole o malo ia e lango i sara e lui. Si ono ia e se isi tau a maa e teimi nei. Ia ono la wata whana mai e Irania na loketi a ruma mao. O meo drones, se e mu. Sa tato tala noi nei tau sanga uma vai. Tato ritiu. E le to mai le whaanga ino se e mu le ua tele na. O tato lo le foi whaanga tato i pu e iata. Ai o le pōlenga le sei, ni whaangai ni taua. Ia leu tato vai atu, ia leu whaangai taua. Tole. Tau tia, Usa le e iei le waenga le, po le system, po le waenga le whaangai. Isara e lu e tau fia i leo mai o lo kete i tono lato system e tau le Iron Dome. Pe o le mai tau te ei pe ina whaavai le Iron Dome le tau sanga e luafi ma le 5. O le wha moi ala o alo keti o le 50 kilomita e whana mai e. Ma whai an whasala vei. Ia le antato mo le mawina i lunga o ata fo i mana televise pe na mai ata na nafi. Wha pe ata i ta whana mai lo keti pe sa mo le si lo keti. Muli mai le si lo keti. Sole. Eto pe se lau ia au ti ofo le misi. Te ofo le e fo le. Ia le tau le tatu telefo le na ia ina i lo keti fo ina pa u inisi vaenga o Israel ai le ini vaenga. Ana le aila le lato a wana le poloka ma whasala vei. Se manu le tolu se lau mon tupure o lo keti ma drones ia o mai au mai umai tutono Israel. Matua whalenga ina taimi. Pele se senga on mele tupu ila tawai. Na tawhana e Israelu ia le officer konsula su Iran e tono Suria. Ia. Ia alala o tawhana sa o mai ai
Iran roketi ma drones. Nga ai Israel. Ia terminei la, ele o tali la Israel wanga o Iran. E pe na osfa ingalan fa salave. Ia. A tato e fo ila ile o nangale Iron Dome. Pe lua fe male liman fa avael ma fu anga ona eri o fili ia. Israel. Au le tele o tupe fa tupe. Tu sa le tau sanga dua fe dua e piliona American fo e America mo Israel so soni langa. A wala le pui pui ia mai i o le tau le Iron Dome. Ai le va lua fe lua tasi va lua fe fu tasi lua fe lua tasi. Ia. Tas tesi maleono piliona tala American fo i America ya Israel. Fa tupe wa tupe umame. Mo fa tupe le fanga. E vai leus fa ingal Hamas. Le vun fa salave te lo la toloket le fo sa us fa inga Iran. ia. Ana le ne la le system pole awala le yo no inga e ma to mafti Israel wa ma to uru tono le tu. E pe ana Paulo le tunu e te ilu wale na mau fo ile vai ngana fa salave. Pe la ini si rocket in tafana ila lo America. Ia Iran sa o te no la po ise masini fa pe America fo le pena o Israel. Ia la masini fa to o America o Jordan Peretania ma falani on una fa no so soni fu tafana ila no rocket Iran. Na. E pe o le malisi angala e Iran mo levanta to wa yo valo mai e au vanga e fu ina le malo lo si o meta fa ni kilia ma meta. Ia. Fa mai ma fai e Iran na fali we fu Israel. E pau ale me la tele mo fai. Ile va vai fa le tangata. Ona e umano o e si fo Israel. Ia. Peretania o falani ia pe o kanata ia o mai sinu uia ina ia pe la americano meltas au se talia o Japani o Saudi Arabia o no umana au umana to e au fata si Israel o non la to mau pa walo le no democracy le to tono Middle East na Israel au no umale rio e o no musalemi ia pe o mafuanga na ia tasi e tat ile imse so tato na tau pel le la no o so ia tau no ula fa no tato mata termine te le yo la fianga tau so fuanga e va tu foi lo fa sala ve e rani si va la tu fa malo si va ai le la mo o lo mo ese me Israel o to nga mena tau tele man na o o wa lo no tau so fuanga fa le tu no ya tamo ai ngo ise tu no u fa mo ya tu no la ai a fia fon tato fia imtato ava peni o lo tau fa mo pata te inga tato fa mo fa mata mai o no ula stala va tai po le nga o po le laisa po rokala o afu imtato ni te wala tu pom benzina no i vatara al kilo tang fa mata al mena le tu bo e fa le tu solo tu fast food ta la ta lo te wala fa yo so Tole, se le o mai Israel, un kiri pa te. Ya, sa oli se tau fai fua ni. Ya. Al me voi na le ya le o tu lo tina le ai nga fa funga lo uru el tama. Mo fai voi at tanga ta o fale o tu o me fale o tu ru. Ai sa o le so. Le ya le o vai ya. Ha o le o tu lo tina le ai nga fa funga lo uru. Yo, o se feste stupe. Ya, sa o le ya. Moni. E o le pe o le mele tu pe o stadia te fa no ia le fa pe fa man le fa man no to le fiona na wana talfo fa su tau sanga le ni o tangata ia fa nga ia tangata mau solo fo le longa se me no foi fer wa solo ia le sa no foi Queensland a pese vai me o mati le na se mai alu no foi i New South Wales se fer wa solo tangata ia te ilo na inga mai se ala tu tala no ai te vai mal TV o la tu tamane watu le ta TV le no felo sfai sole tau tia te lo la ta si wa ta tu fe wa i fo ia mesi ta ta tala no fe stadio tau te o i fali fe ta fa ta ia pe o le sonala mai mo ta tu ata tu o i fali ma ta la le na to no ma sa ni e yo sfa inga yo i fali o lo ai le sfa i ta ta o sfa i fali o lo ia e le ta tu ta pena awana ia fo se su tato o lo ele ni ola o lo fo o man insua ia a pe le tati tono il fale le fa tawi wati mo me o fili sa lo lo sfain ia ele ma se me la ta ia fo la uri mo a mo la no tati o fa ta a me se alto inga so inga fo le mai la uma los ia moni wa mo ia isi os fa inga fo le te pe o le
we ala tatou mai tau foi mata ile os fa ingale le so tona i ia lan tatou vai atu ai le nga esela na feru ai maneli ole tele tanga sai tono tau lang fa tau ia sa tau ana fa ise la to tele wa fa yana na foi na au ia fa esela nai fi pe o mai fa tasi tono ia mau aloa e tau se fe mai ni si ola o le mea tati au foi o le tele ola ia na mau tele tanga tala na manu ai le o se fanna o le ia Fōlinga mai ele i loe la isi tangata la sau ar tangata ma pe ana tumu fōli la sau am fa ma tu loadinga ngana te ua ai fika la isi tina leo mai maulo na ola le iwa masi no se la pepe la vea toi ma le pepe tina tu nga tangata fa pe tu ale isi fa moi so wan fa pe lau te ye yo nes fa inga le tonon mol lau te va tu tangata le yo tati sa vole le tati fa tafa mai tu o se vole le au ile tu i ona tua ia wala la fila tota la fila fi me vole le tu ma se me malo vole le ta se le se tu lo ole mo manatu ia sa ole mo manatu to tele la tau fa tuli so lo ia mo fe na tangata ia pe le ngale le yo le tu le stemi le nei na ia inga o mafia ia ja va ia tu ala la manu ia ta to Sāmoa ele o South Pacific ia manu ia ta ia o ma wa fia al proclame ata ta ia nei ole fia mal ata male o fa besia tau ni vai tu inicio la mal mal chips o mai no ta por atala ma tu ya Rosalia Granfell e va be foi el tinam tu ya ma foi Eric ya el sunga ya Elia na luta Maria sunga belveta ya mania ta fa ngol lita ya sunga pasta John ya maron malang manuia sana men fa di fu ngol pa pena sau kula ula mai sta ya lo matu pasta John ya le pua ya ma before ya le sunga ya ai foi Fauliuli ya malola va puileata ya Ashim Dylan ya sunga Paulo Saulo Faia ala fala Saulo Isaako Kovati Elia malol se fomunia ya va before ya Livingstone tuivasa fa tele lava kan suaka ya malo lava le mafuta malita ya manuia fo inga luenga amata ya ila tolo mafuta mai tono fa fainga luenga me se fo ilunga la wala le wa vale pe telo pari malo lava fa tele o ya aloha o ya au Hawaii ya malo ya mania foi sauning alo tu petero pe fa pe onate Facebook mai ton fa ya ni taimi e me foi vangari America ma Hawaii la sa fo tu amola to ye mlang Australia to foi mai mai ma me le wa tele o vangari o Australia e mai mana to fa o so le wa fia tata ya la to ai Australia ya mai le kula hula ngale ave fa o so ya na saulo le mo el fa so tu fa tu fai le ele tá mata ya pure fa pu mana ai pu tu lunga fa mata ia tu ainga ya mana we kalesia mana maftanga tu ainga ya mana ya mo ya na pure ale tanga le tu ainga per wa tu lo fa le asia tu lo malanga ya za fa ya matu lunga Facebook va te la pure al pat pure ya va tu Mateo fa maulalo fish ya malo lava pa mafta mai ya la tatu o sin fa fia le ya mani se ona fa la lo ma tatu tal no atu na foi le o to e 25 minuto na tale o le tu la iva ta lo fa lava pio line lane Tali malo I taimi umau au whai ngā malanga Whawhetai lo ua whio lo umo tupelei lea nganga A tonu ua e whaalongo I le a ave atu o tala O pule ono I sala whai e whai lea ma o mitanga Ole uku amali e tua I unga ole I asa Le matango fiele tatia mai ona tu maunga E la foi ona tata I lunga olona samiti o ata Maona lima ma fola e fa
fia ilona si o manga. Se I e to foi na lelelei, o na tau mawha. E whelanu lanua I lau tau singa I taimi umalava. O pule ngā lima whai pule matua malosi. O mea uma e whai le alofa ma le wha maoni. O le tofa ma le utanga e wha malu maluai. Aua o lou saunga le mu e wha mua mua iai. A e fiata whaoa fio mai loa I salafa. Ona whale tali malo le lei e te tofa. Ona lima lo whae tali sa paia loa fio mai. Whasa vili mai loi le manu o lona tala whatai. I e te fili sa o loto ai. Au mai lau malo I lo umotu e te tali tonu ai. O te whaafia I mea uma e te whira ngalo ai. A e tu ua lo umotu mana tua I ta isa la whai. Se mai lava Sāmoa I le nei wasa. E tau sāwhia e lo whātu I so se tangata. O a umea sina la uanga nu umala unga ngana. A ole atua o lo whaavai o lo umalu whaoa fio mai loa I salafa. Ona whale tali malo le lei e te tofa. Ona lima lo whae tali sa paia loa fio mai. Whasa vili mai loi le manu o lona tala whatai. Wata pena nei ele DJ Sal ni whaelonga tupe e se ina i asfroi le tektasi mo leo sao tina. O taimi mo lava e lafo e lau top up lus futala pe sili atu I telefoni DJ Sal I Sāmoa ma isi atu luo le Pasifika. Pe whaonga fo ile tautunga ale ClickX, Western Union, MoneyGram, Ria, ma le Rocket Remit. E lafo e tupe I telefoni DJ Sal. O le amo wailo avroa I le sei mo whaelonga e lima ta I tolu se lau tala I vai aso tektasi. E lima whaelonga ta I tolu se lau tala mo New Zealand. Lima fo I whaelonga ta I tolu se lau tala mo au se talia. Ia marui e tele leo sao tida I pa anga uma ale DJ Sal. E ia inga ole nei whaapitoa. Sekia DJ Sal. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau ngai lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai,
O ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua whaftai. Malo whaftai nisi o tātou whasetilanga o le tai o nei. O le maftanga whaifi au I polirua. Whailo atu il paia ma le mamalu o le maftanga whaifi au polirua. O le whaile tātou whono I le aso a tai au, le aso lua, se fulu ono lea o Aperila. E le se fulu le tai au, whaia le whakasa I polirua, malu sunga le taitei whono. O I fo ini whaifi au e fia au I mai, o le nganga fia le nei maftanga, a wale ngā lua so tau au mo le finangalo o le atua, ma ati na e fo inisi vaenga mo le manuia o na i o tātou tangata lau tele whaftai, whailo tusi o le maftanga whaifi au polirua. Isi o tātou whasiti silanga mo le nei taimi o le tai au, le uto 15 minute na tāle o le iwa. Tāle iwa I o le whapoponga whai o tātou telefou, e maa loa alu spo I whamunga luenga amata o le vaiaso. Nei le amata I tuanga al whanau. Manuia foi o tauta maiti. Ia o le asmela leina vai fiala fua. O moe ia se I fiale lunga le auli. Ia le na, paware mea ia, fa te lele ulu koko leisa e fiala ni tamaiti inu ela tauti. Ia e whai au fi au au ngā e fale, tātou ia lo no fale. Ai leo toi tau ngofi e fur koko te min nei so. Ia e Sāmoa. Leo toi tau ngofi. Tau ngota, awoni ni iwo ia. Ia pape fai nana sa malanga Sāmoa nana sa umoni au koko ia. Tufa. Ia. Awa fa pe ala te ilo, o ele na sa mo Sāmoa le asto na I tufu. Ala te ilo ala na fa mata no fa mai so le o kani koko ala ta mo tufu. O te ilo ulava nga ma, o te vili ati o ia nafi. Foi. Ia wa esi le fia foi o tu wa o nga ta maiti. Ia mana o mia ko pai mar ko le le sina koko ina se afa koko ina se se fai ele koko le ta maiti ya. Ia ola tadi mama o to tasi sa we. Fio lo koko na mai. Ai lo fa so atu vai ngale na ngale melo malanga. Tu sai le uma mai lo tala na o va pe atu. O binga I ua na ele. Esi vai ngale sa ngale melo malanga le fa so atu. Alo tu tu lisi o le wanga le malanga ele o yelo ngot. Melale ya. Tu sa la sa wala tala va pe mi te le lo fai upuna ta fai mai ai pe o le au nga ele se koko. No fa pe fu fa la vai na la tala na fai mai. O vinga ai ua na ta maftanga ele tu ya ele se me o ya fa so atu na ta mama na tina ma tua. Na tu te mafuta. Ele se me la tu fu. Pe o le si va ngale. Te va ia male alofa fo ile I nei tangata I o mai whafua e toi whavalea I tangata. Nara winga rata? Nei tala I tu sia I le tai o nei, fo ile le whaita utu I ai. Nei tangata mai I le ule o Vietnam. O meo te ofo le sao, o le mawhai o na whai o visa. O mai tangata I nei. A fua e tātou Sāmoa le teimi nei. Tate mawhau ne ta tangata la fio mai e fa maoni ne to tangata o mai to. Mo. E fio tam foi la to visa ta fa o mai ele ma fai. O Vietnam e si teine le oltina. Ya e to due peto to sian fa nau. Ya lai monon to lu. La walu fai le long ni la na tupe. O le mana onga le agency po le au nanga le sa tal sanga ina le visa man tue tangata o le agency. O mai va tu fies furua feni usila. O folo ye male volele ole nga luenga sauninga lue ai. Ya ole tala la au mai tu se saunga lue nga luenga e duas furuiva ta la tu tong. Sauni so le walu lan tu petele tu tongi. Fa tu penga ole ave no fenga luenga sauni le isi nga luenga. O jole. Ole lona la wa fight. O la e currency pe fa ma ni le fanela o Vietnam. Yo le sina tala va eto ia mo tino. Fai nei le loan e currency o. Io le fane to le fai le loan o to ngere tu pele mana o le agency po le o nanga le ta tanga ina le visa. O sole. E o mai nei nei nga luenga. Le la matua I a fai na nei tanga tani. Ya o mena tupu e fa mana tu fo mo tatu o tino o tele la vala o tau fa vale ai lungo penga ta fai lang. Tele. Ya mata I tu one va nga fa pena. Ya e na ya fai na tatu. Ai te lola tasi le melen no foi nesi fa finile. O le falele no foi le tele foi tangata Vietnam la no foi le falele mtua le nga fai le nga luenga.
Oh, isol. Mena ma fau ane tangata i Sāmoa mai nei ia. Ai le wai o le tala le ta te whaalongo nei tangata i Sāmoa e fiu tong whai ni visa mai ta whao whainga tā. Te le fo i o me mana. Yeah. Au nu i whafo sol peo mea fuare o meo tangata i nei. Saori. Au initia Pakistan tangata ia. Ai to tongi la to tupeo mai. Ni se vai la. Ai ani whainga pio va pena e te uari ani alia e wini ni tangata tongi fia afe. E sau nei mo pe whainga luenga. Au ni whainga. E ni me fa pena o whainga immigration New Zealand. Na, a me se arunga o penga te whaidang. Na, tele lau tau whaavalea, ma tele lau popoto e ngā hoi tupe tangata i runga. A fa pe fo Sāmoa nei te ia ala tau whai se o nanga fa pena i Sāmoa fa pe ia. O le mo pe whainga luenga te alua i tinga lua i lalo. E te le sau se i, e te le sau. E te sau te whainga luenga i le. A mo miel tongi o le lima afe por sfuru afe. A wot te lia e se e pe pelo mea na e le mea mo. Mo. E le ai mani mea fa pena o fasa lau al immigration New Zealand. Sao. E le a pe a iai as tangata e whaiel mena a wane e tal tonu ia. Le te le tangata mai whafo ia mafti el te mina. Ia. Mai e whaingo fia le wala au sa o anu mea la immigration New Zealand. E pe ini wang fa pena e whaamtala mai ia. Mai loa ila ia. Ia e malo ale on sai. Tātou tunu ia le lavatu nei whaafiafianga nei. Ia vai fo nei tai whaatalo whatu whaamanuro lo pati. Ia whaleli popoli whaatalo whatu. Whape fo i whatua te reise. Whaumuina malo lesi. Ia Ed Hunt. Ia whape fo ia Ricky Masoe. Malo Ricky. Malo Ricky. Ia tamasao tama ia. Ia whape fo ia le sunga fia tau muli pola. Malo fia tau. Ia ma whamasanga oi lesi le runga. Ia na. Ia. Whai maria le ptio le tai au. Matu whaafiafianga nei. Ia. Toi fa o tu le tātou tanoanga. Toi fa o tu tātou whaafiafianga nā o leo o mōr tātou sa tainga mara whianga lau pepe. Ia mai au kilani, whaatalo whātu lau whianga lau pepe. Mālo ale soifua lau le ni tai au, a song fua. Ia, mālo leo sa ni tai au, lau songa mai awa. Ia, whaatalo whātu fo i pā akal tātou pokalame. I tono lau mua, ia, tātou lau manuia o tō umai la tanga fo i o ngā neiva i aso. Ioe ia o lo manuia fo ia tātou ofisa nei, ia e meisi fo i tātou atinu i nei Wellingtone, i ula fo i tau sa iel whai ngol vai aso ia lea whastai lea tua lea ua, vai atu lea ua mana e mali tau nei taimi o le tai au, ia o whaila fo i sin tau maluru me mātou, e manatu pole altu lango le tau tātou pitanu i au kilani. Ia, olo o suru mana ia le la, i le ni tai au, whenga e fo i male amatana o tū anga a le whana wa oga. Ia, sa le lei ia wate atu lava ia so sa faisi malo so sa vili ia me se fotinu ia talo si ia ole le lei e fa pel tawa fu nei fa na wa onga ia o mo won nei lo vai ia so le malo lo i me se faisi na te fa fo ia sa le ia le la amata tuanga nei tamaiti ia e manatu ia o fia fo nei fa na le o tu wa onga le ngata e mafuta i matua i nei lo vai aso. Ia tau fio fo i malta ma le whelua i le fiafi. Ale pepe. Ma futa ma le whanau. Tau te lei a matu fue ia le tu langa le na. Ia tau maro lo e whale au le whelua. Ia ai mai ia di whai unga o tāronga le tau pitanu langa e re. Iora matu TV taimin whai tu tāronga. Oi, ia whapea, ia. Na mana ia mo fa sile pepe ia le na mana fo ia tāronga ia fa ingol vai aso. Ia malo le matou Phoenix, malo to e numero tasin matou basketball, ia ali, ia to e malo fo i matei le al Pors,
ia il fa ungol vai aso ia to yangi ma lo si ma le matangi fuli fa o fa ungol vai aso ia wole le wata lo fa i nai matai na malanga mai ia inai wai kato ia wole ia ma se me fa ia pa wale me na mato so ni ina auto fo tanga te ma ia pe pa u atu e wole tale wole le tau fo i sina vai ngale na tupu fa ungol vai aso ia malo le tali malo le lei ia ma na ia tele ia fai ungo ta longa tono lamu ia on se mato pitonu ia wala mat foi ta longa ateni wala se le faino o super rugby pe era de man balon mato pu se tamusanga ia super rugby ateni tono chila wala sa faino male our chiefs no we gonna fire la sitte lo fanno no angole our chiefs on na pe ina mai la luina ia de ho ma lo tu se la to au at baitai ia ina paino sa fe mo kila ia e pa wale ta no tele le fatta de totel on te me o mai to wale hurricane si lunga ne Eden Park ia ta si ia va ven to no tu la ngale wa e pe yero te si mata si au I ta longa vi e si pa wale au le mai ia si va ai te me o mai ele au hurricane si ta longa le si ina fa to ai pe mo la to ta longa le ma lo ta le va so mo ia sa le ia fa yo le wa fitu I ta longa fitu manu malo ia lona winga o se tūlanga fone le tau ana papole mo I au yo le tūlanga le wa ia nei le au a Wellington ia ai sa oi se I tātou tālia tunu wa vavi mai staimi ia ona feilo ile o tama ina ile tau malai wa le mai tau atu fo tātou an mona Pasifika so le tātou an mona Pasifika le pe fia malo I malai fo le tua a malai fo I fa pito ia ale tal sa na lo fa me tana umaka ia e mana e pe tata malai ia ini akilani lana sirila le o ave o le merate le ma o le aloi ia e leina la le ta po ia lo no e fa le ta po ia no kilani ta lo mon ai va stai ese was fina ole o na ta longa ia me diwa telesia tūlanga wo e mo na Pasifika tal fo tūlai me tara manga wa te mo monde mo nge la to malo se to mo io ona fatinole le tato aule ya tal si io la ave fatte io visitalunga pito isilin mata ina io talunga le Australia le baratas tato au crusade mo ya faisi ol mana io talunga ya fi naula ya wa mo fo pe fasu tolu el fasfu wa faisi teleo aiole faisi teleo aio talunga ya mauta wa le fo voi loi wa te era va swinga au Australia te lo po wa te lo coach folia tato benefic ia la wa te level la so ni nai au mai Australia o ma dai fo tamisa au fa bene la tos yo na te su ni au malo au Australia ia le wa fo in mai pe masalo pe lu pe to lu au Australia la lungale le limpa pito lungo te mille ia mo ile sa no ngana fe ngana pepe ia e tātou tālia le ia le nei fo I vai aso fai ngol fo le vai aso ia I ta longa fo le wa le la ta alo to au le sa malo lo mai le sa pai le fai ngol vai aso ia sa le ia sta le fo ia birthday mio o te mo tuanga e te le fa le plus e fa ave fuana te me te le to ia ia la ti talo ia ta sia la ai home game la ngane e wa away ia misilion fa na wai pa vole te fi nei matu me te mat pa fa ile si tu pe alu fo ile na ia ia ma lo fa tai ia sa no ino fe pepe ni vai fo I fa ino fo tatu wa tino ia me sil tatu fa pitole mo la sa tina wa amata te min nei fa tai ia ole wo mal fa tino tatu se mo le ole mataste ia mai lua tatu top up ne fa tau fa lo I tonu New Zealand le ai fa mani e ne tatu se la tala New Zealand pena ia le tatu top up mo le ia o numero le sa fanga la foi o lua fali maunu tol fitu fa fitu o lua fali maunu tol fitu fa fitu ia wala to se la tala New Zealand
al numero Sāmoa sa tau el top up o le fitulua lua o no valu lua fitulua lua no valu lua ia maua le lua ki ka paita free data ia al numero le Sāmoa ia o le isi tātou e tu na whamanuenga ia o numero telefoni sa whaunga la top up o le orua tasi o wa wha i wa ono limpa fitasi o lua tasi o wa wha i wa ono limpa fitutasi ma wa fo tau sela utala antifisila ia al tātou numero Sāmoa tau nua top up o le fitulua tasi o lima ono valu fitulua tasi o lima ono valu o whailua ki ka paita wha mea rofa e le tātou company. Ia o tātou interest na e lua whamanuina mō New Zealand. Ia o le isia tātou whailunga tolu mō New Zealand. Ia na maua e tapa na la whewangwatu. Tonga whapena fo I fiti. Mo o se tā lia e lua fo ia tātou whailunga mō Sāmoa. Whamanuina ia nisi o paanga i Australia. O le tangata sa whaunga le click X e la foi tupe Sāmoa ia o le tātou account le alo I lalo suafa o Richard Nehemia sa lafa o tupe anga ele numero fitu tasi o no lua o no tolu ia maua ne Richard ia le tolu se lau tala Australia o le isia tātou etui ia o le tapa up sa whaatau whaloloi Australia o le numero sa whaunga la foi le o wha tasi lua o lua I wavalu ono valu o wha tasi lua o lua I wavalu ono valu ia mau tau se lau tala Australia al numero Sāmoa fitu lua o valu 5 lima mau le lua ki ka paito le free data ia pēne I whailoka le tātou Mother's Day ia whaatino foi le se tātou se I vai asol nei mai apa matua e alu whaatau lo tapa whanoroa tau na lua sifuru tolu sifuru pe lima sifuru e whaatau malafo ia ine mo iso o whanoro le tātou se ia te whanga foi le tutua le tātou kwekex e mai si pa aga la tupe ia la foi tupe kai numero te pisali Sāmoa man Pasifika mo lo wa manu to mo le tātou se te la fatiduina ia ile as for bil vai asol ne Maro vatai ia te si vaenga ia ona whamai ele o le tātou nonga lau pepe ai whaftai tele lau mo le tautua le tātou tunu ia na whabrato at fol tautua le tātou Pacific 40 man lātou tālo whavata whai ona la fol vata li tele o whaloloi Sāmoa ia I fol tau hainga ia whaunga e whai ele lātou whatau whai na tongi e telefoni pe ala fo I whaloloi titi sauli e pia ma sale le longa ia ma whai na tongi e toile cash power ia whape fo le pili o le vai ia pe ona masani ai ia le totele o tātou lo whaunga te minei ia ai mani e te nalua kon leva ia so mai hava ia mas fo sunga atu fui Moses fo poponga tātou po klaime le stofi ia pe au lia le lo fulu tātou putai siri lang Maro vatai ia mani o fo inga luenga leva ia so lo whionga lau pepe ma lau fo inga luenga ia ai mani lava le ia so whaftai aftai se fo Toi fua E o tala iwa usimel whaafonga I tātou tala mai Sāmoa O te toi whaatalofa le amatango neiva yaso I lo tātou tunuu, ai o se whao popongo talfau mai Sāmoa usi mai al whaafonga. Wa whaftai atu le whiongo le minista o ngā ruengam whila wa inga Martina SSA, mo le tau au ina atu le malo au stadia le nefisoa ni te wala mai le bloketi uta o wala open sem. Wa o se tasi leo bloketi lo ngā lulu e le pulenga le malo au se talia, e te wala mai le Pacific Climate Partnership, e na I mawhai una CTA a wale wha le leia au onanga, e ala I ati na e o le marusi anga whae le tise. E tu sai mal wha nau te ingol bloketi pe o le tā ue le whionga le minista, ia olo a forfiti va ai. O le asi I tia le leio le wha tinongo ngā ruenga ati na e ale EPC, Fantasi ma le ofisa o le pule whaatonua le tise, po o le Office of a Regulator, Fantasi ma le wha le leio le au onanga I le ilo luino mata opu mati na e tāua. E pe o malienga I le ngao sina leo le tise, e a wala whaafawina. Whapea fo ilo I longo tāua e le tise, ma tui nā tuai whautuanga I le kāpeneta, a tuai ma le fausiei na leo ni a wala po as a system,
e tu whaatasi a la fua mata ia lo leo fiso le pule whaatonu male ABC e a oa ele au whainga wenga. Na momoli le fionga le minista ia olo le nganga whaafitoi tele le malo au Sitalia e whai masui o le malo Sāmoa. Mo lana fiso swani mo le atina ino le polo ke tita ua. Na whewho ele saunuanga le fionga le minista. Le momoli ato lana wha malo le ofiso le pule whaatonu. Whapeai ma le pule ngo le malo si angatau ele tise. Mo le sa ili matu i mataro sanga. Ia maua ni fiso swani mo atina ele lei mo le atunu. Anga iatu no lo fai pa anga ma le malo Sāmoa. E le o ilo lava se aso e whaanga solo e mata au po whaamsinonga o whanua maswafa, le o lo to alia nei o atu le 5 se fulu, tal wai pe o le wha ilo le ofisa sili o le whaamsinonga, le fionga papali i John Taima le lange, ona o lo tau sa ilia lava vae ngai whaamalia ina i le tula fono whanua maswafa lua o. O ni vaenga o ni swinga e te tau o na wha atino iai. O na e fo i vaenga o le tūlafon. E tangtanga i e tau o na suia. E me sei lava le tūlanga le whata o tō mai ei sui o le whamasinonga faurea. O na o la e manino mai. O le taitai fono e te tau o na o se whamasino malolo ritaya. Mai whamasinonga maulunga. Ia, e tanga ila le teminei. E lo i se whamasino e ono a Sāmoa e ono o ritaya mai e ono fai ona whaatumuina le manoa le pe ona i vaenga lai tina o le mama ai to e fai ni swinga tala whengai ina ia mawhai e ina whaangai oi whamasinonga le na whaamanino papali se ilonga lava e uma o na whaia i le longa tala whengai i le tūla fono whato a mawhai o na whaasolo le lisi o tala sanga toi apili lea o lo ta oto nei i le whaamasinonga. O lo iei le whaamoemoe o le fionga le ofisa sili, o lo iei le whaanaunonga i o atu le masino mati o tausanga fau, wa whaamamalu lo le tula fono o whanua maswafa, ina ua mai au na whaia uma iei suinga o lo o mo mia i le temi nei. Wa ngā lue whaatasi nei se vaenga o fita mai le vaenga au a Amerika, ia li matamaita i o lo ngā lue i le vaenga au, ma le fesoasoani nisi o fo mai wa tu whaatasia wa whaingoi no le soifua manuia clinic, ma whaasoloia la tau fesoasoani le siaki na leo ngase le antunoo. E au fie ma le au o nanga o le wha le leia leo o loa po nifo sa itulo. Ai o le tele o nisi fesoasoani tau fo mai wa ofu ina mai e ia whaalapo vitonga, e anga i lava i le tele o ngase wa pito i siri o na afiai o tātou tangata no. E leo se teimi mo mole wofu ina mai ele tautua nei whaala puputonga fo mai Amerika. E bifo o na iei se la tuf soa ni sa malanga mai ei foi. Ma tautua atu tātou tangata no, e whaonga i nei o tātou mau tangasa ngase. O le vaia so nei o le a mata whaanga solo i la tuf soa swani nei tau soifua maloloina, se i o atu le aso luse fun malfao le masina le nei. O lo malanga fantasi mai e foi manise fo mai e foi ta tonga fa pitoa ma toi tuli lo nisi o ngase sa fia mo mo ta tonga i le temi tanwai na malanga mo mai ai Sāmoa. E le au waile fina ngalo le tai o le tuangai e le fa ofi mai le o le company interneti o ta o le Starlink i te tondo le atu no ai paule tūlanga i te tau o na nga i ai le vaenga o le pule fa antonu. O le talo sanga ina o company telefoniolo i te tono Sāmoa, ina ia wha apa u i lalo le tau au o nanga o lo ofo ina mai i le atu no, o no lo mai ta wina o lo fai lava si mawa lunga. Pe o na sila fia wa mai o na tusi le ofisa sili o le pule wha atonu, a nga i le company alo u mia le o nanga le Starlink, ina i au mai se tusi alo i e talo sanga ina i se laisene, e whaofi mai ai le lātou au nanga i te tono Sāmoa. E ala o ngā kāua Starlink. Ono tūlanga ia ua whaataunga tātele. Ia tātou whaunga ina, tātou lava so te ingai whafo. E no leo mai o Starlink, e anu mai whafa kako kupe. Ko i lalo ia Rachel o avo i o kako so te ingai whafo. Ia ka ofi ngai kupe. E kako ele mwhainga pulea ia Starlink. E pule mai ai whafo. Mari fava kupe. Peitai na whaadia se tasu sui o company telefonia le Vodafone,
E le o iai so lātou popolenga tele le Starlink pe awhi mai le atunu upe whaongai no fo o tātou tangata, ona o se au onanga satelite, e whaale tonu lawa le teime lolo wa ai le tau, peitai o le au onanga o lo umia le Vodafone o lo whaongai nai le Fiber, na tā ue le suia le Vodafone, o se au onanga e mauti noa e toi foi mama iai le atunu. E iei niso le atunu na o ese mai le kompania le Vodafone mo lato whaongaina le au onanga le Starlink. Peitai, wa toi tali watu anga i le kompania le Vodafone, taruai i teime wha le tonwai le tau, ma palasi ei le tūlanga o fesota inga, e whaongaina ia foi au onanga. O lo tau fia le ofisa le pule whaatonu, le whaongaina le au onanga le Starlink i le teime le nei le atunu, se ia vanga na wa mai o na wia au wala o loa ia ia ilano le tula fono le pule whaatonu, e au fiei ma le whaia leo se lai sene. O tala fowia mo le amatanga o le neiva yaso mo Sāmoa, whaasoi fwaya. Ta lau falava I le vaenga mua o telefou a le si ufonga le lau mua mai I Wellingtone, mo le asonga fua le nei se funuma le lima o Aperila, lua afe luas funuma le wha. O le tatu tala mua, e luas funuma le valu la wha I o isi ngā ruenga, o le a wha amuta ma vae a I tangata whai ngā ruenga o lo whai ngā ruenga ai le teimi nei, I le tonu o le mata ngā ruenga o mata upu tau lo toi whale, po o le Department of Internal Affairs. O whaelo mai, ele nei fo I mata ngā ruenga tele le mā lo, o vaenga e iai te kata whai ngā ruenga o le awaea, e au fia ai le whale tusi tūru tonu, po o le National Library, whapea ma le vaenga e whea ngai ma mata upu tau Maori, le Maori Strategy and Performance Branch. Ua so le nei fuafuanga, ma le wha malo lo ai o isi te kata whai ngā ruenga, e sili atu I le wha se lau, na fia I ngā ruenga, o le toi wha atu langa ina o le sua mai. Sa wha amanino mai le mta ngā ruenga le nei, o lo wha solo no whaia swinga nei o le au whi ngā ruenga, mai o le ua mauti noa, le so loia o ngā ruenga e valu I te tonu o le whale tusi tūru tonu, le National Library, ai lua se furu ngā ruenga I te tonu o le vaenga a Maoli le Maori Branch. Ai e se furu valu isi ngā ruenga o le aso loia foi e le toi wha au o wina, I le tonu o le vaenga o mata aupu tau tū la fono po o le legal team, a to ai ma le vaenga o fesota inga, le communications team. Whailoa e le suseiete o tangata whainga luenga le malo le pisa a, o le fuafuanga, o le a afiai ia ni tūlanga tofi seono, o lo tau aveina I le teimi nei ni loia, mai o lona winga, o le a mana o miai le tu ina atu o la tu ngā luenga, e whaatino eni kompani lo ia tua. Ta uai e le whailau tusi au au le pisa a ia Dwayne Leo, na polo misi le whai ngā malo le nei a whai e tūla I mai, o le a whai titia tu pealu I ngā ruenga whaakona karate, a o le wādi ni mai, o le a tiri ai o na wha wau le tu ina atu, o ngā ruenga a le malo e whai mai e kona karate tua. O le mtanga luenga le nei, le DIA, Department of Internal Affairs, e ono ma le awha pasene le a whai ua umana polo ina le malo, e le tau na whai tia mai I a lātou tupe whaalu I le tausanga. O se tasi o ngā luenga tele le malo telubai, ua so loia I le whai ngā malo so whaatasi, o le atina e leo le vai I le Three Waters, lea e o mai a o ki topo le tausanga ua muwae, o ngā lulua ai le au whai ngā luenga e whase lau luas furuma le fitu, pei ta ila e o mai le stofi taruai, ua toe ono se furu le a whai o le au whai ngā luenga o lo o te toe ai. O le to tele a o I lātou nei, o lo o ngā lulua I lalo ni whenga inga po ni kon karate, ia mai uma nei ia isi le whai unga o Aperila, ai o isi kon karate, e umai le whai unga o Iuni. Whaalia se popo lenga o stasio fo mai wha apitoa I ngase pipisi, I le toe whaatanga ina mai o le fuala au, po o fuala au I ai le tonu le waila au fo ile nei, e ta ua o le pseudoephedrine,
I le taimi o le tau maru lule nei, ona o le sanga whai ngā lue ngai peo tangata e ui ina maua I mai vipisi e au fia I le COVID se furuiwa. Ta ua le li profesa I mata upu tau le soifua maru loina o le University of Otago o Michael Baker. O le vaila aule nei o le sidio Ephedrine e loanga tai I a unga maa fianga o le tangata I le mai o le COVID se furuiwa. Mai olona winga e mawhai o na sanga whai ngā ruenga I pēr isi ma o I le aonga ai le no nofo I le whale ona o a fianga o le mai. O le vai aso na tenei na pasi ai le parlemene le teuteunga o le tula fono lea ua to e whaatanga I nai le awina mai I le tono le tunu ma whaatawina atu I tua mai whale talamai I le tono New Zealand nei o fuala au e au fia I le tonu le waila au nei o le sidio Ephedrine. E ui ina ua se fulurua te usanga taro na tau fia ma whaasa ona o atu ngalunga sa iai le ono whaonga ina o fuala au e iai lea waila au I le ngau singa o le waila au whaasa ina ho ile nei o le pi po o le methamphetamine. Las Forelin na te nei sa whailo mai iai le minsta langolango o le se fua maloloina ya David Sāmoa. Se fulma le tasi le hawhai o fuala au ese e tonga fiti ai le flu a toa maisi ngase o le tau malulu e au fi ai I le tonu le sido Ephedrine o iai le whaamao ninga le MedSafe e pei ona iei nei le teunga o le tula fono. Whailo mai e isi, whailo mai hoa pēr e nisi whale tarawai a tonu e o atu I le masina o Iuni ua maua ia le vaenga mua o la tau fuala au e iai le nei vaila au mo la tau e mo o mia. Pei taila o le mori maua le lifo mai le nei a Michael Baker o le whale tonu au tu o le vaila au le nei o le sidio Ephedrine ona e whainga tai ona I loa I a unga o le mai o le COVID se fulma le iwa. O se tasi o swinga le whainga malo e leo fia I aile te o tele a mai se hao tūpulanga te lavou. O le tau fia lea ma le wha amuta ina o le pase se pa ui pasi ma no fua afi mo te mai te aonga a toa ai ma tūpulanga te lavou. O le aso taudu se furu o le masina le nei o a perila e wha amuta ai le pase se pa u mo te lavou I le vale se furu wono tau sanga ma le lua se furu ma le wha tau sanga le mātua. O lono inga, o le ale to e awha le pase se de tongi e la nei e whewa ai pasi a toa mano fua afi. Ua uma o na wha ailo mai e le company e le MedLink, o tangata uma I lalo ifo le luas fu lima te sanga le mātutua, o le ato e fōi e de tongi le pase se a toa, I le taimi e wha amuta ai le pase se pa u I le tonu o le lau mua I Wellingtone. Pei tai o nisi pūlenga wha alau te I whale, o lo iai le wha moe o le ala tau te tongia le nei pase se ina ia mawha iai una wha au pere nei au nanga mo le whanau. O le pase se pa u mo te lavou sa wha atulanga ina le whainga malo te ruai mo au nanga uma le company o le MedLink lea e au fi ai le o fua o isi te maiti e lalo ifo le sfultolu te sanga le mātutua ai awha le pase se e te tongi e te lavou e lalo e lua sfulfatu sanga malalo ifo le mātutua. Ua umona tu ina atu ia le whaamaisenga alo ia le Parlemia o New Zealand, Christopher Luxon, I le Parlemia o Australia, ai maise ai o ainga o e na whano le soi fua I le whaalawe lawe le na tupu le taulanga whaatau le Westfield I Bondi Junction I Sydney, I le aso tōna aina te nei. O le nei tulanga sa whailoa le li Parlemia, a o malo loa I Australia I le San Nafilo na waalele, I le anga I atu I se asia singalo ia I nea tunu se tolu o asia sau te sae. E le ngata I le Parlemia o New Zealand, ai sa awina mai fwoi wha mai senga I le malo ma te ngata o Australia, mai lana mai estete le tupu ia sa lesa le tolu, ato ai ma le Parlemia o Peletania ia Rashrik Sunak, e to ono te ngata na mali liwi le nei wha la lave, o le to limo I la tau na mali liwi I lava I le tono le shopping center le nei, a e do tasi na whaato a umo leola I le whale mai. O I lato umo nei na whaina I ni manua mai se naifi, mai o whailo mai leo leo e whapea, o le taule lea mai le stete o Queenselani e ngō ia Joel Cauchi, whaase furu tau sanga le matua,
ua tā whia nei ona o lea whaalawe lawe. O le nei tangata e le aise a inga e whaamautu iai, mai na whaalia leo e nofo i le tono lana ta amale, mai o stangata e whiarua i solo i le tu mau i se mea e tāsi, tā ua mai fwoi i whapea e a whia le nei tau le lea i whaafi tauli ma ngase o le mafo whau. Ua taunu nei i Singapore ia le li Palmio New Zealand a Christopher Larkson ma le whainga malanga mo se a se singa e au fiaine tunu se tolu o Asia. O se vaenga le nei o fufuanga le teitai o le malo ina i sanga wha le leia tili le vā whero a o New Zealand ma tunu ui whafo e awala i le tele o ni malanga wha pe nei e le tau na whaia. O le tunu umumua le o a whea e le Palmia ma le au malanga o Singapore e so o Duai i a Thailand ma le tunu o Filipina. O lo ngata mai na malanga se Palmia New Zealand i Singapore i le ase singa Jacinda Ardern i le lua hafe luas furulua a le lua hafe sfutolu o lo ngata mai ai o na asia se Palmia New Zealand le tunu o Thailand i se malanga alo ia i le taimi nā sia iai ia John Key o le sa Palmia i le nā taimi. O le tunu o Filipina o Helen Clark le Palmia o lo ngata mai o na malanga iai i le tausanga i lua afe ma le ono. O umo na whaailoa Larkson o le tulangi le nei o Asia Sautis sae ta ua tele mo le ati na el tama o ainga ato ai ma le puipuinga o le malo o New Zealand. E to se furma le tasi la whai o tangata na manunua i le mu o se whale maurutongi ai tangata i le sa i le pitanu o le Hillcrest i o Kilani. Whai lo mai le vaenga le tine i mu, le fire and emergency, pe o le whonga whale pito i lunga o se apartment block na a fia i le nei mu, pe tusa o le afo se furulua i le o uli o le sa. Whai lo mai fwoi le vaenga la vea i le St. John Ambulance, e to o lima tangata sa awinane mo tongo fitinga i le whale maitele i le North Shore, ma isi tangata i to ono na tongo fitia i le North Wanga na ia i le whale na fie i le mu. O se li poti lata mai i vevesi sa sa i tu tonu na ta ua mai ai, o uma se talonoanga i le telefoni il Palestine il malo Amerika ia Joe Biden, ma le Palmia Israelu o Benjamin Netanyahu, ma ua ia fola i nai le tu malo si peo Amerika e veso swani i le puipuinga o le saonga le mua le malo Israelu maona tangata ina ua tuana ia i le os whainga a Iran whaasanga ia Israelu i le whaiunga o le vai aso. O le tae o nei taimi New Zealand e whono ai le komiti o le puipuinga po le Security Council o malo o Watasi New York e talanoa ina le os whainga Iran whaasanga ia Israelu. O le nei whontanga na whaatalo sanga ina Israelu i lona naunau lea e le ngata ina whai aise whaiunga e whaasanga ia Iran. Ai e whape fhoi o nalo ia e malo o Watasi o le fitafita a Iran, le Revolutionary Guard Corps, e whape o se whaalapo tonga whaaterorisi ma whaatupu whaalave i tū langa whaalevao malo. Si lia i le lua se lau la whai ni mea tau whaatontonu a toa mani mea tau e ave drones na ta whanaane le fitafita a Iran i lana os whainga le nei i a Israelu mai o se vaenga tele o ia mea tau sa ma whai o na wha leanga ina a o le i o ane i lau whanua ma le vani mo nimo i lunga e o Israelu. Pe tai e ia nisi mea tau sa o ne lava i ele o Israelu ma whai na i se tasi no whanga le fitafita i saute o le tunu mai na manua i se tau mai titi e to tasi o umo na whai loa Iran o le lato os whainga le nei e talia ne ai i le os whainga lato mai nei a Israelu le ana whaaleinga i nai le ofisa o le konusula Iran i le ai o Tamaseko ma whasi o ti ai i a tai e to as fumol tolu o le fitafita a Iran. O atu motu le Pasifika ia whaingoa ina o Falani Polynesia po French Polynesia ona o loi lalo peo pulenga whaakolone a Falani o la tau ia umia le matatia i leo pito i taatele ai o le mai fo ile nei o le nunu po le gout i le lalo langi a toa. Whaamau maunga
ua iloa ai o le 15% o tangata mātutua uma o ia atu motu e maua ai le mai o le nunu. O se suenga na whaia le teusanga rua awherua fultasi ua lo mia lona taununga i le newspaper o le Lancet Global Health ta ua ai o le nei mai o le gout po le nunu ua o i se tūlanga ma tautia lona pipisi ma lona tā atele i le tonu o Falalani Polynesia. O le mai nunu e pei o na sila fia e mafua mai i le tele o le meo le vaila au po le acid i a la toto o le tino o le nei acid e whaasolo i na toa ma malo ma mafua ai o na mafutia tele tangata i le ti ngā o so o ngō iwi ma fia i le to tele i le isi mai fo i le ta ua o le arthritis. Whailo mai e whapea o le mafuanga utu o le nei mai le tonu o Tahiti ma tu motu o French Polynesia e alu i le toto o tangata ona o le lapopoa ma le tino ese o tangata a toa ma le malosi o le tangofia o le awa malosi. O le tangata mai le nuu o Carterton i le Wairarapa le ana malo to tasi le tolus furu miliona tā la le whailonga mua o le Powerball o le loto New Zealand po le astona ina te nei. O le pepa no malo e tu sai o li poti mai le pulenga o le loto sa whaatawina le ilunga o le app o le mai loto. O lona whailonga atoa e tolu se fulu te sitasi ono miliona tā la e au fi aile se lau ono se fulu ono afe tā la ma ono tupu o le vaenga o le whailonga mua o le loto le ana maua e tangata e toa ono. O Carterton o se nuu le titi mātu o Wellingtone e le atoa se ono afe la whai ono tangata. O lona wha i le nei o tangata ua milionea i le loto a New Zealand i le nei tausanga lua afe luas fulu ma le wha. E le maua e stasi le whailonga mua le Strike 4 le ua o atu i le valu se lau afe tā la mo le tālonga o le so lulu. I tālonga ua manu malo le aune tipolo o Wellingtone o le Pulse i le lato tālonga ma le au le Northern Stars i au kilani ana nafi. O aio le tālonga i 5 le Pulse i le 5 tasi e le Stars i le amtanga o le tāmisanga ne tipolo o le vaenga o le Premier le langolangoina e le whalitupe o le ANC. I la kapi supa a ta maa itai o maanu malo ai le Blues au kilani i le siumpini o au piki o le neidau sanga e na o whaia i nai le aua le manawa le Chiefs i le la suenga fuzi o aio le ta alonga i luas fumal wha au kilani i le se fuluma le valu o le Chiefs. O le te maa itai o Liana Mikaele tu na ia la asia le leina mo le skoa maanu malo mo le Blues ai to e 2 minute uma le taimi o le ta'alonga i le timu mo le matangi i le malai o le Eden Park. Ia o le whaiunga le nao talafou. Alo waftai, o le tu las fulma le lua lau le fa le fa poponga muli o tātou telefone la tāpena mai le whionga la wano ati lau mtala mai Sāmoa, luas fulona minuti te nei le iwa, te fa malo atu le taimi, ya tātou atu umana ia le vai atu fa foto tātou fis fasa lau, ya le o vai atu le sulma tango fio la. Sa o le ia, le la o le koleni. Ya. Se vali fa te ai fo ile vai mai le mafo to maftanga to na nafi. Yui, e tawan fa fa malo stino e le e wa fo ia tamo ftanga nafi le stai ana le o tato sa valio le stai mi avano e wa e fet oni sta ta ma na vo po e le stai mi ana wi sa valio stai sta ta usul va vea se ta milo ai auto for fal e le stai mi to apisi a va pe le tenga yo ile ngal wena ma to ma le yo le tanga ne na le mi noi te mi ngal we sa o le e mo tato ne ele e fenga lu ngai tono fale se nga yo ia tai ta ma le vuina tal pese ya elu me tato musica io ole matango fi ole tau vai aso nei le valo ia me official vai tal ia o ne un alwe nga fia fai ia fa tau u vai aso nei moi fia mola wow pe fa malo to ala au tu langa na la ia pe fia la u voi fa fo ia fa maluma ia fu to ainga maluma ia ele se va ia pa wan me te wa te ufenga tana la ufa fo ai le potu na le falo le ainga isi ainga suru ele la mala na la u alunga mai afu
toso lo puni a saule la i tonu e fa le mana ia se fai fai senga yo inga fu le la u fafo a le la u fafo la foi mo isina fa marostin al mele le alo fa mai tala fa malama ma fa sa tonu sa vili ma fa sa le la ia no le fia te vai e porta ya foi te vai la ina na potu a la u fafo a to le ale a so la ina fua foi al malosi pe voilà va pe uno te no ta sa la uta pe e fafo le ngai mata me tu mele le mala mo menga le la ta u la u fafo mena le va le fua al malos va pe en tu ta si le vale e fai mo via con to le mana yo le tawo po le foi su mata to ya la u fafo e le se pisi an po le va to su ta to mo te lo le si va nga mana ia la u ye lu mo le trampoline foi le fa na mo yele neti na kaval na tau ai do tonu na alunga mai afu ala ya ma tu amana ia wa ile fe le so ia na fa manatu fai o me fengo fie sa fai o me fengo fie te wa ma fa yatu ai ala ya o ma santa si aso e tolo e toso e fa fala pe al te me le ama se ta to le ma sani le so fo le olanga le samo le fa fo ma to te le la to to so fa fala ma alunga ma ia afu ma fa la la wa le tala le ana ma tu e me se tina sorry to so fa fala na fa la fa mango le ma fa manongi la ya ta to ni e te wa mai ya fa mango ve fa manongi ia ta to moenga ya Sāmoa o le fa manongi ana Sāmoa o le la e mi se te vole le pisi le po le ti ngana le ti mu e fa na ni ta ya o le fa pena ya na to so io to ele am se sta to ele to so va fo se fala ele fa to so fala fo ta pu so ye la so io ta to pese ele já fez o fui não le foto montu ato ora sto se furo il masina ne nei e fa un mai passa se pa o tu pulanga ta vo le sa fa mal temio le pa ia le fa ali el tatu ta vo ma tu ale fia tu pulanga ta vo ile tu langa le la fa pa o le la o mai le vai nga fule le fa pa o passa se lungo le train ia va fe wa te le so ni mo nei matu ia e fe so ta ila le tala na ma le tala le tu fa ma tala tu e ila tau le whanga ina le mene ta o le snapper card. Ia, o le mul mawina pe o le lipotile whai tau tua nil tae, o se tasi o tangata na ia whasalawina e whema. Ia whapea le te malanga tu i porirua. Whai tete le leipa o mana tu ulau snapper card i le masini, le la e se lau tupe. Mo isi teimi o kometi ena pike masini mai o ele tenu atu i nei waikanai. Ola. A le eso, a polua le te o se tuai. Mantuala, le la was se le masini. Ai le lo piki e oi, la na tet e anu doa. Tau na eva, ai le o tau e whangaina le train, po le pasi fo, ia mesa le train po di lua ngai tai. Ai po fele sonne na e piki le masini, a fele sonne ono. Na la o tongi o le sa mai waikana e Wellington. Sa tau na tongi le sonne 5 po di lua i Wellington. Ia, o le wha lave fo la na me i o kaat ma masini. Ai alwa e malau tupe lau ke se tongi ai tono le train. Ona lua matan fa mal si fa nga. Fa nga da. Suinga na le wa ia. Ai mata ala le leila ta to le lapta ingana. Afa pe la le fa ingol vai as fe mel mau. Ele mau ele Metlink. Ona e fa to ai mau ele son fua. Ai afa pe foi la le wa te pa tu lau card. O le o kometi na pikil masini fa pe le sone o no wai kana ene sa we. Ai le lava lau tupe tono lau card. Fa sala oi. Ora tu sale e sala ono se se o masini. Ai te le fa pe o sala ono le lava lau tupe. Ona me uma e matala i tatou pe au fo le train fa ngal sine paka. Malo. Tai. Ya le la tasi na pes, tatou pes le vai fo le taimi. Ya, ta pena mai tatou talo ta longa i 9 minute. Ya, mon. Sāmoa
whaingata Alue I le maumanga O se mea whaingata Nofo manga lue le maumanga Le matiba pea e loto I ai Alue malo si e te tua I ai Le manava ua mole ua saule fia ai Nau le fasi uruolo o lamu lamu ai Ta lofa I tua a O langa e whaingata E aso to ana I ua uta I le pasi O ulu ta amu fa a pe manai fa I ti e le maketi E maua o se apa e lengi O se mea whaingata Nofo manga lue le maumanga E le matiwa pea e loto I ai Alue malo si e te tua I ai O se mea whaingata Nofo manga lue le maumanga E le matiwa pea e loto I ai Alue malo si e te tua I ai Si au whautuanga o tole whanau Toanga le a o ngā I aso o sau A e wha vai vai Me maumanga e te ihui ai Sha la 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 Sha la 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 Nofo manga lue le maumanga Sha la 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 Sha la 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 Nofo manga lue le maumanga Sha la 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 Sha la 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 Nofo manga lue le maumanga Sha la 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 Sha la 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 Richard Parker ia malpese ngalue le maumanga ia whaatalo whātua ia o tōna o ngā lue le maumanga nei Jamie whaarongolongo mai Sāmoa nei Jamie o le tai ao toi ruas furu minute na tā leo le sefulu io Tu so mo mongo tatou I uto fia ngā lue ma manga o umaltei. Tatou mai no ni tatou ngā lue. Tatou Yeah. no. A so I tatou Sāmoa. Ya. E ia I tatou sa fia ngā lue I latou sa pifa no pe au ngā lue. ia sa ole O so ia te utala mātua wile I whai so ma manga na wa o I Zam. Pe sa o ma manga si o tama wile mo te o. ia ia So ni lafo wao ia tote pe e musu foto I nei e tatou mātua matu e Yeah. musu so no to se si tia pula mla toa ia. sa ole le Pili tatou nuna le o so le si vai nga pe le o to lafo taria o matu. ia ai a whapea fo lo tu mai lava no ia te e tu tu ia mal to ina o tafal te me mai ma tu ha sua I runga sua I runga pala pala fa fena la po al talo Sa le ia. ia tu al to ina fa sino mai to ina tia pula mal fo ta mu ma Sa le ia. Tu talo fai nei mātua. io Ia fa malo lava ia le tatou mai ne atu no le o to tele la to fai la to ma manga I nei. ia Ia sa le I fai I sa mo nei le stai sa nga lui ofisa e pia. ai sa ole le ia e se fa swing al time talo fo isa mo ta mo te mo to e tango e vele le talo a to atele al swing Pero nga luenga le talo nga luenga fine matin. Ia fa tai le. Ala mate. Ala tai le tu sa mo to fa ila la u la u. vai mau tau tinga vai mau no tau tinga le vele ino ma to ma manga ria le fa me nga nga te le matam Le te lo fa to lo venga talo. ia
O mitorio le o ngal bengana na itina ma te. Ye pe o wala ngona ino fa no na o le sa ula ngal bengana sa fa sa mo o puno ila lo vele tano ma susu le tai o por I lau ta. Yo le sia wala a soria ma no foi lunga pe ala no vele. Ya ta ma fa fo mai a wona tu fa te tala le le ngal benga fo I talo ngal benga ta tu ta ma. Ya e malo. E se tala le fia fai do atu ona ole e se awala I la lo I otako. E fai tau e tolu afe se laulu ono tickets o ta vale. Tolu afe se laulu ono mo me tickets o ta vale. Yeah. La vate office o leo I tangata fia e ui ia la wala le otako o le ngola wala. O esele kuso o le mele ta watu le tala lea. Ona o le tamana ia va ile ticket na la fotia ia alu lo avilo office o leo fa ia vai. O la ticket le na mai le isi awala fa pe nei. Oh. Ai tu sala le fa o ticket na mau tangata wala na o le ngola wala o Mount Aspiring Road. O le ngola wala le la tu le ticket. Yeah. O Mount Aspiring Road Wanaka. Oh. Ia po Wanaka Mount Aspiring Road. E leila se awala fa pe na tu sa le se awala fa pe na ni usila. E se le awala le va tu le ticket. Oh. Alu le tamala fa le office leo se ke tu e sa o tamalo. O le tele ta vale la sa sala ina le Tolu wafe se la ulu ono. Ola. Yo. La ua fa le nga ina leo le ticket ma le tau na fa sala le tamalo le. Ala wa matanga lu leo e lafo ia refund pe to fa fo itu pe tanga tai o mo tongi atu. Ia ma la to wa sala le tongi e fa ia o se lim tanga lu nga se awala na e la tu le. Ila lola o tako. Tu sa lua fe lua sfu. Na sui ele sa ta vale I lo ngala o le se ia tangata. Sa se lauza ia lo pa u lima sfu. Te le lo penya lava ni lapta. Inga ia nga foi mo Sāmoa no foi o tako. Wa ila wala lea e ta o Aspiring Road. Mount Aspiring Road. Ala wala na u lima sfu kilomita ile o to se lau. Ala wala la nale sa la tangata o le sa ongo ringo le wala. Mount Aspiring Road. Au le ngose se la tu ticket tangata. O Wanaka Mount Aspiring Road. Ele isi awala fa pena tu se le ngo Wanaka la iluma. La iluma. Ma le Mount M-O-U-N-T lo sa pela atoa le ngo a fa kupongo le MT Aspiring Road. Ese vai la. Tu sala o le lua fulu na sui e sa ta avale la wala le. Ale ai tongi sala tangata I tickets le la foto. E ai fa tai ta mama fa ngafale. Walu avilo viso leo ele ai se wala fa pe. Ela la wa. Na wala kila mai tangata la te refund. Se la wa fela tu pe tongi tangata isala. Te li fa le tu te fa. Ele foi na pe for mele I train tata no ine. Da wala tu la ukata te. Ai te le lo la tongi el pase se mai mai kana e alu ben. Okay. Ta wal to siaki. Ava tu vole se ticket ya fa I po fele wala. Ana Ya tala fia ya la to la foto la tu pe la account. Fa ita wafe la to na maftia ya le o se o le Ya. Ali sa wala fa pena. Ya. Ala tau tu lo na talo nga foi. Ya le yo la se tu lo por kala me le talo mo le tau tala mo mua. O le ua fa alia mai le vaenga nei o afeleti ala lang. O le ta longa mua le la lolangi ta longa o le o afeleti o le olimpeka o le ato tongi tupe la tangata mo pine au. Oh, ta longa mua le olimpeka. E 5 miliona ni usila le wa ese ta longa afeleti ala lang. E to tongi ai ia pine au. E fast fulu valu ia ta alonga li imata alonga mix ali imata maita. E mo pin euro linga fast fulu valu pin euro le la vai 5 million la. Oh. E fa ina vai le limas fulu wafeta la o le valsu fa feta la New Zealand. Yeah. Fa ta inga va pele o pin euro tam New Zealand malfoni. O mo wala na valus fulu wafeta la New Zealand. Au mai le vai mo afeleti la la. Olimpeka. E se alan tupe maua nei New Zealand. Fe in folanga New Zealand e tupe le maua.
O le ala mo la to eta mo e relays vo i 4x4, 4x1. E vai la to va su fa. Ta si pina euro. Ana ia O ta dia ele fa pina euro ta si. Ya, o le talfifiana mo la to ta futuli olimpika ne ya Julai. O le matua i pisi au TV mena lai ne Julai a mata olimpika. Na pine euro ala. Pine euro. O ia. O afa pe foi la i se tamasa mo te walu i se talonga te mo e pe tongi le So sto inga talonga. Le yo le talonga. O le field event. Field ma track. Track event. O ia. Talonga mo e talonga i tongi le pulu o so maulu o so mamao a. O ia. A pine euro la. Valu surfa hafe tala lusila na tupe. O ia. Tele na tupe. Tele. A talonga mo foi la le fa pe o fai long tupe. Le me muli muli atu ne meista lo. Ia. Ana ia. Le tala no na luatas. E si tama le e sua fai a cherry tu ai le talo la ufiti. Ai sa fo la i fai nga malo fiti le sai pan marama ma o le tau tupe o na o tai no olimpika. Ia. Ono le tau le lei o fiti ma fie o tangata i te tai nga stama le. Ia le lau tula i me fai nga malo fo le nei. Le la la to to ni le tau su to wa fe stama le. E fa ye no fale. Non tu nei tama ye e no fo ta lo ya fiti a. Mo e na ola ta lo kala pu vo i fa. Ia pe fie se la wa fe na to tupe mo. Ia le na fo te lo te mi ta al mo fiti ta le lei ai fiti. Ia. Ta la ye tu ile tu no fiti la. Ia le la foto fa tau ni folfolanga al malo fiti. Pe ana uto e mai tono fiti stama na. Pe la uto e mai tono tu la. Cherry tu ai. Cherry tu ai. Ale la ave tono to wa fe. Fa ye lo na fale. Ma tu ta la fiti te le tu lo ta la sa mo. Ia, mo le lo pe la tai le limas fu le ono fu wa fe ta la sa mo tu pe le. Alo fa tai. Ole fa ungo le vayaso ia ole tamisanga lona lua le la kalapula kopia Wellington Sunday Shield na ole premier le la vatu ia le ingo talonga va Eveloni ma Hard Old Boys Marriage ma lo Hard Old Boys Marriage tolis fulu valu ile lima Eveloni talonga va Johnsonville ma North ma lo Johnsonville tolis fulu ma le lua North e lua fulu ma le valu talonga le va Malisi ma Oriental po Oris il fa ingo va yaso e fa au lo fali e fulu iva ia Malisi ile se furma le lima a Oris ia e o le talonga ile vao pitone ma apa hat manu malo ia apa hat e lua se furu ono ile se furu valo pitone le talonga le vao taua ma Parramatta Bloomington ta tauri taratu i manu malo ia taua e se fulu ile lima a Parramatta ia ma talonga Wainui Mata ma le aua Old Boys University ia lima se furma le lima Old Boys University ile se fulma le lua a Wainui Mata. Ia oi unga na ta'alonga premier le whaingon vayaso. Ia eula vaina timunga. Ia na mana ia na vane. Ta'alo matam whanau. Ta'alonga ia le NRL liki le na whai ulpon pol ta'amilisanga le ono wa uma. Le unga leo ta'alonga na iai ta'amilisanga ono le Knights e lua fulu whai ina le Roosters e lua. Stormers fulu ono whai a malo i le Bulldogs is full far. O le Broncos e lufu valu man malo Dolphins is full far. O le Warriors ma le Sea Eagles e tu sa ta i lufu lua mana ia te le ta'alonga le nation. Kasi la mata ta'alonga le? Le Sea Eagles ma le? Warriors. Ia no mata ai. Mana ia te le ta'alonga. Ana over kiki a Johnson i au tafole pou. Ia ile ia ni Golden Point e whaia. Ia e tu sa toi nai se kone a toi valu o i leto. Ia sa. O le tau au whai in. Ia. Mana ia te le au le Warriors. Ia le Eels ma le Cowboys man malo le Eels e lua fitu Cowboys e lua sifulu e mal ta'alonga le muli le ana po o le Sharks e tolu sufa man malo la piti e lua ia ona vavai le ta'alonga o le vai aso nei oi mai ta'alonga i le uma se fasa watu lufu le Dragons o le Tigers sifulu lua ana po lea le Raiders Golden Points fo i lufu tasi man malo le Titans e lua sifulu o le tūlanga lalo i lape whai o ta'alonga a le NRL termini o lo mo le Sharks, lua le Storm, tolu le Raiders, wha Cowboys, lima Dolphins, ono le Panthers, fitu le Warriors, valu si Eagles, iwa le Roosters, se fulu le Broncos, sfutasi le Eels, fulu lua le Tigers, fulu tolu Dragons, fulu wha le Knights, fulu lima Bulldogs, fulu ono Titans, ia e muli ale awa la piti. Ta'alonga le whaingoa le vai aso ia o le pō le aso whareile le valu. O le ta'alo ele Warriors ma le Dragons, valu le pō le aso whareile.
Ia na se mai le supara kapi. Fa ungo ta longa nei fa ungo va yaso manu manu mona Pacifica su fitu su fa ale Reds. Warriors se fast food tolu fa ya ina ile Crusaders se fast food. Tas wile ta longa mana ia fa ungo va yaso. O le Rebels se fast food fitu manu manu le Highlanders se tolu tasi. Ia mal matangi fuli fao. Ia tolu ono manu manu le Chiefs se lufu tolu. Kia. Tolu ono. Tolu ono. Ia le Chiefs se lufu tolu. Ia na lau watu na itama le Chiefs mal faoso. O lato faoso lufu tolu ia tanga fao. Pai mo vaso nei. Ta longa o la faiai. O le Trua. Fijian Trua mal Hurricanes. Fitu le fifele sfoile nei. Ta longa le faiai suva i fiti. Fitu le fiafi. Ana ia. O le pō la sfoile nei, o le Reds mal Highlanders, o le afa le iwa le pō. O le stona i fitu le fiafi o le ata aloe le Blues ma le Brumbies, iau kilani lea. O le astona i lava, o le Force ma le Crusaders, afa le iwa i le pō o le asotona. Mana ia. Ane whela sa utala tasi tama leo. Ana ia. O AJ Faleafanga. AJ Faleafanga sa ata aloe le under 20 New Zealand. Ia. Ia o aso ia au kilani le vai tau le ruafe maleon. O si o anti la ngasa o si tau songa nasa o le nofo ia kilani. Ia. Fa o le ia la matu o le ile o AJ fale fanga le tale handas. Ia amatal no le lai tono fale. Pe fale puti pe tal. E te vea tua i fa fola ta alo mai fa fola. O lungo mutia na fa for fale mbalo. O le fiu ngai. O la mea ia fa la kikik na polo. Ia. E o lungo le mele o le driveway ai. Mai kikik na polo la olia. Halo vai atu. E le wa fesi mai la o le Highlanders. O yo mane. mane. Le vai ponga por tolu tau sanga tau. Wala talu ya alta. Wa talu voi. O va soli. Mata utia li lo talo yo ai ma TV e ata. E me man tu vo yaso ia. O pola wali ia ta alo talo ata mai o tole mai fai malti to fituli mai ta mai tonu mai palpala mai ya pala kal vai vela fai mil mato ti ele ngala talo mai o te o no te lo ta mai titi no vai ya la titi fa to ali mo ta sanga o no fit wa ya tu pu al na te ya le wo vet e le talo mai helen tas ka veso ma ne ya tele al file mo yo ti me ya so la titi ya pe ana fai ina la to au ile fai ina la to au ale vet ya fakatava ia o me fia o ye se tama ni usila e fesi o la ta kol tama mai fa fore no fesi ia so le la matana fatu pe pe o so ta inga ia ina ia wa fa ta inga la le mele ni ia au ni usil ale le ia so tanga tama fesi male iva io fesi male ia na lua le lunga ia le la o fia fa tava o ista mala la ngalu wale walu smith ia o ia le o le mana ia mai tu talo tamana pe fa fingal talo so po mana ia wana e la titi si elina ia o le zime te ata ia pe yo ia o le tamao le ile o le ile le foi le no tato tu utalanga sta male o te falefa o lona tamao le Sāmoa ia o lona tina le tonga ava pela te o vetu talo la tonga i ya zo dum o le tonga lon tina a matua ile le ia fa Sāmoa lon tina o le yo matua o ia mutino ala talo la tonga le polipola langi wa e malo sial tonga e o le situ e malo sial pito tina wa ia le tali i lona tina ya lua i o ale pikiela ni usila ni aso lu ma talo la moto tonga tinga me titile ana ia le yo na yo matu ya malo ya ole tulanga tato ol porse na va tu fenga wano le na fsili mai tu fu le na fsili mai le un ta longa ya fa tai le na me la wano ya le man ma ol tato ol porse wati nga taringa le ta ya ol fsili mai le un ta longa ol porse tai le tato ya limas fu wano ya le tato au ya le porse limas fu tasi le au le limas fu tasi le au no sho ya na tu fu na man ma ol tato ol tam sang mo le wan ya tarsia te le tu fisili mai ia ingo te ne ta alo ia au te le lo le mas tine o parso te lo ia se ingo
Yo, tango va ai lunga. Ku ko lunga ngo nai tene wa mo le la vale ni tai ao lo. Minga mai le awal boss. O te viola su mo fa pinesi la ta. Man malo au ta Phoenix o le man nei o le unga ta longa Wellington el vai ngol vaso. Man malo le tato Hurricanes, man malo le Pulse, man malo le Phoenix. Numero tasi for the Phoenix tai mine le tulanga Australia. Ya. To numero tasi tato au le Saints. Au al basketball le tama. Le falo toi fale New Zealand. Ya falo toi fale New Zealand. Matua mata utia le mela Wellington. Ja, ja, maar hij had maar te veel voor even te veel te niet aan pas. Ja, daarom wat veel. Maar ook ik poa. Ja. Nou, en wat toe aan na het pas. Ja, en het is hoe jij niet heen. Na sili me voor jij thema in een ngoten. Ole taluayo na pauna au te tudia ale mystics e ono fa. Maar ole magic eli malua. Ja. Nou uma wat toe de pons eli mavalu. Ole stars eli matas. Ya, o le uto e whanga solo fo ta longa le tipolo ia I lunga o le televisi. E sui e fo ila umai monga. Ia wa ila na te tau fia umai ia au le ungo ta longa te ni ale na fisiri me awal pors. Ia e malo. O te no po mo le ungo le fo le ta longa kofre fai o casta Amerika. Te lo po mo ta tamo le ta Fox ya te lo po mo le unga le Ryan Fox ya o le talonga na le fai le o foi le pela me mata sa le ya te miliona foi man maro na talonga na va tu le ta ko woods so le wa lo tu lo tu alu tu ala au ya le tu mo ta mata ya o le atari o tai ko woods le mai titi na le te loa le o te mau la wa ya lunga ta mai titi ai te loa e o matulon ta mai ya tu la me fo ta mana o ngalo te ringo sta lo pe ye se aso iluma e na stato tamaye ile yo Wellington Sāmoa Golf Academy ya na mi iluma ya ta siel ta na ta tomatia pe ona itala na ta longa le ta ya fa ta tele ya ta sia foi ya le va yaso wa tele fo ta longa fa ngol va yaso moi ya le sau I wa fa mai tu langa tolu vandu ya Fox o isa ola I le Masters sa ola ele na ta ele tu langa na pa tu na po ola event o te para le wingo le e wa mo le to ese a matanga le ta tanga tana sa to ese winga lai le lunga o te va tu na po ola tu mai wa Ryan Fox pe le pe event e lai lo la ta polo no winga la mo mi le tu lan ta vale wa empty lan ta vale le fel wa yen malai bio le lo yen nai no o ya na fa ma tu ya ele au mo vao ma le au fo le fangota ka wai ya le I for empty ele I for event se mo si le vanga le no ta polo te le lo ya ya na fo te fa ya tu fina ngalo na fa ta pa inu ya ile ta o ya tu langa pe yo na I fo ya le golf ma lo la o te ni au kilani ele blues ile da ta longa le na fa ya il fa ngol va yaso ya ma blues a teine ma lo ta longa le fa ya mo le Chiefs a teine ya wale mana umata longa su pola kapi ale ne ya la wa tu ha wa teine ya ma lo ya no ta ya wa to mai tai mana tina lo fa from mai ta tu ai ngal ni tai mo le ta ya ya na I for elephant e pule a o to le fa ingo ai ya o ta ma le ma fa sangai o le I for empty ya wa o le I for even ya se la I lo la ta polo o le e la ma te ringo e velina vai po stato pensi fa tele la oi ta lo fa ya oka ya lango ya lino ma lo la valino tu lima tele la ma futa mai ya tiresa ene ya fa tai Israel ya Silvelio ma lo fa tai ma ye fai molato uso le samiso ya na ya to yo le ma na ya tau ma tua fa ngota mai le tatu kawai ya Jeffrey ya na wa fa fonga mai tatu au to mai tai ya ma lo fa muina wangutia ya fa tai tele lava ya ma futa mai na fa tolu bef ya ola fua ya fa mai tui hasini ya ma lo lava ya tali voi ma lo tali ya ma lo lava mo ne ya on sa I meti nga le langa ya le la tatu pese lea ya vai fo ya na so le tatu kula masani tatu to ma futa le tu la suma tasi fa fia su filoi ya ai fo ni ta longa to mai tai wonga lo ya fa ilo hatu tu la suma tasi
Ya e maloa. Ivo e nelik. Ya. Langi e mama Sāmoa i le wasa Lo ulu ue na o whana wai A whio ma Wanao nao lo loto i a te oe Oe lau Sāmoa malu le tai vai ngata sayai a fio mai a fio mai a fio mai a fio mai Sāmoa, Sāmoa Tato tutulai sauni ai Sāmoa e whaapetai Ua malu le tai alofo le matai A whio mai mai, I feel mine. Io upa sisi, tu ile lau lau. Malutia, io na au. La ititi. Ileva ai lo ulu ue vai mea mawhai Tilo mai oi I a te ahu Tasi oe I lo umanatu Ua malu le tai lo sawa iai A fio mai I feel mine. I feel mine. I feel mine. Sisi, tu ile lau lau Malutia, io na au La ititi, ileva ai Lo unu ue, vai mea mawhai Tilo mai oi, I a te ahu Tasi oe, I
Ia pipi pea I le ama si o pao pao. Sui o lau si kaini, le tau maruru, o sui na I o folinga, wali fo I o si o ulu, mana I o si au ta avale, wale ma wile fale, choe te patasi na I o tua a, ai o sava vali I le mungala. Tau no une o le tama o I wapura fo I o na mata, ele mata no fiele nei o langa. Uana ole ai mata fa uana lo matua I le po male au. Awa te fefele na ua e tau mamao. Ia pipi pea I le ama si o pao pao. Ua o nei la I na maua, o e pua pua ngā, ua e tue tau tata, I mātua male aina, o fea fo I la o sioti, mau mau telefoni, no no mau la I a lau oti, ma pulolo I e malupovi. Tau no une o le tama o I wapura fo I o na mata, ele mata ngo fie le nei o langa. Uana ole ai mata fa uana lo matua I le po male au. Awa te fefele na ua e tau mamao. Ia pipi pea I le ama si o pao pao. Tau no une o le tama o I wapura fo I o na mata, ele mata ngo fie le nei o langa. Uana ole ai mata fa uana lo matua I le po male au. Awa te fefele na ua e tau mamao. Ia pipi pea I le ama si o pao pao. Tau no Moso oi sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausalino fa amaoni, tu ma pea se io o ile oti, ta la la, afio oe ai aluita, tu ye ova inotama, tofa ina soifua. Langa alif sili le sasana, I tu e fa o Sāmoana, e fa atosi na yo anganga, ya te o e sunga le te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua yo e sunga le mana mea, pe a fai ua elekea, tu ua e pea sia mea e tafea. Whaatalo whātu I le nei tai au fōu, I le mamalo le au whaafonga, o lo mwhaione maa ua mai le tautua le si ufonga le lau mua, I lunga o le tasi ono te si maltasi wha mō, lunga o penga ta whailangi, Facebook o le YouTube ma le tātou app, mātou te toi whaatalo whātu le nei tai au, ia te outou umalava ma lo lava le soifua maua, ma le langi e mama, tālo whaatalo whalava. O le pokalame nei o tala la walunga o le vai aso pe ona maasani ai, I tai au asfareile te itasi le afaleiva, I le fu o tātou toi mafuta e whaawau le nei pokalame pe ona taratan noa tuai, ma le fionga I le li pule af masanga te alu mō resi, whalau loa fo inisi o vaenga o pokalame, whaanga solo al tātou leiti o ia ailenga ta ilea, o le whaalau te lenga o nisi o talafou I le nei vai aso, I al tai au nei, o lea ua whaanga solo tātou pokalame lunga o le Zoom, pe ona silafia lo mafuta mai Sāmoa le fionga le li pule af masanga ia inisi fo pokalame al tātou le tio pe ona awa tuai malanga tuai Sāmoa. Talo fa malo le soifo lau fionga af masanga.
Fatalo fatfo ia Savelina Ignita au maro lava le se fola o le lei. Fatalo fatfo pa ia maulunga le whaafonga masani o si fonga lo mua. Ia o loo manea lava le ea o ni Sāmoa whaia sina vevela ia ai. Te ua amata fo ina tau masani ele tino la toa o ia i tono tato pot fasal lau nei. Manele e malulu o pot fasal lau. Malo. Mana ia fo ile swing al nei tai au ia. Ia mai Sāmoa lau whionga masanga. Manea e whaia o le vela tu langa nere ia i pi tato ia no fo ina au mai ni tau wha masani nei yasu. Ia e tau ia le masani ai o te mito i fo ia tua ia. Se longa sa ustai vole tau malulu ina ato me fiololo le vela o Sāmoa. Ia manea fo i te la tano vai fo ni si vai ngai tano to sting. Ya tulanga nei ane malanga mai to telefo lungo vale le no sa wai. E to fe lo i si fo vai e te yu ata ye pia. Mo foi poi poma to no mena to mo vale le mai mai. Ni si le ne foi poi poma na file ne eles foi poi poma. Ya ya malo. Ma ta sesa ya le tele ma alta no walta to ngai venga ni Sāmoa. In fact, ma inisio patati inisio fufuanga. Ya, malo whaftai, ya. Nele fo na ufelo i malsunga ya ta sesa, in whanga sol fo inisio ngā luenga whai al tato le te upeona e fiotoa i Sāmoa. Ya, e te tono le atu atuia se e sauno i vaenga i e te pia whamtalatala ina fo al tato ngā luenga. Moni whaftai lava. Ya, tono e o leo wa amatana whatulanga le tato pot whasana lau i nei. Ya, o leo la wofo te mei ta wane whatulanga le paketi. Awai umeni o fasal longo tau no fai fai lela no paketi ma fa ngalue ia ia e fo fuanga mga lue nga ilum yo le sina ma fo anga le no tantana no ma vai tu langa fa tu penga le liti o le ngalue nga mai Sāmoa ale tato le tio fasal lau e ma va ai ma fo ni fai nga pa anga mani pisinisi nei Sāmoa ina ia ma fa mo e fai ona fa tu pe ai I whainga paanga whapenale tato ngā ruenga i Sāmoa. Ia iawa no whapena i whaintal tala noa, mani si fo kampania, mani ofisa fo. Ia wala ti rutulanga nao, tongi tato whaasalaunga e watu i Sāmoa. O le si vaenga le wha tino, stemo le so le matata nom tāsesa. E el pokalami tatala noa i nasa wadina stemo tonai. I tau sanga mbai, a mesele interview na whai matofa. Ele fatau I tangata fo I disability. Ia wai ele tōse lau tōsu fitu e pela talata ele tōse lau af male afa. Tōse lau 5 tangata whapena e oro I Sāmoa ne. Ia tono numero na disability e nei tangata ele longo noa. Ele maua la tō tato tala I whailungo le tio. Ia whapena fo I pe awa wai numero na watu e tofa le pokala mena whai e whiorolo fo tangata Sāmoa la ina. Ia mana I tato tangata isi vaenga o laurangi o loo mou mai tato whasalonga. Ia lai whatala noa ma se sui o lato o loo whaia le sign language po le whangainga ngana fo I lima. Ina ia ma whai o na awai nisi o tato po kalame I lolo manai. O le whamui moi o e tia ulai. O ia isi tangata whapena I whai o na no whatu ina e tala noa mai tato po whea ai whai ato ia le sign language. Wai mana malama li tangata I nei ngan Sāmoa mai si ngana I whaungai lato I mo sign language. Ia pe ol mena lewa mata no matofo le aso na ufa tuai. I leo ngal tato tala no le tau a whaise fuwanga mona tangata ia. Aile ile mawhai o na whamulia ina na tangata ile o mawhai o na whanungulongo mai tato tali e whailungo le tio. Ia nala e whape mani fo se whainga whape nae. Tato whamoe moe a mata tau sao whaatupe ia iulai. A ua maua male whaatinonga lwaenga na mo ina tau whape na. O nei tangata ia ua pō ia lato e lai mwhai on whanungulongo. O nei tangata ia le ia e tau ona mo se tato sign language. Ma le si vaenga le wawa ia mo tato anga iluma mai la so momo iulai. I tauna ia ma vaenga e tau le subtitle. A mea po kala me whapitoa tato. I saua ilunga mani upu ale o Sāmoa po Whapiritania. Ina ia mawhai o na maua I fo isi malamalama I tato po kalame.
Ia pe o si vaenga na o le tauanga i fufuanga le tatu le tiu. Ia atonu te fo ia tu le sa sign language. Mana No pate ia mai le se vaenga na pa tata no le vaso mumu. Maloa, mana ia. Ya, o pe o ale la fo ia tu nai mena e amata tole por kala me mai nei Sāmoa ia ta fa solo lo imta puna o mata pena sabalina. Malo whaftai masanga mana i fulwhanongalonga atu i nā fufuanga le tato ngā luenga. Ai mana i fulwawa i ato naua maluluina mai tono i nā le tato pōtu whasalau. Ai meiso ma ole mana i fo i male matango fio ngā luenga nā fo umul mawina. Ai masalo masanga sai whafonga fo i le neiba i aso i le tūlanga sa i eile pili lea o le pili lea sa pili tau whaau fi sa tu i nā atu pena folasia fo i stasio whaipule o le vaenga wha whai Ale Green. Ia le upasi alo na whai taunga mua pe lava o na whafonga i eile mamalu o le atunu i nei le pāle mene a New Zealand ia atono stala fia le fo ina sauno i eile fionga ia Peter Williams Sio i le nei tae au lunga le tātou leitio ia matala atili ni se o vaenga tāua i winga i le nei pili wa mana i fo i uala ngā mai e le whaipule nei o le vaenga whai Ale Green. Mana ia atonu mana ia fo i langa me o le fo i o le pāti le o le kui le whaipule le o te anau tuionu. Wa amatan whaatala noa ia mo tātou tangata Pasifika a misi tātou Sāmoa e whaatau le suinga le na i ele e whai o ngā le Privy Council. Atonu le tasi tina matua tau fo i o na toi fasidi e tātou wa o iele tangata taula mua o tala cleverly. Le fo sa la veri tātou Paul Kalame fo le sa ili malo e pe o iele si tangata taula mua i sa ili ngā tupe na whaimani si o lātou mana e pe toi mo wana i tangata na e whaatala no le lātou fo i sao i le sa ilingo le tupe te tonga ele lo ia le na awe whaamsi le whaamsi nonga le e whai oi i le Privy Council Britania e nai manino a na mai whai unga i te tau ana ia i tangata Sāmoa le whanau mo le whāwaru e tasi iwa whāwaru i tono o tangata fo i o wānu o Usila e peitai e umana pāsia le tō la whono na e o so mai malatung Robert malatung le taimina sa palemia sa u whaere whiotanga inga male palemia Sāmoa le taimina ia ai whai e lo le sila tō swinga na e na whaatanga e lo na nofo le au overstayers na ia i tonu na ia mai e lo mal numero tangata e o tu tau sanga taitas amata mai po le afi se lau ia le o afi tō se lau le taimini ia o nei swinga la na le na whaamuli nai tātou sui inga whapena o la le maua le vaenga le na pasia mai i le Privy Council whaamsiononga lea a le la a sui a i mai whainga lea lona winga la wa le wa ia tu a i whate ia le National Party wa i tua pipi i mai i le iana pa anga i o coalition o le New Zealand First ma le Act i lango le maule tau whaofia watu ina i awe whatala noa le komiti whapalemini e toi so pe whaafia ona toi whaaui le tūla wholo nei ai toi fo il whai unga le na mai o i Britania. Ia alona winga e talusia e moni wha maoni le pipi ia toi o le Act ma le New Zealand First a le anga le uma le whaitonga mua o whaitonga lona rua pe uma ma le Select Committee ai suili ma fau le ai se me tupua na saula awa le ngata le fau ye pe al me fo le umle polo mi le national ma le New Zealand First e lango le mau le ekle ave fat e to le treaty of Waitangi i se mena vaenga na ya tai o ma fofta ele ya se ngol mena na fa ina le treaty ma le mere ya o man falta la national ina tele lango ina i si vaenga i lumat ele lola ile mata o le tata no nei pe whaua o pele lango ale Act ma le New Zealand First. Awa a wha pe whaua. Lono winga pāsia pe a wha pe mawhuri ina ia toi wha foi. Le tūlanga le ei nei le tūla whono le mena iai mai pāsia mai le Privy Council Britania. Ia o le sila vaenga te lea i la uwa i toi ngā mene. O le ala le suinga la a toi wha tino i me ia o umuna wha mali e ina i le suinga le tūla whono. Wha suia i tūla whono. Io vai nga tonu ana i taunto i lero tō ko le ale whainga e whai e.
ai nai ma o tu pena le lima fe ila toi ai ngata mo le tau sanga o tu sa tangata pito mau lalo le titi lai nei o fitu lima e tau sanga toi folo na matua ia fa solo mai ngai tau sanga le tata noi ia ai pe fo i mau atu fa mamanga na ila tau na whana na o mai le masino Januari tasiva faiva e ia fie tono numero na tangata ie mau al whamundianga lea ai le la vea i o la tu whanau pe o sa ona al whamundianga mea ia lona winga la a whapaira o se tangata foli le o fitu li maneta o sanga loina i ela na whanau tonu ai le o mai whai ungo Januari o la lai mau ala tau whamundianga na au si lana whanau tua mole Januari ia ele la vea la tau le lona winga e mai nei tangata natu e petition malo whape vai ele fitau situ la fono na a folo whanau le la ave le anga vai ai whawhele si tangata en whanau mai tua mai ole na o le a fo whai ungo Januari pe o si na vai ngai e vava i ele i whamania ia tūlanga sese ai se tato vavai me sili na whalongolongo fo ina sa o le tato maftanga whaife au i Wellington na tō malo sia ne fo i lango le me whai pule le ma le la tō mautau na whaofi ia manisi fo ia na ye mo mua au te loe langa ele i lava se taimi whatala noa ni sila atoa ia o nā futo a te isi o te loa ato yese si whatasenga le pale mene po whea i New Zealand la tō tele fo i la tō na la awai ia me mane fo i whalungu aktu nana ma whamalo fo tato o whainga venga o le na o maua i a kopi o audio i ana mai o saunoanga ai fo i sao te lea ia ma ai fo i ma le whailu tusa maftanga whaife au ia ma whaile pule le a whanai le nei mo moe i le whainga malo le national o la tōna na suia le a fo i tū la fono ia whape mau pito nao te mau atu sa whai fo lan saunoanga ia mania a wanana o moho te a whanai sa tamo whai a ia toi whau i tuole suinga lea ia ai le Italia ia ametalia o ia sa ia le patia le national ia na fo lau whalonga hui au pito ia o le asa ia le taimi sai fo i lato ia ele amai e lato ia le ua mai le queen ia me siri na le ua amanuia i lato ia lo tutoi ia atono loinga whamanuanga i tauna mo lato mo le pensione lau loa nena i tauna mo mo lato fo i lana ia alanga o le e malesi tutu unga New Zealand tu sa pete citizen ai fa pete le no fo tono New Zealand le furu e tau sanga po lono tau sanga e tele mo se pensione ia ia e tele ala isi vaenga lono winga fa pe ola te no fo i fa fo New Zealand ia a fa pe o fitu lima o tau sanga le loe se furu e tau sanga o si o le au li se furu tau sanga na o ia tele lopo a benefit la mo wala to mo te ton o to telefo o tanga te tau sanga ia o si o citizen na New Zealand o le mana malanga tu si New Zealand mo ia o si a tono na uia tu awala tu la tu whanau na mo atu ia mane o tu sana umale ata whata tai pēna le limafi ai mane voi pe whasailinga se whase talk back fo le tato ma siri pe intanga tau o whalmulongo atu mai whafo e la vele tu tau sanga ia ia malama i fo la tau o tato wa inga Sāmoa o te tono tau tele ia alo o ia i mātua le e ne ua o lo wanga wha i tau sanga ia le tau i ia tau alme i tau nungoi e vai po lale me whai la tau ia me siri fo il komisina o New Zealand Sāmoa le termine le iai e o le tamaitai Sāmoa a tonu whai ngofi ana ngā lulua la tau ma whai me sa o pia wha pe e mafuli il palemene o New Zealand ma pāsia le toi wha fo i o le tūla fono le mena iai ia ma vai ia wala umayanga va ai tangata Sāmoa e whai masitisen i o New Zealand masalo ana wha pia na wha tau nua le tūla fono na taimi tangata umai ana soifua mai le vao tau sanga i ana ta ua le au fia i titono le tūla fono wa sitiseni umai ana tangata malato whanau ma whanau ia ona o le ana toi ave ese ia le utoi tamu whai atol nei taimi ia lewa pe wala i titele a whai numera ai na o tangata fo ia mantua ua mātatua fo ia ai
Talo sia O te nai sa o lei sa velina wai ava pe o tangata le la rotu nei pa pe o lo fitu lima o tau sang. Ia lai fa mai tu la fono na tangata na whanau i te o mai le whai mo Januari a. Le whai wa e rei. Ia e mawhai ana whalitan sanga o tangata le o le sila le o whanau le na whanau na uma mai te mana o iai uma whatasi maa. Ia o te loai whaingo fie tu langa na e ia matau lia fo lau tātou te le o tama whai a. Ia Te ia o tō te le whanau whapipi i ai. Ia e moni lele. Ia e tau sia ia mo lesi taimi wai. Tala fo ia stasio whai lau tu sia se isi whai pule sa iei. Lesi taimi mana ia e wai se lau ono se fulu no fua i to tono le. I le vaenga le po le calorie le no fai tātou. Po tangata ia sa awa ia tāpua ia le tala noanga o le. Whatala noanga o le pili. Mai manai fo ia o atu e lesi whai taunga ua se lau ono se fulu e tumu uma ia pe e le ofi uma i te tonu. E se fo ile wa ainga ma le whaalongona i le te tonu mao ta whono pe awa ai mai le tumutumu atu o tātou e atu e lango mao pongi ia le wha moe lea ia a tono se isi fo i a wala lea mwhaiona tātou i a wha atasi e pati a e lango ina le wha moe ia e talo sia ia. O te lo le si te misa valina e tumu whafo e le ofi tono le mena o le gallery a. Talo sia. Wala ngai le pe i loa te le tangata le mena na whai loa. Ia o te loa o le si te mi o watu pasi mai o kilani po una fo hafi trains ma. Na. Ia waalele a e tumu ne tātou na e. Sa o le le. O te tono a se me le fo i anga i mo le matunu. Ia. Malo. Ia. Tātou ne uma wha pepe o tātou a tātou atu le tua e. Taloma fai e fai mo talfia ngai mo tātou. Sa o le ia malo. Tātou wha moe ia i le fionga ia wa wasa mana ia wa pe le lango i le Actimal National ai pe e a lava mai fai pule na ia a tonu a tole ono tolu nai ina ia pasi ai. Pe O te loe a whape uma le lango i pati e wana mo ini la tō sui Sāmoa vo i e tangata lango ina la tō wai. Na. Pe e o le la tau whao atu le fo i la tō le credit le melni. Ia alena mai le green tonu ala pe o te le tala wins. Te semala tō wai ngalo whai me. Na, e o fia le si tai o fia tai o le vanga whai le green sile na fia ina ua pāsia le whai taunga mo le pili le ia Marama Davidson. Ia sa filo ia stamai tai lea i le taimina na oi i le lato potu lea ma whai ele te talo whaaftai ma le loto whaaftai. Ia sa iai fo ima sau no ai ma nai nisi o whaipula lato vaianga whaopwhai. Ia ma momoli fo ilo lato ngang whaaftai o lea ua i le lango na le to tele na o atu e whailo lango i le pili. Ia ai mana ia tele fo i lea fo i vainga na vai e lea fiafi. Ai mane fo le whaisau tala sa walina wa tonu na iai o whia tonu anane i o tonu palmin. Ia wafo i lai o totonu i le vaenga le whai me le fono e mātou sa whai no fua le ilunga ne ia ma mātou mata atuanga i lalo i le vaenga le whai le fono. Ia ma mātou wa mana ia watawa ai tino fo i whai pule o whai ala tau sau noanga tau la ea il whai pule le national la tau momoli maila la tau mau whai pule taitasi ia a tau mai o lango ia pati wha atasi ma fe e pia ia a tonu e le o iei se a whaina le tūlanga le wha pio wha lave ma tau ne tāpua ai i le whono whai pule New Zealand le whai ono le mātou pisa atue pati na ua whailo lango le Act o le New Zealand First i o le te Pāti Māori ia ma vaenga whaupwhai umanei Labour ia na sauna fo i le fionga ia Barbara Edmonds ma lia fo i lana sauna anga i luna whaongangau Nga nganei whaongai tupulanga i taimi nei mantua fo le 685 leo le area code tātou i nai Sāmoa pe a mātou vili atu i autou nai Sāmoa. Whaonga leo le 685 ia pe o upuna sa whaongai le fionga ia Barbara pe mai le 685 a leo wa whai le 682 ia le au mai ngole pili i tutonu. Mantua le 682 po le ono valulua le area code lea i le whaipule lea na le pili lea na au mai ei tutonu. Inona ia fo ia tu motu Pasifika.
Ia pe o mana ia ua malam whaamanino e malam la mai tangata pole ale winga o le ono valu lima le tau te whaalongo solo i tusi i tua o taavale a tangata Sāmoa. Ia le wailo o le area code le tau te whaonga e vili pe a tatou talanoa atu i nai Sāmoa. Ia mana ia le saunoanga fo ia ale fionga ia Barbara whapena fo ia Carmel Sepuloni ia o si tamai tai whaipulele mai lunga i Aukilani o tatou sui Sāmoa ia. Mana ia fo ia le tatou mita msanga lo tawa ia tua i lunga o tama whanau o se o tatou atunu le ai tutonu sauwha inga o le Parliament New Zealand. Ia le ua mātou leu tatou wa aitino atu ia i o saunua. Ia malango ma whai fo la tau whina ngale winga i le nei pili pe ona folisi ai tono Parliament. Mana ia tatou wa ipo felisi la sanga a. Ia nga i ele whamui moi ma tatou tatano e fo e lungo le tuma. Mana ele so e atu nisi o tam whai whapso ta inisi na ia le taimi o le whaina amata mai nei taipi o tala Cleveley. Ia, mana ia. Ia, whale tua lea na whaia le, na vei lumo le whamsinonga le. Ia. Pea so i fua pea. E mai fo le whaisela tō tala le mena tupu le taimi na wale whafonga anga. Kato fo nei vai taimi. Ia, nā, tai lava sa o lei. Ia, nisi o mata upu pe o na lawalunga fo neiva, ia so le whanga solo lava, ia le whaaititinga o tangata whai ngā luenga, vaea tangata whai ngā luenga malo. Ia, masalo e tanga i laulisina masanga, pe o na iei, ia, o wawai ta itasi mai le, to fio tangata mai lem tanga luenga wa ave ese, ia, le lava fa solo o isi wa umale ta amrisang mo pe le wang wa ia to lava ele ausia le ono te simalima pasene po le anga ia to fitu te simalima pasene o tu pe fa sa mai matanga luenga ta itasial malo ia to ya lo ile o fa lo ta amrisang lua ia ai yo mana fa tai a Savelina na tatala no le mata pule inisi o ma ia so tona ia malva ai a tonu o tu le lua fito lua fitanga ta whainga luenga malo e ono vai mai le whamui mo le nei ai le mai le futai o le act i David Seymour o la nei vai pe a ma le fitu tesi ma le lima fe le au whai o tangata e ono vai ai no whapela ia a whape o le whanango lango le maule a le act i le fitu wafe lima se lautanga ta whainga ruenga vaia. Ai tango e vai le afa le tasi tesi ma le 5 biliona tala le fitu wafe lima se lautanga ta. O lo ingo le mailanda mau i whaatauna i le lua se lau wafe le average salary pewa o le tongi vole le avelesi po le o tongi o ngā tutonu. Pewa pena o tongi ale whanango lango ele malo e maua mai le tasi tesi ma le 5 biliona le tausa ili mai. E whaatino ai whaatupeisi la tō pe o le tax cuts a le whaiti o la fonga le na whai. Ia, ai te loe le o numero na i tauna iai le luse lau lea. Ai lalo mai, awa pe o le average. Ai awa pe la sa ula lo se lau. Loi nei vai se furu whawhetanga te whainga luenga o no vaia. Ai o lau ba iai le mere i tupu. E matauria foi a vaia tanga te whainga luenga. E iei si tupe whaalu tai pe o accommodation. Me o whainga luenga i tangata. Ia la le totongia, o la se whi mai na. Ia o le lai titu tangata whainga luenga, o le tupe fo ina e whaalu. I mea ngā luroi tangata nei wa o si ofisa e rentia ofisa fo i e isi vaenga o New Zealand. Ia la titi la whainga luenga, ai luenga e tapuni isi ofisa na le totongia le o tupe na. Ia na mai umale o tupe na o totongi o tangata whainga luenga le la se whi ua paia nei tangata ia. Whaatasi e matupele la se whi mai i tangata e ua vaia po ni polo keti o tauwhia. Ona mawai o le tasi tesi ma le 5 biliona le almalo le vava iai. O lo no winga la, o le o vava ia tu le lisi le mai lata mai nei. O vapea, e le haima se ofisa le malo e le o afia le mele nei. A iei fo me isi tino le malo o lo o afia e mane fo le ta pokalame nei, a le se ta o vatu se ata vo le mamla mai tangata. O ai, o to tele ana i ta tangata le o afia. A matatula le conservation le ina vo le ofisa le o ia mo le puipuinga o tatou si o manga whaasau ia o le lato numero whainga tangata whainga venga la ia le termine lua fitu lau ia fitu
ia lai fa mai pe a mal se lau tons fu tangata e ono e vai o sia la o mana fa ma vai a ye isi ya fo i o se lau tons fu le o lo ia ma ba no fa nga renga ile I fa tu mo ole a no se se malo e fa I office ne vai ni a me se official pali mi o mi sta tu ba I to wa no na ye wo level I fa tu mo lo no winga ele ta wa nei na wa no vai lai wo fi tau sanga a wa si a no ye tau sanga le se si wo ye lo no winga a fa le package al ngal tanga venga le tau sanga ele ve ma numero ye le o ye tanga ta a na tipi se mo mo la le vai nga na to fa ye lo le vai tanga inga venga lai to ye wa lai o nai tau na tu le la to numero ia o le latou lana o le conservation ia e lua fitu I fitu ia se lau tolu sefulu la ua laeva ia vaea o le Ministry for the Environment ia o le sia vaega le e afe ona suvalu o la tagata faigaluega e le umaua nei le faamaniaga le taimi nei o le fatoʻafailoa i le so e faiuga le so e maua le tala latou pe toʻafia a la ua uma na vavae nisi o avanoa ia le faatumua e amataina le faitiitia o le numero ia manisi o galuega la I loelo iai ma le tele ao matagaluega nei o la ua uma na ave le avanoa I tagata faigaluega e ofo mai pe te fia malolo le redundancy ia na maole o le tupe le va o le fa sefulu lima sefulu afe e fuafua le umi foʻi o na galue ia ma toʻatele o walu e lalo ma le suvalu tausaga ia na fai leo le faiuma o isi lam tanga luenga o man fai au wai mo divisions e o malisi vaenga o le ofisa na fai ele fufuanga lea ia na ole ele si vaenga fa pena fa sol solo ia umalo ia na vai role I po tai tala fea ngai le tupele mo mi e tipi anga I lato wa le vale ono tesi male 5% o isi e fitu tesi male 5% ale ai ia ona te ia le o fai lol fai mo fa malo si voi te ia wa tata no ia o le pule fa ia le ua ia tu nei o le to mo mia le tulaga le te iai ia o le tulaga la tusana o tau o le to mo mia oe atonu mo le mo I latou e faigaluega le malo aua e mafaufau foʻi le faapea ua le aoga o I le galuega e lo le tulaga na o le vavaai latou I le avanoa e faitiitia le numera e faamalia ai le lea foʻi le manaʻoga o le malo ia la ia galuega e mafai ona taofi I le taimi nei mo rose ai le afia tele ai le auaunaga le faatino le matagaluega lea ma pele mena na te loa ma le taimi mo na te lea ai le ia foʻi le taimi o rogenomics ma le suiga o le malo le valuiva I fesefulu ia o le toʻatele ona I tagata na afia na o isi o ia le lagona na ai e lelelei lana galue atonu ai tonu matagaluega ia le tagata e faigofiaga na iloa po lelei pe lelelei ia le toʻatele ai e leai o le tulaga na lae vae ana na vaea o le taumau o le numero le tulituli a latou o le Ministry of Business Innovation and Employment ia o lesi na ofisa e toʻatele tele ana tagata faigaluega e ono afe ona se lau 5 ia e lua se lau 8 tagata lau ua uma le faamaunia le taimi nei ia a lau alu le faalua e toe taʻili pe o ini se toe ofo mai ia na uma ala ia o te lona tagaluega la pe o atua le afe na tala te le lua afe tagata faigaluega e ono vaea mai ai ia o le Ministry of Culture and Heritage se lau 8 latou tagata faigaluega e 3 le faapea e vaea ia o la foʻi vavaai latou e tele foʻi numero e faapea oie e tusa ia foʻi e vae mai e vae faalaʻitiiti mai lalo tasi valufale se lau 5 au nisi avanoa na ua e lei tagata faigaluega o le Commerce Commission ia e faselau lusu o valu latou tagata o le ofisa le vaia o le tulaga faatauga saʻoloto faapatauaiga saʻoloto ia lae vavaai pe fasefulu latou foʻi tagata a foʻi e faitiitia ai le numera o le National Institute of Water and Atmospheric Research ia e fiksi lau tagata faigaluega le tagaluega lea ia le vavaai pe 7 ia foʻi e galuega o le a le toi ai ia a faapeuʻiini tagata faigaluega galuega ia le laa faailoga e lē toe moʻomia ia ona tagata la na laa vaea o le Ministry of Health
mataulia o le fatuora. O le fatuora ele o le Ministry of Health. O isanga te whapeala tau o le Ministry of Health le fatuora. O le fatuora o le tu whaatasinga na whaititia mai le numero District Health Boards in New Zealand. Le pe lusu tasi le numero na iai. Ia le na whaavai lo le fatuora ia whai mo na lalai au kilani ma whaasosol pena le wha ele iai. Ia le la vai. Ia le Ministry ia la tau le vai ia me tau polisi. E tai lima ina inga luenga le fatuora. Ia la tau la na o leo vai tu se fatu se lau ma le ono tangata whainga luenga. Ia leo vai la tau pe se lau tau su whai ia tangata vai ia mo wale numero le tau sa ili. Se feito pe mo le malo. O le Ministry of Social Development o IEP to tele tangata whainga luenga ia hiwa fe fase lau valurua. To tele o tangata Pasifika Maori whainga luenga wai mo benefiti mewa pena. Ia o la wava ai e whai asina tele o le numero ia pe anga i ele. Ai mantuofo. O la uwa i le officiale o frontline. Tu so la tole e fia ngai ma. Ia ai fu tangata tu e whai singa luenga langolango tangata iluma. Ale lava la tangata langolango ina tangata iluma. E tele fo ila fia ngalunga luenga. Ia pe o le vaenga na le tau wawa i le mo fo la numero au te loa e o atua le loa fe i tangata ono a fia i. Ia te le hale a fia ngao na i tangata whainga luenga. O le Ministry for Primary Industry, ia o le vaenga le lewa i e tato whato anga ngadang whapena. Ngata i whale ia e tau se lau, o tau wafe fit se lau no fitu la to numero le i o tangata whainga luenga. Ia lua se lau tau su tasi lea e wawa i e vaia. O le Ministry for Pacific Peoples, tato tanga luenga o tangata motu o Pasifika. Se lau lua su tasi lea o tangata whainga luenga. Ia pea malonu su tolu le wawa e la to e nga luenga la le to e iai. Ia o nisi o le numero ia. Le on su tolu lea o le o iai tangata le teimini. E tu se tolu su tasi vacant positions la e nei loinga le to e whaatu mua. Ia e vaea mai le tolu fulu ma le numero la e tonu teimini. O le Ministry of Transport, ia e lu se lau tolu o tangata whainga luenga, e lu su wha ia tangata whainga luenga e va e tau ona vaea. O le Stat New Zealand, e afe fase lau iwa tasi tangata whainga luenga. E luas fulu iwa tangata le o umana o ese. Ma o isi tangata i o tangata Pasifika Maori leo te iloan mena o tupu ia lato. Ia ala pe fōlinga mai fō le fō la atele na bia tato ni se vaenga ni i vaenga o tangata whainga luenga le malo. O le tanga luenga o tupe Treasury. Ia o lewa ia atu e onse lau lima sifuru la tō tangata whainga luenga e lima sifuru ia wanoa le whape o la le toi whaatino luenga i la whaina tangata o la aliai. O le Customs o le vaenga le lesi a kiel ma la alele ma vaenga la. E afe tō se lau o nono la tangata whainga luenga. Ai tō su tōru le va e la tō e fo i e vaea. O le Crown Law Office, ia, la vei fo i ma le tatu ia lo ia si le malo. E lo se lau lu su riva la tō numero. Ai se fulu fitu ia manoa ia o la le tō e wha awawina. Ne tō e loi ne tangata vaea mai na le vangana le ofisi le malo. O le Ministry for Ethnic Community, ia o vanga le hina tangata Asia mai si tangata. Mai fafo, ia e fitu la to o whainga luenga la iai. Ai sfuru whalea e wawa i vaea. O le Callahan Innovation, o le sila la le o le tino le o le malo i whaisusu e ngā whaasa e nisi. Le mantua i le taimina o la si singa tatu li tio, tatu i tai Wellington. Sa tatu i ma le sunga ia alo, Brian Duffy. Ia na e ma le komisina le taimina le Sāmoa sa tatu o whaatasi. Ma tatu mai mo e matamata fo i la tonga luenga i si view. Ia e tolu se lau wale sukulu o la wha i o scientisi ma tangata so o lo ia. Ia mana i tangata fo i le ofisa. Ia lewa wa e tolu sefulu tangata whainga luenga. E la vei mo scientisi e mo engineer tangata wha pena e. Ia la te le fo i la ia ngō susunga le whai tātou New Zealand. La wanga le wa ia taonga le mūtono ngā luenga. Ia e onu se lau whasu whala tō tangata whainga luenga.
ia leva e tupe la selau ia mal selau su tolu ia fo ia vano le la tafia ia o matata le noi po kala me tona i le TVNC o le News Hub ia News Hub le vo e to fa ma ni e o ana le to isila to News le ana fa ia tanonga pe me se awala me fa nga lu fa tasila to ia mal Sky News wala fo va el to te lo la to ia e pe o nai mena te i mane va pe sili le va tu numero ye tau mo ta to fa fonga le ata le mele tau fai awana le fa lo mo pe 4% lo no te si male lima fitu ai lo le fa yo tangata ai tu atu le o le fe au le tau mo li atu o le tele o tangata ia la afia la lini nga luenga ai pe anta no ai mi sila fa pe o le ngari e fa nga benga o mo le malo ale o vaia tele yo la fianga ai mi se pe se mo kesi o ma fa wana i fo se fa ngal malo e va ai u ngali le fa ngal luenga le public service a fa pe o vaia lo pol tama poltina a wole ye le vaia le si ai tu to le si se tau a vele ngal luenga fo le fa e tu pe le no wana ai ngai ia vaia mal to ro tele la fa ino ngai a lusi e toi mal fale o tele la no toi fa e fo le fale ole ai ngi lumana ia me sistema stia o mama ia pe ona me nai e vatu tava mo mo tapo kola me se ia ma no la fa time sanga mana ia tele ia wa mai foi numero nei e se to atse pese se i va vai foi sanga ia na toi fa wa wele on tata no nei ta fa tai lava le mana ia toi fa wa wa tu tato talnoanga nei fo i tai au po kalame o tala la walunga le vaiaso pe ona to fa fonga mai ai tal tano atu le fianga le li pule af msanga te almoresi
i le Porkalame nei tau ia maolo o tala noa mai Sāmoa. Lo whiunga masanga, mana o le ua o mai i le vaenga lea pe ona e silafia o lo malanga ia le minister vavasa mana ia Win St. Peters, pe ona ia i New York le foi sai fono malo o fatasi. Ia tele fo imta o polo tala noa inai, ai le ngata i leo whilo inga maisi tai whailau tusi o le malo le United States, ia manisi lava tai o lo lato fono fatasi. E pe lava e imata o pata o lo lato la ngai le fo i whilo inga. Moni atonu ia o le laki ho tātou Win St. Peters o tangata maasani le vai fafu. Mai le fefe ho i saunoa saualo na ia a fo le langona i tau whapene pe ona le fono na le United Nations General Assembly. Ia o le sa ia lava no e whaisan whamtalanga ia alu la atolo e Win St. Peters ma tau i lana ia wa ai e pe whaale o malosi tele le United Nations. Pea wawa i me tutupu ia isa la elu ia malusia i taua a. Ia ni ia tala le whai e pe e fōringa mai le o mautonu i whai umai whai. A o lewa na whai taunu whachala tō tonu mautu i me e tupu. Ia e mo ia e laisa o le maua ia wha lawe te lea le wha le tonu. Ia mbawa ila ia le mele whai le veto, the power of veto. E tala no atu mta upo a ia le au sifi ia po le ate me mafuli umali tō tele ai a no falto tase mai le awai e le whale au ngā umali tonu nai whai. Le mena na le lau tau whai nei. E yese komiti la te tō i loa tonu a le whao ngā le veto, the power of veto tau fia i ni. Ia le whao ngā e Amerika, Rusia, o isi no te tele ia la te whaia mena ina ia whaafoi o le atonu mo au i o le au ngana o le ala ua watu e tonu mani usila ia i tonu i a wala e pe vai mea tato e whainga malo le lei ia o le maulunga le vai e malo i whafoi a tato ia o le au ngana na o le alo wasamane e tau e fo se whea au le langona o tato i nei New Zealand. Ia mawa i eso sao New Zealand i mea ia anga i lumu. Ia lai mo oto lai e maleawa noa e. Na awai e fo i, ea fo i tala noa i nisi o whainga malole tula i mene i Amerika. Ia mi se sui o Biden. Ia ma se sui o Donald Trump o ale ta mo i whainga palota. Ai mandia la lo fai tau tu ale sa i le vainga fo le eclipse le va pe ponsai le la longi pe a pupuni le masina le la. Ia nana fai malana mau. Ma ne fo me fa pene le o va e tu tasi mo Amerika. Ia o tu fa tasi mo tanga te fa fo mau tilo lungale. E le pe o isi me isi ala to me ale o pe o tu so mo tanga te tau se ia volo i fa pe. Ia tala vo i pe fa ata a vo ia a Win St. Peters. Ai manele mauna o momoli e to inai. So ia to fita wa iu. Wa a le Amerika. E le fo le to te lo lala. Le vai mo lala. Wa lonta ma a inga mala ni te inga fa no lango mo i tatu. Ia a fa pe la le tu fa tas ia ole fa le tonu fo nao. Ia tonu le ngano malanga ava wa sama ni le wo. Ia. Mo ye tu fina ngalo le malo tatu ni. Ia ba tau fa tonu me le tanga tala o so ye mi se so. Ia e pe o le tope le taimi nei manu le ia wawasa mana ia i lona tofinga le mantua le afa mal tai o le act e mai se pena sau noa e fe tau i le ia ma le tūlanga le o le vai fafo ma sani ai fo. Io e mai ma sani manisi o tangata fo i o palemia o si atunu ia ma tangata fo i tūlanga le ia. Awa le fo sa ia mo isi tofinga i tau sanga mo vai. Ia o lai la tuala lai comfortable lai fi whaingo fia ia tala noa mai amana ia fo i tangata. E vai pe o se statesman fo i le tangata lo ia manu fo i la tova mai ia mawasa. Ia tono fifia ia i pale mio New Zealand pe vai e tulanga le o le amana ia fo i tato i lana sui le rotu.
ai si tato wawa i le si afa pe o manele taimi o winse wa le e se fulu valu masina le ia le tofi lea ia na fisu ia ila ia na saula ia o David Sāmoa ia fa ia le tau ave ia le afo le fulu valu masina muni ia se vai foi por ana ia fatinongo maluenga le wa taimi mo le la alua ia fa misu ia tato mo ele o tai ai lai tala ia tunu fa fon fa longa tona le la o le wa tu malo pe o maliu fo i le tangata le O.J. Simpson o nei te le fo i le silafio le lalangi ma le tele le vava ai le lalangi sanga ia O.J. Simpson ina o tu la i mai le mata upu i le ai le tu langa na ilona to lua ia malana wo ma tu langa fa pena sa atonu e moni si sa muli fo le taimi ana tupu maleta la ia telefo tala ta to le tio na fa ia taimi na tupu il por kala me lava le uta fa ia ni sabalina ale umli le fitu valu fitu ono tau sanga mo le ka mulkani sa ale ma ia sanga sa kani sa le mali won ai sanga ta sala longa ile ta lo le ta longa la kapivo le Amerika le gridiron ia ma jeli ta ua le tanga te longa na umu sau faia na mo wata fo i ti fanga na wilo ai fo i malungo TV ia te lo tupu fala lave na sa mulia ina ua o lana panga mo le fine ia na sa mo fasi o tia o ia mana na wo ia na lai sa to i umama fai mfamesinonga i Amerika ia mfamesinonga na fo i taimi e mata o mai tangata i mau TV o fale kalapu o pā o whea ile voi tangata wale i longa o i lo lei Amerika e muli umana teimi wai po la me o i whaamisino ai umai ile i whaamaunia o ia na wha o leo ti tangata nei ia na whaiala i e solfua ai te o whai i toi whai si whaamisino ngā muli ai ele mea na te ia leo whalpui e lo disi foi mea e se mani mea na ia alena toi foi mai ala ia ma leo fokta te ia foi whaalongo atu leo o maliu no le kānisa ia o le e tau mai ia tātou i pokalame o se fo mana loina ili ai lau se o tātou e se hasa i se sa pe maliu e le wha pe e le musa mai ia mo ile tu te lea tau wana i se ngase la vea ia o le mwhai au na whaawaulo na iso i fo malului. A te o tūlanga na o iai. Ia tonu ona o tala no fo iai ona stasi o tangata i longa lalangi na talong pene tau. Ia le ua tu malo. E ile vaenga le ua vatu i Australia i lungo le penga ta wha i langi fo ilea e whai whatawa ingo le temu. E ile mena e tupu ai te le lo msanga pe te fia sauno i na vai. Sa. Mataulia i Amerika la tō manu o whaatim karasi le tau le Western Alliance po o manu le tapu lema. E fo i whaatim karasi. E ia le pasalo fo i le i a saina. O company o mai a saina o le Alibaba, le sila tō company nuina taipe o le tato Trade Me. O le TikTok le sa tatano taluai. Ia o le company fo i tau le malo saina. Le masalo mia o le au ma la waenga na i wha momongo tātou ma awe le malo pe a tāpā le malo. E la ma temu. O temu se company le lewa na iei nei. A o le alu e o to o tele tangata le whātau i oloa i lungo le internet. E wai tau mo fie. O tātou le tiole nei Sāmoa. O le iei mo me o tripod. Fo i e tua lungo le i me pu e atau le telefoni whawea. E whātau mai na. E pe e ato e se lusa fuktala le tau o le simea na whātau. O le tau mo fie la tau. A le wau o ne Australia, o le o popole Australia, i le tele o tangata i e whātau o e lungo le temu. Mai le au ato e ma wha maungongo la tau. E matauri e whai lola o account, e visiri lo ngoa, o le numero o telefoni, o lau e-maili. Ai atu tongi fo ila ia o lo i whātau, e mau e ma lau bank account a. Wai e le whape e tutongi na le aole la tonga. La e mau wau wha maungonga, mau e ma lau bank account. Ia o la popole Australia
tang fa sia wa le tau fi fa nga ngai la tu awa le a o tu fa mo mo ia le tang fa i lo nga le la tau fa ni ia sai na ma le te le fa mo mo tangata mai Amerika Australia o New Zealand le vea tu mita tu ai pe mena le ola ngai le o le fa sina po polo vale o malo Australia te ona fa se fa nga ia tau fi ai atu le situ o me yo fa tau ai ngai lungo le internet ya ele o le mau ai male tu pe fo yo la fonga le mo e le GST o sia nu la o le le fa tu nga ngola tu la fo no ya fa ta se male GST so se fa tau ngai fa ilunga ele vea ia male mai ngana ya ta to i fa ya sina o mi tau fa ma po po ta to GST ya o te lo jino la la yo la sa o lo to ya le se GST ele lo pe o la ave signal GST o fa tau ngai ya ele lo ta to wa Ia foi le to tele. Australia le tasi te sima le lua ono miliona tangata Australia fe la to fa taunga i le temu. Ia e tasi te sima le tolu biliona ta la ma wai tau sanga i fa taunga oka. Wai vai la. Ai ana fa pe e foi le tu le titi lunga le tau. O le to tele tu pe mo te mu a. Ia. O le mele wo ia le ka ia le temu. O company le mai la to lo fa ta wala to o te le o company to no sai na ia ele tongi maulalo la tongi na tanga sa o ila pe ita la yaso ye o pango tala o fa ia me ia e fa ta wala si tu pe tongi tanga tana ia o to ina tala na la fa ye o si tu la fo mo fo le e tu sa ia tu tongi tanga ta ye fa ia o loya matanga te pe ta to nei o Australia mai sinu lona wingala o tangata whaatau e aloi whaatau e wai tau muwhi. Ia. Ia ai mise e o loa tātou le la tele nalu tupe tātou i whaatau i wafu. Ia ai le whaatau o loa New Zealand lava lātou. Ia wa a whaatau ia mena i tōno New Zealand. Ia tele al tōsu whaatara o ngā tauna mo tripods a tōsu langa i limas fu. Ia le ai whaatau lunga ia o tsu nua e ngā i lusu whai e tau o me whapena. Le mele whaatau o lunga le telefoni ma po le ata. Yo to inga tauna le e ma muta foi se nga luenga i tu ta mai Australia mai mauna miliona ta la walu o ai le fata o lois Australia mana ia ma lo lava ia sanga no le taimi a le va ia tu le tale le o Ryan Fox e le tamu sanga tele nai i le tanga Apollo ane ia ole yo o le masters ia ta longa na le tau wa ya tai ko buti e mo to telefo ya isia lo le tunu le wa o mo foi mana to foi le ai ma lo mo la green jacket fa o foi pelo le me mata ia mo miliona ia tia mo o tu to mo tango pelo na te le ala le mo ia tia mo ai mani foi na wa le fa tu mo le o foi le tanga tu to no tu pe pe mo ai nana o vai tu sfulu lo e il termina no vai mul mul sfulu lo ya pu vole o mana ta ma le tasi tau sfulu nai ta li le termina li ma ya na nai la lo na ta lo numero tau na yan ma tau ya ai fitau ya ai pa ya 0 ya ai over ya o plus ya o ya lai -5 Chelsea o le tata no ala o arbo i pe fa pena ala ngale o mai foi o la o so mai la luia Ryan Fox ya o mai ya so e lua momo ala i tonu o la to i to e mai fai uma wai in mo wa te lua ia va ia ta longa fa ta lua ne le i la vele kat no na winga e o mai le ta longa ya so e lua momo fai lo le i o tanga te to i fo le leo la tota ai le la vea Ryan Fox ya le uma nei le amata le to roa pu mo mua e peri ai sa o le si pol pa valu ena na valong hoi ai mo hoi la na iko ya le tata no le iko la ya na la na to lo ya le ta ai ta to ta po ye ta ya mane o le foi foi tu ta longa ila kapi na ile fai mo ya se va se TV ne u mata mata fo ila ta longa la kapi na le mo ta ya malo ia whaftai lava lau whionga masanga ia mo le pokalame nei aso ia tantonu fo i o lea solonga le lei ia vaenga uma o pe ona whianga iai le malanga atu i Sāmoa ia manuia ngā luenga o lo whianga iai
Alo whaftai lo sa wadi whaftai mo tapu kalame ia. Whato whaso I fo ngata o ia me se fo lau whafonga. Ia malo whaftai tato pokalame na tala la walunga o le vai aso mo nei fo iasa wharaile. Toi mau fo le whapoponga tai masani le vai aso fo ai whaasoi fo ia mo le nei taimi.
le sifa asalala au a Sāmoa sauia se io pese pese a e sau moa le a o ai uli lau sifa Sāmoa O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo se fo mani o le tātou tino o sifuru vali minuto te enei le tu lai se fulu mani tasi to e wha atalofa ma to e wha awhailo ea tunu leidwa hengo le tae au ia i le tautua wha awa pēala wala leo le si ufafonga le laumua le tasi ono tesi mani tasi wha mo wha atalofa atuai ia inga i le taimi fo i o le tae au i tono a inga i nei mātua mātua lo wha afonga mai le taimi o le pokalame ia me se fo i nei mātua lo i tono mauta o tangata mātua mauta ngase ia mai la tau lo ngā lulue ai ma whaafonga whaatasi mai e manai mātua ia mālo lava ngā lulue ia i ngā luenga fo i matiti o lo whianga i mautou i tono mauta ma mauta ngase me se fo i nei ainga i la tau fo i lo nafa manai mātua i tono ainga ia mālo lava le onsai whaatalo whaatua i fo i le leitai au o le lolo le tunu o lo whaafonga mai tono whawhai ngā luenga i nei taimi o le tai au mālo lava ngā lulue ngā luenga fo i o nei fo i aso i o le aso mua nei ngā luenga le aso ngafua ia e manatu o lo o so longa le lei ma so longa manuia ngā luenga ma whai le mu fo i lau ngā luenga le nei aso au al whaatopea i oe o le mele o iei ua fo i lele ua matua ia taimi o le afiafi i oe e fiu e fo lele e tāle tolu vai atu la amatana pongisa ia o le mele na au le topea ia i loa le lei ia o le wasui le taimi tau fo ina fua lau ngalue ia i le tulanga o lo i le taimi ia i te ua tāne le tolu ua matua i e le matua i e le lava mele te ilo a whai maali e whai ngole ngā ruenga fōi ia a sui ia le taimi ia whai maali e ila ngā ruenga o le topea i te o whale tonu au fōfuang whai mau ngā ruenga o lo whianga i mautau ia e ma moli atu le wha malo ia i la tau o lo ngā lulua le nei taimi ma wha o ngā mai le tautua le nei ati whonga lau mua i lunga tātou wala ata le Facebook ma le YouTube ia ma le tātou app le Sāmoa Capital Radio app ma lore se fomria
malo le langi malo fa to foi ia inga luenga o lo fenga ia foi ia fa pe foi lunga la wala la wafta vale o lo nga lue ai ta vale afin le taimi malo le foi yo e talo fa tu sunga te au va ale o mafuta mai Alaska tasi wa tunu malu lu la langi Alaska e va pe foi sunga antele liva malo antele ta malea ia le fo sa lunga le YouTube ia na mo le Facebook ia lu lunga le YouTube fa talo fa foi fa tu ponita malo ponita mani foi ia fo fa foi nga luenga le yaso na to le watu ua onga i o malo lo fo i tili lo po malo lo na fa ya onga a tonu na fo ua a nga fo le tu anga ne e tu wa ya onga ia malo lo to i mana fa ya onga ia awa fo ia tu langa pe ona i malo lo nga le lua ne va yaso lua va yaso le la malo lo i fa nau ia tamaiti ai longo fe ala le tamaiti ia ale lo po fe ala wa le o te sultas ia awos fo iso na pisa tatu i tamaiti tono fale to ina malo matua i ti nga fo i taringa to ina malo matua to pisa o la ele o mo el malos ya matalo fa tsunga ya Pasco a cap malo lava Pasco ma futa mai ya manuia fo i nga luenga fo ngolo fenga i mo to ya i ni fo i taimi ole tato proclame ya ma futa mai fa fianga tars fulurua leo te pai mai fionga la wano a wal fa pongo telefoni tu la sfunu le rua matala mai Sāmoa a le taimi ya le la vatu tatu fa fianga fa pese ya awala fo ya ila tau lo mafuta mai tonu ainga tonu ngaluenga lunga la wala lunga tatu penga te failangi le ala la ngaluenga na te ngalue le taimi ya pona fo te fa fonga mai na te malanga mai Sāmoa te fa mai New Zealand nei ana lo e mafuta mai ya i le proclame nei ale si fonga la mo fa fianga so i filoi lua se fulu minute o te nei le tu la se fulu tasi tats fulu lua o telefon matala mai Sāmoa o talo fatu le sunga i le fa fengainga pasta tolu ya malanga mali tavina le te fea manola pasta ya lo fatu ya lo sunga le fa fengainga le fa tua ya me se fo i le no falo ya mo le pa yo le kalesia fa after tele lava le mafuta mai fa le tua ya i fo fang fo le ya so tato wo fa fianga tato o le musika matu lunga fa isau fa malostino pe fa pe wa alwa nafi yo matua o malele ulo fa spovia sto ainga fa spo masima ona fa yelo to nai ya le lawa ya la manita ya o matua ye fa iva se tu lo fa fo mele tinu te tau ona fa fa malostino fa alu fa fa afu talo fa te fo i le sunga lo fa tu no fu mono fa te tele lava le mafuta mai ia ile tau tua le si fonga la mo Wellington. Gentlemen, here is 4 tons of raw techno power. Here is 4 tons of raw techno power. Ladies and gentlemen, here is DJ Spunky. Everybody, come on!
Siva sau ia siva ma e pese lea. Ina ua lua se fulvani minuta te ane le tūlai se fulmani tasi fa afia nga se filoi le tautua la wala leo le si fonga la mua le tasi ono te si ma le tasi fa mo fa pe foi lungo tata upenga te whailangi ia e pe ona mai mua mai hele tata wa tunu i le Facebook ma le YouTube ia e meso le tata app le Sāmoa Capital Radio app toi fa afelo ia tu ma toi fa talo fa tu ma le nganga fa alo ai il fa silanga le maftanga fa ife au pitonu o polua le afel tata fono le aso lua le aso se fulma le ono aperila no winga o ata e au lea ile se fulu le tai au ile kalesia fa poptonga kerisiano Sāmoa i porirua ia po le manu le sunga le tai fono tai au le fono lea al maftanga fa ife au porirua o i fo ini fa ife au ia po ni fa fenga fo e fi au wai mai o le nganga fia le nao le nei maftanga a wara ngā lulue ia so tau au mo le finangalo le tua ma tia e fo i nisi vaenga mo le manuia o tātou tangata lau tele fa aftai o lo sainia le whailau tusi o le maftanga whaifi au porirua ea tautua nā ia le fontanga nā whaifi au le maftanga whaifi au pitonu o porirua nei ia o tai au lau tau fonotanga ili se fulu le tai au le malu le kalesia fa poptonga kerisiano Sāmoa i porirua po le malu le sunga le taiti fono ia o le maftanga vi tu se fulu le tai au luas fulu iwa minuta te enele tu se fulu matasi ta se fulu lua le whaoponga o talafau matala mai Sāmoa ai o le aso lulu nei ia il taimi o le tātou pukalame le ata o le tai au ia le la a tala noa tuai fa tala noa tuai le tātou o whainga nuenga le sunga a mari whaivalu ma ana wha solo ia le au whaipese lea a le mitis ia le mitis family ia le si le fia foi ia o nisi foi o le pese o le tātou o tunu ia ai nei foi po rua o le sola le solulu ia ili tai au pukalame le ata o le tai au ia le ole a foi le le a fa tala noa tuai ia sui lo whaipese lea ia whatever le whaipese lea ia e longa foi la tau musika foi le country music ia e tama foi le fia ia tangata matutua ma toinga foi le limas fulu anga ilunga onos fulu fitse fulu ia e tele ila pese na ia e foi la tau pese falenganga ia e foi la tau pese na country music ia le so lulula ia no tau mai mai lunga Facebook ale se fonga la mua ma YouTube le la fata no atoy sui la foi pese na ale mitis family ia ai morisi vaenga fia famna tuatu o tai au o le pokalame le pulenga no porua mai le tula iva i le tula se fulu le tai au ia le fata noanga na ia o foi fanga na nei foi pitonu o porua ia le la tano foi la to puleno o le so tai au mai le iva le tai au ia le taimi o le ata o le tai au se i pa ia le tula se fulu le tai au le pokalame na ale pulenga no o porua le wa afat futasi tasi la ne ia pese le mitis family ia la to o foi pese ia le la tala noa tu le so lulu le vai so nei poklame le atal tai au tasi la le la to fatunga ia mai le foi pese ia o le mitis country music You could have given me a million reasons why, but it wouldn't change a thing. You said it all when you said goodbye, and you took off your wedding ring. I've been trying to get over you. I've been spending time alone. I've been trying to get over you. But it'll take dying to get it done. All my friends keep trying to fix me up. They say I need somebody new.
me nothing without you. I've been trying to get over you. I've been spending time alone. I've been trying to get over you, but it'll take dying to get it done. I've been trying to get over you. I've been spending time alone. I've been trying to get over you, but it'll take dying to get it done. But it'll take dying to get it done. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Si u fonga manie lo pese le rosa pa ia ma le pese i le tamaitai o Isabella ia Isabella o a mai lau ngā nuenga le nei tai au ia po na fo i te le fale na eva aile toi ina ma lo matua Isabella ia po na fo i la sauni te malanga i Sāmoa Isabella ia po na fo i fatoa e manawa sa e whai ngā nuenga na po Isabella ma lo lava le on sa i ngā nuenga Isabella ia po na fo i te whea lua i lungo le awala le nei taimi ngā nuenga ia malo don sai nga luenga i lunga wala ia pona foi no fai leila o foi lele au tau maftanga nei taimi ale le taina se fulu e tu le mukuka ale e foi lele o se fulu e tala ile aso to ina man lo matu ia na fai lau tau maftanga ia le se me o ia i paula vale mea a Isabella ia la saunia mata pena ina le tau maftanga to ina man lo matu le tu la se fulu lua ia ma vai pe ia ni appointment as to ina masilo matu nei le aso nga fua ia ona avele ia i stemi le auli to se fulu 5 minuti na tale le tu la se fulu lua to va tu la fa sianga le maftanga fa i au le pitonu o polilua le aso ata au le aso se fulu le ono aprila i le tu la se fulu le tai au le fonatanga maftanga fa i au polilua i le e kalesia fa poptonga kerisiano sa moi polilua ia po le malu o le sunga le tete fono ia o ai fo ini fai au ia fi au wai mai o le nganga fi le na le nei maftanga wa awarenga lua so tau au mo le fininga le atua mati na e fo inisi vaenga o le manuia o nai o tatu tangata lau tele fa aftai o lo sai ni le fai le utusi o le maftanga a fai au o le pitonu nei o porua to es 5 minuti tars fulua o fa pongo tatu telefon ma tala mai Sāmoa fa talo fa tu ia makrita mo nanu le tangi me le pese le ale mitis ia le o mai atu ia malo lava ia le pese tangi se tatu ia malo lo sa nei tai mi o le tai au i fa i ngaluenga foi ia o lo fenga i mo to ia fa pe foi nai tala o fe tai po na fo te tele le ka wai e tai i le sami ia manuia fa inga fa i lo fenga i mo to i nei tai mo le tai au ia ma lo lava le anga le ma lo le tufa ese le o la fangota i porua mo le me o le fia tufa ia pe atele pe fa la ona i fa ngol vas oka ia ete alua te fangota ma ia ma sa tufa ia ma fa manuia tu ai foi ia le au tapua i nei matua ia i lau ofe le aso ma le aso ma fa ngana nei ana ai tai ia ma tele ia no fa manuanga nei matua ia olo e alu ave ia wia ia ona i fai au ia vai te dau no ia manuia la ofe tai au to es 4 minuti tars ful lua
Pena mai tātou telefou, le uli, le whiunga le wano, le whapapunga muli muli, ea ma le whawhianga nei pe amahea, le whawhianga nei o vingo, le whianga no whali, o na soro lea ma tātou telefou, o le wha ia uli, whapapunga muli muli.
le whatalo whātu I le nei whaopopo ngā o telefou mai le si whonga le lau mua I Wellington mo le nei au auli o le asunga fua le asus fululima le nei o Aperila lua awhe lua se fulma le wha. O le tala mua ua te lua maasina o na uma leo le vai ngā tupe sa whātu langa ina mai le mā lo mo ngā luenga fesoa soni ai I tangata e le o iai ni whale tu mau e no nofo ai. Ai e le o iai se fuafuanga le whainga mālo o lo tu nei le foe ina toi wha umi atu le taimi e whai ai pēa ia au nanga. O le nganga ma le wha moe au tu o le polo kalamele nei sa wha awai nai ina ia mawai se fesoa swani e lango I nai tangata o lo ono nofo I whale le tu mau ia e tā ua o whale I taimi wha afu sei po o le emergency housing. Ai e rei mamao tu nei ona wha ailo mai e le whainga mālos o wha tasi e wha pēo se tasi o ana sini au tu e le tau ona wha tino o le wha aititia lea o le a wha o ainga o lo o wha au ngā ina le polo kalamele nei o whale le tu mau o le mālo e wha mautu iai. O le teimi nei e tusa ma le mwalu se lau le a wha o ainga o lo a awhia I lea polo kalame. Ai o le fuafuanga wha ta atia le mālo e pe o na wha ailo mai e le tau na whaititia lea o whainga I le fitus furulima pasene I le tonu o le ono tausanga ua savalia nei. Pe ita iane o le vai ngā tupe e whaasa fulu miliona tā la na fua ma whaanganga mo Fesor Swani e mo o mia e tangata o loa a fia I lea polkalame e umanei I le masina o Juni. Sa whailo mai e le minsta e whea ngai ma le mata aupule nei o tama potaka e le ai se tupe to e whaau popoina mō ngā ruenga e lango ai tangata ia loa a fia I le polo kalame. Pe ta i o le a wha wau pēa, o na sila to toa le malo I nisi awala e ono mau ai se feso swani mo I lātou nei, o lo ono nofo I le tono whale le tu mau I lalo le polo kalame o le emergency housing a le malo. Na maliu se ali I sa sulu I le sami a atuli ma leo mai se fale na ngau ia I le wawao na le la I Mount Maunganui I le Bay of Plenty. Lipotia mai e leo ia le nei whaala lave pe tusa o le afo le tolu I le wawao I se fale o le I le awala ingo o le Surf Road. Ia mai tau nuatu I ai leo ai tau whatuli ese mo iai ni tangata se to tolu. O le tōtasi o la tau nei na ta moe a ngā I le sami na le maua I e leo. Pe I tai ane, po o le tūlai 5 I le wawao na maua I o ie le matawhanga, ai sa le I mawhai o na whaasawina lona ola na maliwa I lava. O le isi to olua na maua mai ua tāwhia nei e leo mō suenga. Ua lipotia mai le whaatonuina le mālo o le pulenga o awala o whela ua inga le waka kotahi ina ia sue pe tāla whengai o na fausia ia se tanol umi I lalo le ele I totono le lau mua I Wellington. O le nei tanol pe a whai o le amawhai o na fausia o le ao fiai ni lane se lua e 4 kilomita le umi e amata mai le pito I matu o le terrace e o atu I le awala o le Wellington Road I le pito nuu o Kilburnie. Whailo mai le minsta o wala whela ua inga ia Simeon Brown, o le hausia o le nei tāno, e tāla whea ngai ma vaenga o lo mana o le malo e ave iai le wha mua I lana polo kalame o le wha alelei o whela ua inga I lunga o ala te tele. Tā ua fo I le minsta, e ma whai o na wha asawina se 45 minute le umi o le taimi e whe mala ngā iai ta male I le anga iatu ma le toi fo I mai I le malai wa lele I Wellington pe a o nei ina uma ma whaao ngā ina ia lea awala po o le tunnel fau. E lua se fulu walu la wha o isi ngā luenga o le a wha muta ma vae ai tangata whai ngā luenga o lo whai ngā luenga I le teimi nei I le tono o le mata ngā luenga o mata upu tau I le loto I whale le Department of Internal Affairs. Whai lo mai nei fo I mata ngā luenga o le malo o vaenga I ai tangata whai ngā luenga o le a vae a e au fia I le whale tusi tūru tonu le National Library, whapema le vaenga e whea ngai mata upu tau Māori le Māori Strategy and Performance Branch. Ua se so o le nei fuafuanga ma le wha malo loa I o isi tangata whai ngā ruenga e sidi atu I le whase lau le a whai ia sa a fia le ngā ruenga o le toe wha tūlanga ina o le sua vai.
whaamanino mai ele mtanga luenga le nei, o lo whaasoro na whaia suinga o le lātou au whai ngā luenga. Ma o lea ua mauti no le so loio ngā luenga e walu i te tonu o le whare tusi tu te tonu National Library, ai lua se fulu ngā luenga i te tonu o le vaenga Maori le Maori Branch. E taia se fulu ma le walu isi ngā luenga o le aso loia fo i le toe whaaua wina i te tonu o le vaenga o mata upu wha le tula fono le legal team, ato ai ma le vaenga o fiso o tainga le communications team. Whaalia e le susa iete o tangata whainga ruenga le malo le pisa a, o le nei fuafuanga, o le aha awhia ini tūlanga tofi seono, o lo o tau aveina nei e loia, mai o luna winga, o le amana o miai le tu inatu o la tu ngā luenga nei, e whaatino mai any company lo ia i tua. Ta awai e le whailo tusi au o le pisa a o Dwayne Leo, sa ponomisi le whainga malo le nei a whai e tūlai mai o le a whai tia tupe alu i ngā ruenga whaakon karate. Ai o le wāle di mai o le a tidi aio na whaawawina le tu inatu o ngā ruenga a le malo e whai mai e kon karate tua. O le mtanga ruenga le nei le DIA e ono ma le awha persene le a whai ua umona polo ina i le whainga malo e da tau o na whai tia mai i ana tupe whaalu i le tausanga. O stasi o ngā ruenga tele ale malo o taluai ua so loia ele whainga malo so whaatasi o le ati na e leo le sua mai le Three Waters Reform lea e o mai ia o ki topa o le tausanga taluai o whainga ruenga i tangata e whaasa lau lua se fuluma le fitu le a whai peitai e o mai le stofi na tenei ua toi ono se fulu le a whai o lau whainga ruenga o lo o te toe o le to tele o la tonei o lo ngā lulue i lalo ni whengainga po ni kon karate e uma nei isi le whai unga a Perila ai o isi o le whai unga o le Masino Uni e uma ai a lato kon karate. O se tasi o swinga le whai ngā malo e leo fia iai le totele a mai se hao tūpulanga tala vau o le tau fia lea ma le wha amuta ina o le pasi se pa ui pasi mo na fua afi mo ta mai tia onga ma tala vau. O le aso tolu se fulu o le masina le nei o a Perila e whaamuta i nai le pase se pa u o lo iai mo tala vau i le wāle se fulu ono teusanga ma le lua se fulu whā teusanga le mātu tua. O lo nawinga o le ale toe awha le pase se te tongi e la tauia e malanga i pasi a toa ma no fuafi. Ua umona whairo mai e le company o le Metlink o tangata uma i laloifo le lua se fulu lima teusanga le mātu tua o le ato e fo i le tongi le pasese a toa i le taimi e muta ai le pasese pa ule nei i le tonu o le lau mua i Wellingtone. Peitai, o nisi o pūlenga wha aloto i whale o wha alia mai le wha amoe moe o le ao la tau te tongia le nei pasese ina ia mawhaiaio na wha awa wina i a lea fo i au nanga mo le wha nau. O le nei pasese pa u mo talavau sa wha tūlanga le whainga malo te ruai mo au nanga uma le kompania le Metlink le au fiai le o fuo isi te maiti lalo ifo le sfultoru te usanga le mātua ai awha le pāsese te tongi e talavau e o i le luas fulwha te usanga malalo ifo le mātua. O whaalia le polenga o stasi o fo mai wha api toa i ngase pipisi i le toe whaatanga ina leo whala au i le tonu le waila au e ta ua o le pseudoephedrine e le taimi o le taumaro lua le nei tausanga, ona o le sanga whainga ruenga i peo tangata e ui ina maua ini mai pisi e pei o le COVID se fuluiva. Ta ua le li profesa o le University of Otago o Michael Baker. O le waila au le nei o le pseudoephedrine e iloa ngata ai a unga ma afianga o le tangata i le COVID se fuluiva. Mai o lona winga e mawhai o na sanga whainga ruenga i pea mao i le aonga le totele o tangata ai le no nofo i le fale ona o a fianga o le mai. Le vai aso na tenei na pasi ai le parlemene, ia le teuteu o le tula fono, le ua toi whaatanga ai le whaatawinatu i tua mo i fale talavai le tono New Zealand, o fuala au e au fia ai le vaila au le nei o le pseudoephedrine, e ui ina ua se furulua teusanga, ta alu na tau fia ma whaasa ina, ona o atunga lunga i leo no whaonga ina o fuala au e iai, ia le vaila au le nei, e ngāosi ai le vaila au whaasaina o le pi po o le methamphetamine. O le mōri maua le lifo mai a Michael Baker, o le whaale tonu au tū lava o le vaila au le nei o le pseudoephedrine, ona e whai inga tāhai
o nei loa aunga o le mai o le COVID-19 ma le iwa. Ua uma ona tuina atu le whaamaisenga aloa ia le Palemia o New Zealand, Christopher Luxon, i le Palemia o le Malo Australia, ai maise o ainga o e na maliliu i le whaalawelawe lena tupu i le taulanga whatau o le Westfield Bondi Junction i Sydney i le asta o na i taluai. Le atulanga sa whaailoa le li Palemia a o maloloa i Australia i le san na filo na waalele i le anga i atuai se ase singa aloa ia i ni atunu se tolu o a sia saute sa sae. E le ngata i le Palemia o New Zealand, ai sa awina mai foi ni whaamaisenga whaabitoa i le malo ma tangata o Australia, mai lana mai estete le tupu i a sa lesa le tolu, a to ai ma le Palemia o le malo peretani e tele. E to ono tangata na mali liwai le whaalawelawe le nei, to lima na mali liwai lawa i tonu le shopping centre, ai to tasi na whaatoa umalo na soifua i tonu le whale mai. I nai tala mai le Pasifika mo le nei tū la, sa ilonga o na tūmutumu ma wawa o au wala o le ai o no mea, le lau mua leo New Caledonia i le stona ai, ona oni solo umi sa whaiai e le whaitau fia afe o tangata o lea atu nuu, e lua whaalapo tonga sa au tū i le whaatino ino i solo, ma whaari ai o lātou manatu malangona, e tu sa ni mata opu o iai ro latu whanaunaunga o da tau na o iai ia mata opu tau upu whai o malo i te tonu o le nei fo ia tu motu tele o le Pasifika. O le tasi o vaenga sa whaatino ia le tasi o solo o le whalau tonga lea o lo ofina wina se malo tu maoti o tangata o New Caledonia mai pulenga whaakolonia le malo whalani e whaingoa ina o le FLNKS. O i lātou ia na sa mawani matau ave ia le fua tangata tō tino New Caledonia ia e tā ua o Canucks. Ai o le isi vaenga sa mawani fo i mā lātou tau o veinai ia le fua o le malo whalani o tangata ia e le o mana nao e uma ia pulenga whalani i le tonu o New Caledonia tō tele lava i lau whaipi sinisi ia ma lātou e tupunga mai tangata o whalani ia ua fia se furu tau sanga, talu na lātou no foia ele o New Caledonia. Sa ese mga awala na whaatino ina ia sa vali, a esa whaalia e whape o le mafuanga, ona o se fufuanga le malo whalani, e teu wina ia le tūlafono, o le asui ai ia le tūlafono, e anga wa ai tangata e pālota, i le tonu o New Caledonia, o nei suinga o whaalia, e ono whaao popo ina ai, ia nisi tangata pālota fōe o atu i le luas fumale lima hawhe la whaai i le tonu o New Caledonia. O le so whaai ulea mo whainga whaatosina o le pālota tele le atu Solomona. O le wāruanga o le poa nā nei e whaamuta ai le toi whai o ni whaatosina mo whainga pālota le nei fo i atu nu tele o le Pasifika. Whailo mai e whapeo se teimi mo le nei o le awhaia whaatasi ai pālota Solomona mo ana whainga mālo whaalota i whale, ma le pālota tele mo whai pule o lona pāle mene. O pālota lai le vai asa nei le atu Solomona, na tu e whai le tausanga umawai ai na tolo pō mai, ona o se fuafuanga le pāle mia ma le whainga mālo, e whaamumua na lātou talinga mālo i tālonga le Pasifika i saute. O le pālota mua le nei e Solomona, ua whaia taru mai le tausanga i lua awhe se furuiwa, lea na motusi ai e Taiwan i ona sotanga a toa mana fesoa swani mo le atu Solomona ma mafua ai ona se atu Solomona e whaawaina lona vale lei whaamalo ma le atu nuu tele o saina. O le aso lulu nei la, le aso leo le pālota a le atu Solomona e amata talai ai le pālota mai le fitu le tae ao e tāpunia i le wha i le afi. I tālonga o whailo mai e le li taala o Cameron Suafoa o le au loka pi supa le blues i au kilani i alona whaamoe malo lo mai ma le tālonga le kopi a o whianga iai o ia matonga fitinga whaabitoa ona o le mai o le ka nesa. O le nei tau le lea Cameron Suafoa luas fulima tausanga o le soifua e taalo i le leina i luma le au o le blues i la kopi supa mai o stasio loka whaamoemoina a le au le kalapu le kapia North Harbour. Ia o le whaiunga le nao le nei i vaenga o telefau le siu whonga le lau mua.
O te toi whaatalofa le amatango nei pa yaso i lo tātou tunu. Ai o se whao popongo talfau mai Sāmoa usi mai el whaafonga. Wa whafta i atu le fiongo le minista o ngā ruengam whina wa inga Martina SSA mo le tau au ina tue le malo au stadia le nefisoa ni te wala mai le bloketi uta o le open sem. Wa o se tasi leo bloketi lo ngā lulu e le pulenga le malo ma le malo au se talia e te wala mai le Pacific Climate Partnership e na i mawhai una CTA a wale wha le leia le au onanga e ana i ati na e o le marusi anga wha le tise. E tu sai mal wha nau te ingol bloketi pe o le tā ue le fionga le minista ia olo a forfiti va ai. O le asi i tia ele le leio le wha tinongo ngā ruenga ati na e ale EPC fantasi ma le ofisa o le pule wha tonua le tise po o le Office of a Regulator fantasi ma le wha le leio le au onanga i le ilo luino mata opu mati na e tāua. E pe o malienga i le ngao sina leo le tise e a wala wha fawina. Wha pia fo ilo i longo taua e le tise ma tu i nā tuai whautuanga i le kāpeneta. A tuai ma le fausie na leo ni a wala po as a system e tu whaatasi e a la fua mata i alo leo fiso le pule whaatonu ma le APC e a oa e le au whainga wenga. Na momoli le fionga le minista ia olo le nganga whaaftai tele le malo au Sitalia e whai masuyo le malo Sāmoa. Mo lana fesoswani mo le atina ino le polo ke titaua. Na feafo ele saunuanga le fionga le minista. Le momoli ato lana wha malo le ofiso le pule whaatonu. Wha peai ma le pule ngo le malo si angatau ele tise. Mo le sa ili matu i mataro sanga. Ia moa ni fesoswani mo atina ele lei mo le atinu. Anga iatu no lo fai pa anga ma le malo Sāmoa. E le o ilo lava se aso e wha ngā solo e mata au po whaamsinonga o whanua maswafa, le o lo to alia nei o atu le 5 se fulu, tal wai pe o le wha ilo le ofisa sili o le whaamsinonga, le fionga papali i John Taima le lange. Ona o lo tausa ilia lava vae ngai whaamalia i nai le tula fono whanua maswafa lua o. O ni vaenga o ni swinga e te tau o na wha atino iai. O na e fo i vaenga o le tūlafon. E tangtanga i e tau o na suia. E me sei lava le tūlanga le whata o tō mai ei sui o le whamasinonga faurea. O na o la e manino mai. O le teitai fono e te tau o na o se whamasino malo lo ritaya. Mai whamasinonga maulunga. Ia, tanga ila le teminei. E lo i e se whamasino e ono a Sāmoa e ono ua vitaya mai e ono mawhai ona whaatumuina le manoa le pe ona i vaenga lai tina o le mama ai ei to e whaini suinga tala whea ngai ina ia mawhai ei na wha ngai oi whamasinonga le na whaamanino papali i se ilonga lava e uma o na whaia i longa tala whea ngai i le tūla fono whato a mawhai o na whaasolo le lisi o tala sanga toi apili lea o lo ta oto nei i le whaamasinonga. O lo iei le wha moe o le fionga le ofisa sili, o lo iei le wha naunga i o atu le masino mati tu sanga fau, wa wha mamalu lo le tula fono whanua maswafa, e na ua mai au na whaia uma iei suinga o lo o mo mia i le temi nei. Wa ngā lue whaatasi nei se vaenga o fita mai le vaenga au a Amerika, ia li matamai ta i o lo ngā lue i le vaenga au, ma le fesoswani nisi o fōmai wa tuu whaatasia wa whae ngoi no le soifua manuia clinic, ma whaasolo ia la tō fesoswani le siaki na leo ngase le antunoo. E au fie ma le au onanga o le wha le leia leo o loa po nifo sa itulo. Ai o le tele o nisi fesoswani tau fōmai wa ofo ina mai ia wha la po vitonga, e anga i lava i le tele o ngase wa pito i siri o na afiai o tātou tangata no. E leo se teimi mo mole wofo ina mai ele tautua nei whaala puputonga fo mai Amerika. E bifo o na iei se la tufsoswa ni sa malanga mai ei foi. Ma tautua atu tātou tangata no, e whaonga i nei o tātou mo tangasa ngase. O le vaia so nei o le a mata whaanga solo i la tufsoswa ni nei tau soi fua maloloina, se i o atu le aso luse fun male whao le masina le nei. O lo malanga whaatasi mai e fo i manise fo ma i whaia tau tonga whaapitoa,
Ma toi tuli loa nisi o ngā se sa fia mō moi tonga i le teimi tanwai na malanga mō mai ai Sāmoa. E le au waile fina ngalo le teitai o le tuangai, e le whaaofi maile o le company interneti o ta o le Starlink i te tondo le atunu, ai pau le tūlanga i te tau o nā ngā i ai le vaenga o le pule whaatonu, o le talosanga ina o company telefoniolo i te tono Sāmoa, ina ia whaapau i lalo le tau au o nanga o lo ofo i na mai i le atunu, o na lo mai tawina o lo whai lava si mawa lunga. Pe o na sila fia wa mai o na tusi le ofisa sili o le pule whaatonu, a ngā i le kampania lo umia le o nanga le Starlink, ina i au mai se tusi alo i e talosanga i nai se lai sene, e whaofi mai ai le lato au o nanga i te tondo Sāmoa. E ala o ngā kaua Starlink, ona tūlanga ia wa whaataunga tātele. Ia tātou whaongaina, tātou lava so te ingai whafo. E no leo mai o Starlink, e alo mai whafa kako kupe. Ko i lalo ia rates o afo i o kako so te ingai whafo. Ia ka ofi ngai le kupe. E kako ele mwhainga pulea ia Starlink, e pule mai ai whafo. Maru i whafo kupe. Peitai na whaadia se tasu sui o le company telefonia le Vodafone, e le o iai so lātou popolenga tele le Starlink pe awhi mai le atunu upe whaongaino fo o tātou tangata, ona o se au onanga satelite, e whaale tonu lawa le teime lolo wa ai le tau, peitai o le au onanga o lo umie le Vodafone o lo whaongaina ai le Fiber, na tā ue le sui le Vodafone, o se au onanga e mauti noa e toi fo i mama iai le atunu, e iei niso le atunu na o ese mai le kompania le Vodafone mo lato whaongaina le au onanga le Starlink, peitai, wa toi tali watu a nga i le kompania le Vodafone, taruai i teime wha le tonwai le tau, ma palasi ei le tūlanga o fesota inga, e whaongaina ia fo i au onanga. O lo tau fia le ofisa le pule whaatonu, le whaongaina le au onanga le Starlink i le teime le nei le atunu, se ia vanga nā ua mai o na uia au wala o lo oa ia i lano le tūla fono le pule whaatonu, e au fia i ma le whaia leo se lai sene. O tala fōwia mo le āmatanga o le neiva yaso mo Sāmoa, whaasoi fōia.
sosi le angi shine ya ko kave u e mangongi ai muli ya ku ole lia cha e roa longa mafia masinga vai nga kisuia ole fenga nga ole sapa sui e kama mafai ole au foi se la ko fangu o sui tinge ole sapa sui chama ole sapa sui le au peperu ina motora pati teni ila so una fa after time lo ocho mala tumale fai ainga lele ole sapa sui ua numeratasi ile la lola aua e singa uma ila toe a matama ile taita le au peperu pina motora pati teni ila so una fa afetai lo otomala tumale fai ainga lele ole shapa sui ua numeratasi ile la lola aua e singa uma ila toe a matama ile taita le au peperu pina motora pati teni ila so una fa afetai lo otomala tumale fai ainga lele Nai whaafifianga re nei vaenga o le awauli na ua toi lua ne minuto na awhale le tula suma le lua. E le tau tuamana unanga le tātou wana leo le tasi ono te sima le tasi wha moe pei ona yaile nei vaenga o le aso. Mahalo le ngāru lue, mahalo le ono sai, mahalo le tau a tai, mahalo la wa fo i whaatoa le malana o tele o le tātou tunu o. Ia au whengai fo le tātou tunu o le amataina, ia o ngāru wenga o le nei aso ngafua la tau aso suma le lima le nei. Ia o a perila, ia lua afe, lua se furu marafai, le tau tuamana unanga le tātou ala leo, le tasi ono te sima le tasi wha moe le ngātai lunga o lana tupenga ta whailangi. Ilunga o lana Facebook Live, ia malunga o lana YouTube, ia ngata foilea o le tātou app le na o lo whaafonga ma le to o tele o le tātou tuno. Ngata foilea ia o le tātou tasi ono te sima le tasi whamo, ia le tātou frequency le na, ia o le awhaafonga i le tātou tuno, ia se ia pa ia li tu le tasi. Ia malo soi fu manuia, malo soi fu maua, malo le langi mama fa talo fa soi foi, il pa ia maulungo le tātou tunu i ona tūlanga wha lupe le nei vaenga o le awauli. Io tau sama o tau whaingata, ia nunu o tuia whaatini o tau sala le nei vaenga o le awauli. Ia o le aneo isa mātou wha matalanga, ia nei a vea foi masasi o le au au nanga le tātou ala leo. Ia a vea foi lea, ia matūlanga ia o le tātou porkalami o le nei a vaenga o le aso. Ai le ngang o le loto maulano, le nganga o le whaaftailo tātou tapa au sida le langi ia ona o tātou maua nei a wanoa tāua o a wanoa tusa ia mwhai ona tātou maua le nei au auli ia o tātou wheiloha iai ia ili alofa male anga le leiro tātou tapa au sida le langi Whaatalo whātua i fōi sunga i whaafenga inga taulangi mo o lātou whare tua i so se whāta whai taulanga ia o whea lawa fōi le tō vine o whea fōi lawa fōi ia ka le si o lo ngā lue ai whaafetai lau tō whai wā lo whilima whaafetai fōi ia i lau tō ngā luenga ia sa whai i le aso ma le aso ngā ta fōi lea o le launga ina o le upo le li le aso na nafi ia wa vele o se whaalu manga le lei ia mo le amataina fōi o le tautua ma le unanga le tātua la leo ai ngā ta foile ia o le maawe ese o le tātou tono ia i le amataina o ngā luenga o le neiva yaso. Whaatalo whātua i fōi nei a tātou ta māmatina mātutua ia o whea lawa fōi se vaenga o lo e mafuta mai e to tonu ia o lo maota ma lo lawa ia o
fale o tangata mātutua, so se mahenga lava lo e mafuta mai ele nei taimi, malo le ngā lulua ia te o tau, ia malo lava fo ile ono sa ima le tapua ia fo i o tau fai valo filima, ia awala lava fo ile halo tātou watono i fi au mga luenga, o ngā tau teilo o lau tau tapua inga, o lo manuia i fai vama ngā luenga o le tātou tono, o lo o lātou fea ngai ai le aso, ma le aso, malo le ono sa ia te o tau. Whaatalo whātua i foi, hia le pa ia mawalunga o le tātou tunu le au whaafonga le vahenga le aso, whea lau foi se vahenga o lo e whaafonga mai ai, ia malo le soifua manuia, malo le soifua maua, malo le langi mama, whaasili sili lau whaatalo wha mo le tātou au ngā rulue. Io ese le tou loto toa, ese le loto finau, ese fo i lo tou nganga tauivi, ele ngato Sāmoa, Australia, Amerika Sāmoa, o New Zealand, o fea lava se vaenga o le atunu o lo e au mau, ma lo e sa ili manuia ai, o le sae ana o whai ngā mea, na ala na e alu le atunu ule na ona e te lele loto, e mawhai, ona e usu le tae au, e mawhai, ona e ala po le vave au, e mawhai, ona e alu le afiafi, e mawhai, ona e whai ngaruenga, so se taimi lava e wala au mai ele pule, Mika, whai ngaruenga, wa te wasau na sau, ea e te tū ai lunga, ma e whai mai la au, lea le a o waruatu, e se le mālai o lava e ngā tāua, mālo, wha mālo, ia te utau ngā runue, mālo lava fo ile ono sa, o au tau whai wālo filima le nei taimi, a wha pia fo le na uan, wa te ngai o tau ma mālo longa le nei vahengo le woli, ia au atu te pole, ia le tātou mafutanga, ia mai al tātou mafutanga le tūlai toru, ia ai olo le a wha uau pia tātou wha fisia ngai lunga le tātou app, mālo le ono sa ia te utau, ia a wha pia le nana, a watu le tau le mea ai o le awauli, ia po le lanchu le toi ina, le tina le ainga, ia o le nai tono le atu. Ia o tawana wa tatauna bala au atu tina le ainga. Hani! Ea, wa whailau break o le awauli. Ia ma ile sanwisi na no tango tu tono le atu. Ia ma wa ailau taamu. Ia, wa ile taamu na no tu tono. Ia ma le hafo, ma le watu whaafonga ma le sua ia. Ia, le ia fo ile totoi al toi, ina ma le lo matua ana nafi, ma le fasiru au. Ia na watu wai tono le ato, vai nei tau masa, vai e lau tau saminga o le awauli. Malo le ngā lurue, malo le ono sa ia te utau, ngā ta foi lea, ea o nei a tātou i la tau alo ngafa foi male, ai o nei a tātou ta mamatina matua i ainga, malo le ngā lurue ia te utau, o lea watu wala o ngā tamaiti, o le si foi la na avenga mare whaafafa, o le si avenga na mare whaafafa lea le ai tātou, o le a te le foi lau le nei aso, to mea na ilalo, au are wha ala pesi, se, ai ana toi hai se haonga, le taimi foi la le nei, o le amatua i wha, atu foi tātou, ina ia tātou alo ma wha, ia malonon sa ia te autou, ngā ta foi lea, ona ia tātou alo ma whanau le watu ua, a whapeu whaafonga mai di whanau, a whapeu maua le avanoa, le wa e malolo, taimi tāu ne e tau ona e sosoani ia mami po teri ia i le whainga le tanga mea fuluino le ipu vecumino le vale ia o le ale whi au le a whai atu le toi ia mama teri ia oe ia sosoani ia i la tau ia e se le whainga tā ia o le tūlanga fo i i nei atunu o lo tātou au mauai ia e tātou te wa aia pia le ave pia le wha mua mua ne tātou whanau ana ia tātou mātua ia te o tau whanau ia tau la o no tau mātua i tū mai le lua vai aso nei ia e tu la i mai o oe o se tangata e te tumu loa lofa i lo mamalo te ia malo le on sa ia te o tau malo le tau atai malo le foi ia le mamalo te lo le tatu tu na tau lo pena no malanga mai ngaruenga fa vai Jamie malo le ngana lua ia te o tau o te le swing o tau lo mai tatu nei New Zealand ia o te lo foi Australia matulanga umalava atu no lo tau ngana lua ai o ia le swing o tatu tau ua langona le tulanga o le malulu ia na toi tu lalo per tatu tunu ia ma aile ofu mafana ma aile ofu ia ma aise vai to tini ia ole pini me uma fa pena ia wale mar pui pui mau pena mafana ngā wenga lo to faia ma lo ngā lue ma lo ta lofa lava
o le tautua la vale nei ma le unanga le tātou ala le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia ilona la lai Wellingtone. Mole atu le nganga le whaafitai tele lava i le tātou porkalame le ata le tae au whaasolo mai lava i le tātou tala la walungo le vai aso ngata fo i le ia o le tautua le sunga ia tasi le ngata fo i lo leuso ia tu fue ia o le na ua mai atu ia la fo i la ualo i la ua nisi fo i o tau maftanga o le wauli ia manisi fo i o porkalame o le tātou ala leo mo tapena pena ina le aso ataya o lo tau au na le nei Jeremia tapu mana ia o le a alo atu le ale a tātou whengai ma o tau ia i le nei taimi se ia pa ia le tula le fiafi. Ia ne lei o mana ia te lele whaamanatu whaatalo whatu ia Mika Silao o Tessa Teniseli ia mai whia mai nai le matou tole o le matou whai tuori ia nai tanga blow hole ia lo pena o mafuta mai le sunga ia fishi ngata fo ilo tolonga is that right tolonga ia whaatalo whatu ia o tolonga re nei maenga le fiaf nei maenga le woli ia ngata fo ia o nai tātou alo ma nau Sāmoa ia o le nai na le tātou a onga le lei wha maa losi pe o tau ia o onga ia o leo te tala no atua uia ia i nei fia i nei New Zealand ia o lea e malolo matou ia o te lo o tau malolo vai aso le suaso sumala iwa as for really lo no wingo le vai aso le nei vai aso le nei lo amata ia wha malosi ia unga ia matua faile tua matua ia faile la tau pito la au o tau whanau faile au tau pito la au tu whaatasi o na mawale o le mele lei ile fai ungo le tau sanga talo lava ile tau tua mla unanga le tātou maa la le tasi o no tesi male tasi ile tau tua le nei vahenga le woli nei whaafi sianga mo o tau ia wala fo ile vahenga ia o lo o afo le se lancho le wa bana tua tātou whaamanatu mo i la tau ia tau sa le tūlanga whala au lo nono ia whala au le mai suka whala au o le toto maua lunga o le ale tua i ngā whala au wa ai ne te iwa ngalo whala au ia ona whaile ia i se ngate wa whaile le wafia tau sam ia ai ngalo le whala au ia wa ai le whala au ia ne te iwa ngalo la tuina hatu nei tātou whaafi sianga ia ona tuina tu leo nei tātou whaalinga i nei vaenga o le wau talo lava i le tau tuamla unanga le tātou wala le tasi ono te sima le tasi whamo ia te o tau le nei vaenga o le aso. A le isa o lancho pese. Ia e whātu tu atu so o manatu.
Ia le na o angana tātou ia le se tau mafutanga o le aua uli ia e. Le hai no se tau mafutanga o le aua uli siva ma le manosi ia e. E te ai ai fo ia le mole. E te ai fo ia le mole i le mea leo le siva ia e. A siva atua pe ia o lana whaile mea ai ia e. A le iloa o le matu te langa pe umaloa ia alu atu loa ia matu i tu tanga ia. O le vai ia le mea le ua tau se fo ili nei vai ngo leso. Ia malo lava lona sa ia tau tau ia ele tu natu ne tatu fa fi fianga e il tatu vai ngale fi tu natu fa mole mole. What's going on? Ding ding. O le whaasisilanga le nei o le mafutanga whaisi au pi tonu a porua. A so lua suma le ono a perila lua whelo suma le whale se furu ti tahe ao. E whaka sa porua maru sunga tai tai fono o ai fo ini whaisi au. Ia e fia au wai mai o le nganga fia le na lea. O le nganga fia lea i le nei mafutanga a walinga le lue a walinga le lue so tau au mo le fina ngano le atua mati na e fo i nisi vaenga mo le manuia o na yo tatu tangata lau tele whaftai e o le whai lau tusi o le mafutanga a whaisi au porua. Rona winga o le a whai le fono o le mafutanga whaisi au pito nuku porua i le aso lua suma le ono a perila lua awhi lua suma le wha i le e whaka sai malu sunga le tatai a le tai fono ia o ailewa foi ia ni whaisi au ia ni whaafia ngainga ia e hia susumai ia o le a whapena ona tatala pe le avanoa o le nganga fi o le mafutanga ia walinga le lue whaatasi ia mawha se i so tau au ia a wale fina ngalo le atua i le aso se fulu ma le ono aso lua o lona winga o le aso ataiao nyoe aso ataiao i le se fulu ataiao i le malu le e whakasa i porua o le a whaie le mafutanga le nei a whai se au so whatasi i nei porua i le aso ataiao. Tātou whasi silanga le nā leo pa uma le tātou official nei vaenga o le auli ma lore ngā lolo e ia e a se i whaima se wasela hui whasala wasela hui whasala whare mea leo wei hai o whasala wha pe na le tasi ale minute tu e lunga whalango pe ia o se sela ia nai whavi fianga mo o tau i le nei vaenga o le aso ma lore ngā lolo ma lore on sa ili malau telo le tātou tono.
Se ave fale ta vale. Se awe te pole. Awe te pole o leo te lo ya fu ta vale. Ola vai ngai. La vai ngai. La fai mena vai ngai ta. Se awe te pole fu. La te pole fu. Ba wala me o concentrate. Concentrate lo mata wale. Concentrate lo mata wala. Amaya so fanoma. O itala so la mona. Sawali e ole po. Se ita ina ila ua. Atolu o te lapu ane ai. Fa amali e lo ufia va ai. Io fofoha. Ia e ape ai fa. Iu mai. Io fofoha. Ia e ape ai fa. Iu mai. Ai oi hani. Te longa ele te mire no la tunel ta vale ba tu la me ai la uli. Na o fo nga te ma fa ia. Vale ata fa pa ia, le ata. Le ata le fa pa ia fe pule ai e se malo le tanton ia. Na o walu watu ane watu lau tau mafutanga na uli. Na watu alta na ave tu alta vale ma fa ai o for rindo. Ia la na ma fa fa pe talo fai se to rua ai wa fai la na break i oi ole me ala na utana no tu e se fa tu fo ta mai tine na tu walo fo le o ngai ta mai tine se fe siri so i oi ia lu watu ta vale ala fai mai nei tala mai dad o fe ta te o ngai ai fa tu ole ta te oi abele me ai mam i oi ala fai mai e lo te va ai tu e se la wala le alu ta vale fa awe te pisa boy na o ya ai na ta uai lo le wala le ta tio ai awe te pisa fualti dale ai o le ta tio so tu to i via i tu i avi ya na vai me na o matu ai mai ai vat fa maria tu fo ya o so to lo o sa o fa lo wa a mata lo marwen ya la ngo e se le fa la lo watali ile so le e fe sili mai ya vai mai o fe me le wa lo ta vale talo foi lo lima fe mai o fe me na talo lo lima o fe tu o le talo ya wo ya na le ala wo o wala tu va tu la me ai ya vai la tau mafutanga le woli ya ma lo nga lue hani wo misia oi ma lo nga lue le la ma to ave le tamer fale ya ai halo la tau mafutanga ma lo on sa il ne yaso on sa il ne yaso i au manga luenga ya le la ma to fale ku ko la fiafi ya wala fe nga i ta to tunu i au manga luenga ya o le nei va nga le yaso ya fa hani fa Hello, oh amai, oh amen, if I want, si wa e ona ile ingotolela. Coi chào các chị gia. All right, Dr. Room with the development. Ia fa to fa tu la to ro pe na ma futa mai lungo ta to li joli le tasio no tesi mal tasi fa mo ia ai ta to e filo ile so ta ya mi ile tu la le fitu ta ya ia ta to filo ile so ta ya ia ma lo lon sa ia te o to ia ma to le mo te lungo le apia foringa ia ole a ta to nga ia pe ta to ia ile nei va ngole aso ma lo nga lue ma lo on sa ia te o to ia isi au manga ruenga mo to fai va lo fili ma nei aso ia a o fenga i fil ta to tunu ia isi au manga ruenga pe ma san yai tali tu la tasi le ala tu na to ta to telefo ia ile nei va ngole aso
e whatalo whātu i le nei wha au pōponga o telefou mai le si whonga le lau mua i Wellington mo le nei au auli o le asunga fua le asus fululima le nei o Aperila lua awhe lua se fulma le wha. O le tala mua ua te lua masina o na uma leo le vai ngā tupe sa whaatu langa ina mai le maa lo mo ngā luenga e whesoa soni ai i tangata e leo iai ni whale tu mau e no nofo ai. Ai e leo iai se fuafuanga le whainga maa lo o lo tu nei le foe ina toi wha umi atu le taimi e whai ai pēa ia au nanga. O le nganga ma le wha moe au tu o le polo kalamele nei sa wha awai nai ina ia mawai se whesoa swani e lango i nai tangata o lo ono nofo i whale le tu mau ia e tā ua o whale i taimi wha afu sei po o le emergency housing. Ai e le ima mao tu nei o na wha ailo mai e le whainga maa los o wha tasi e wha pēo se tasi o na sini au tu e le tau o na wha tino o le wha ititia lea o le a wha i o ainga o le o wha au ngā ina le polo kalamele nei o whale le tu mau o le maa lo e wha mautu iai. O le teimi nei e tusa ma le walu se lau le a whaai o ainga o lo a awhia i lea polo kalame. Ai o le fuafuanga whaata atia le malo e pei o na whaai lo mai e le tau na whaai titia lea o whainga i le fitus furulima pasene i le tonu o le ono tausanga ua savalia nei. Pei ta iane o le vai ngā tupe e whaase fulumiliona tā la na fuafua ma whaanganga mo whesoa swani e mo o mia e tangata o lo a awhia i lea polo kalame e umanei i le masina o Iuni. Sa whailo mai e le minsta e whea ngai ma le mata aupule nei o tama potaka e le aise tupe to e whaau popoina mo ngā ruenga e lango ai tangata ia lo a awhia i le polo kalame. Pita i o le a wha waupea o na sila tu toa le malo i nisi awala e ono mau aise veso swani mo i lātou nei o lo ono nofo i le tono whale le tu mau i lalo le polo kalame o le emergency housing a le malo. Na maliu se ali i sa sulu i le sami a atuli ma leo mai se fale na ngau ia i le waweao na le la i Mount Maunganui i le Bay of Plenty. Li potia mai i leo ia le nei whaala lave pe tusa o le afo le tolu i le waweao i se fale o le i le awala ingo o le Surf Road. Ia mai tau muatu i aile leo ai tau whatuli ese mo iai ni tangata se to tolu. O le to tasi o la tau nei na ta moe a ngā i le sami na le maua i e leo. Pe i ta iane po o le tulae lima i le waweao na maua i o ie le matawhanga ai sa le i mawhai o na whaasawina lona ola na maliwa i lava. O le isi to olua na maua mai ua tāwhia nei e leo mo suenga. O lipotia mai le whaatanuina le malo o le pulenga o awala o whela ua inga le waka kotahi ina ia sue pe tāla whengai o na fausia ia se tunnel umi i lalo le ele i li tatono le lau mua i Wellington. O le nei tunnel pe a whai o le amawhai o na fausia o le awhiai ni lane se lua e 4 kilomita le umi e amata mai le pito i matu o le terrace e o atu i le awala o le Wellington Road i le pitonuu o Kilburnie. Whailo mai le minsta o awala whela wa inga ia Simeon Brown o le hausia o le nei tunnel e tāla whea ngai ma vaenga o lo mana o le malo e ave iai le wha mua i lana polo kalame o le wha alelei o whela wa inga i lunga o ala te tele. Tā ua fo i le minsta e ma whai na whaasawina se furulima minute le umi o le taimi e whe malanga iai ta male i le anga iatu ma le toi fo i mai le malai wa lele i Wellington pe a o nei ina uma ma wha ngā ina ia lea awala po o le tunnel fau. E lua se fulu walu la wha i o isi ngā luenga o le a wha muta ma vae ai tangata whai ngā luenga o lo whai ngā luenga ai le taimi nei i le tono o le mata ngā luenga o mata upu tau i le loto i whale le Department of Internal Affairs. Wha i lo mai i nei fo i mata ngā luenga o le maa lo o vaenga i ai tangata whai ngā luenga o le a vae a e au fia ai le whale tusi tūru tonu le National Library wha pēma le vaenga e whea ngai mata upu tau Māori le Māori Strategy and Performance Branch. Ua se so o le nei fuafuanga ma le wha malo loa i o isi tangata whai ngā luenga e siri atu i le whase lau le a whai ia sa a fia i le ngā luenga o le toi wha tūlanga ina o le sua vai.
whaamanino mai le mtanga luenga le nei, o lo whaasolo na whaia suinga o le lātou au whai ngā luenga. Ma o lea ua mauti no le so loio ngā luenga e walu i te tonu o le wharetusi tu tonu National Library ai lua se fulu ngā luenga i te tonu o le vaenga Maori le Maori Branch. E taia se fulu ma le walu isi ngā luenga o le aso loia fo i le toe whaaua wina i te tonu o le vaenga o mata upu wha le tula fono le legal team ato ai ma le vaenga o fiso o tainga le communications team. Whaalia e le susa iete o tangata whainga ruenga le malo le pisa a o le nei fuafuanga o le aha fia ini tūlanga tofi se ono o lo o tau a veina nei e loia mai o le nawinga o le amana o miai le tu inatu o la tu ngā luenga nei e whaatino mai eni kompani loia i tua. Ta awai le whailau tusi au le pisa a o Dwayne Leo sa polomisi le whainga malo le nei a whaia tūlai mai o le a whaiti tia tupe anu i ngā ruenga whaakona karate. Ai o le wāli ni mai o le a tidi ai o na whaawawina le tu inatu o ngā ruenga a le malo e whai mai e kona karate tua. O le mtanga ruenga le nei le DIA e ono ma le a 4% le a whai ua umona polo ina i le whainga malo e da tau o na whaiti tia mai i ana tupe whaalu i le tausanga. O stasi o ngā ruenga tele ale malo o taluai ua so loia e le whainga malo so whaatasi o le ati na e leo le sua mai le Three Waters Reform lea e o mai ia o ki topa o le tausanga taluai o whainga ruenga i tangata e whaasa lau lua se fuluma le fitu le a whai pe tai e o mai le stofi na tenei ua toi ono se fulu le a whai o lau whainga ruenga o lo o te toe o le to tele o la tonei o lo ngā lulue i lalo ni whengainga po ni kon karate e uma nei isi le whai unga a Perila ai o isi o le whai unga o le Masino Uni e uma ai a lato kon karate. O se tasi o sui ngā le whai ngā malo e leo fia iai le to tele a mai se autu pulanga tala vau o le tau fia lea ma le whaamuta ina o le pasi se pa ui pasi mo na fua afi mo ta mai tia onga ma tala vau. O le aso tolu se fulu o le masina le nei o a Perila e whaamuta i nai le pase se pa u o lo iai mo tala vau i le wale se fulu ono teusanga ma le lua se fulu wha teusanga le mātu tua. O lo nawinga o le ale toe awha le pase se te tongi e la tauia e malanga i pasi a toa ma no fua afi. O umona whairo mai e le kompani o le Metlink o tangata uma i laloifo le lua se fulu lima teusanga le mātu tua o le ato e fo i e tongi le pasese a toa i le taimi e muta ai le pasese pa ule nei i le tonu o le lau mua i Wellingtone. Pe tai, o nisi o pūlenga wha aloto i whale o wha alia mai le wha amoe moe o le ao la tau te tongia le nei pasese ina ia mawhaiaio na wha awa wina i a lea fo i au nanga mo le wha nau. O le nei pasese pa u mo talavau sa wha tūlanga le whainga malo te ruai mo au nanga uma le kompania le Metlink le au fiai le o fuo isi te maiti lalo ifo le sfultolu te usanga le mātua ai awha le pāsese te tongi e talavau e o i le luas fulwha te usanga malalo ifo le mātua. O whaalia le polenga o stasi o fo mai wha api toa i ngase pipisi i le toe whaatanga ina leo fuala au e i le tonu le waila au e ta ua o le pseudoephedrine e le taimi o le taumaro lua le nei tausanga, ona o le sanga whainga ruenga i peo tangata e ui ina maua ini mai vipisi e pei o le COVID se fuluiva. Ta ua le li profesa o le University o Otago o Michael Baker. O le waila au le nei o le pseudoephedrine e iloa ngata ai a unga ma afianga o le tangata i le COVID se fuluiva. Mai o lono winga e mawhai o na sanga whainga ruenga i pea mao i le aonga le totelo tangata ai le no nofo i le fale ona o afianga o le mai. Le vai aso na tenei na pasi ai le parlemene ia le teuteu o le tula fono le ua toi whaatanga ai le whaatawina atu i tua mo i fale talavai le tono New Zealand o fuala au e awhi ai le vaila au le nei o le pseudoephedrine e ui ina ua se furulua tau sanga ta alu na ta awhia ma whaasa ina ona o atunga lunga i le ono whaonga ina o fuala au e iai ia le vaila au le nei e ngāosi ai le vaila au whaasaina o le pi po o le methamphetamine. O le mōri maua le lifo mai a Michael Baker, o le whaale tonu au tū lava o le vaila au le nei o le pseudoephedrine
Ona e whai inga tā hai, ona I loa aunga o le mai o le COVID-19 ma le iwa. Ua ona tu ina atu le wha mai senga aloa ia le Palemi o New Zealand, Christopher Luxon, I le Palemi o le malo Australia, ai mai se o a inga o e na mali liu, I le wha la velave le na tupu le taulanga whatau o le Westfield Bondi Junction I Sydney, I le asta o na I taruai. Le atu langa sa wha iloa le li Palemia, a o malolo ai Australia I le san na filo na waalele, I le anga I atuai se a se singa aloa ia, I ni atunu se tolu o a sia saute sa sae. E le ngata I le Palemi o New Zealand, ai sa awina mai foi ni wha mai senga wha abitoa I le malo ma tangata o Australia, mai lana mai estete le tupu I a sa lesa le tolu, a to ai ma le Palemi o le malo peretani e tele. E to ono tangata na mali liwai le wha le velave le nei, to lima na mali liwai lava I tonu le shopping center, ai to tasi na whatoa umalo na soifua I te tonu le whale mai. I nai tala mai le Pasifika mo le nei tū la, sa I longa o na tūmu ma wāwā o a wala o le ai o no mea, le lau mua leo New Caledonia I le stona ai, ona o ni solo u umi sa whaiai e le whaitau fia awhe o tangata o lea tunu e lua whaalapo tonga sa au tū I le whaatino ino I solo, ma whaali ai o lātou manatu malangona, e tu sa ni mata opo o iai la tu fa no nga o de tau na o iai ia mata opo tau up fai o malo I de tono le nei fo ia tu motu tele o le Pasifika o le tasi vaenga sa fa tino ia le tasi solo o le fa la tonga lea o lo fina wina se malo tu ma o ti tangata New Caledonia mai pulenga fa kolonia le malo falani e fa ingoa ina o le FLNKS o I lātou ia na sa wawani matau ave ia le fua tangata to Tino New Caledonia ia ta ua o Kanaks. Ai o le isi vaenga sa wawani fo I ma lātou tau o beinai ia le fua o le malo falani o tangata ia e le o mana nao e uma ia pulenga falani I le tonu o New Caledonia to tele lava I lau fai pisinisi ia ma lātou e tupunga mai tangata o falani ia ua fia se furu tau sanga, talo na lātou no foia ele o New Caledonia. Sa ese mga awala na whaatino I nai ia sa vali, a esa whaalia e whape o le mafuanga, ona o se fufuanga le malo falani, e teu wina ia le tula fono, o le asui ai ia le tula fono, e anga ai tangata e palota, I le tonu o New Caledonia, o nei suinga o whaalia, e ono whaao popo I nai, ia nisi tangata palota foue o atu I le luas fuma le 5 hafe le a whaai I le tonu o New Caledonia. O le o le aso whaai ulea mo whainga whaatosina o le palota tele a le atu Solomona. O le vāruanga o le poa nā nei e whaamuta ai le toi whai o ni whaatosina mo whainga palota le nei fo I atu nu tele o le Pasifika. Whailo mai e whapeo se teimi mo le nei o le awhaia whaatasi ai palota Solomona mo ana whainga malo whaaloto I whale, ma le palota tele mo whai pule o lona pale mene. O palota lai le vai asa nei le atu Solomona, na tu e whai le tausanga umawai ai na tolo pō mai, ona o se fuafuanga le pale mia ma le whainga malo, e whaamumua na lātou talinga malo I tālonga le Pasifika I saute. O le palota mua le nei e Solomona, ua whaia tanu mai le tausanga I lua awhe se furuiwa, lea na motusi ai e Taiwan I ona sotanga a toa mana fesoa swani mo le atu Solomona ma mafua ai ona se atu Solomona e whaavaina lona vale lei whaamalo ma le atu nuu tele o saina. O le aso lulu nei la, le aso leo le palota a le atu Solomona e amata talai ai le palota mai le fitu le tae ao e tapunia I le wha I le afi. I tālonga o whailo mai e le li taala o Cameron sua foa o le aulaka pi supa le blues I au kilani I alona whaamoe malo lo mai ma le tālonga le kopi a o whenga iai o ia matonga fitinga whaabitoa ona o le mai o le ka nesa. O le neitau le lea Cameron sua foa luas fulima tu sanga o le soifua e taalo I le leina I luma le au le blues I la kopi supa mai o stasio loka whaamoemoina a le au le kalapu le kapia North Harbour. E a o le whaiunga le nao le nei vaenga o telefau le siufonga o le lau mua.
O te toi whaatalofa le amtango neiva yaso i lo tātou tunu. Ai o se whao popongo talfau mai Sāmoa usi mai al whaafonga. Wa whafta i atu le fiongo le minista o ngā ruengam whila wa inga Martina SSA. Mo le tau au ina atu le malo au stadia le nefisoa ni te wala mai le bloketi uta o le open sim. Wa o se tasi leo bloketi o le unga lulu le pulenga le malo, ma le malo au se talia. E te wala mai le Pacific Climate Partnership, e na i mawhai una CTA a wale wha le leia le au onanga, e ana i ati na e o le marusi anga whae le tise. E tu sai mal wha nau nau te ingol bloketi pe o le tā ue le fionga le minista, i a olo a fo fiti va ai. O le asi tia le leia le wha tinongo ngā ruenga ati na e ale EPC, fantasi ma le ofisa o le pule wha tonua le tise, po le Office of a Regulator, fatasi mal fa le leo le au onanga i le ilo luino mata opu mati na e taua. E pe o malienga i le ngao sina leo le tise, e au wala fa fawina. Fa pia fo ilo ilongo taua e le tise, ma tu i nā tuai whautuanga i le kabineta, a tuai mal fausie na leo ni au wala po as a system, e tu fatasi a la fua mata ialo le office o le pule fa tonu male APC, e a oa ele au whainga wenga. Na momoli le fionga le minista ia olo le nganga wha aftai tele le malo au setalia e whai masuyo le malo Sāmoa. Mo lana fesoa swani mo le atina ino le polo ke titaua. Na whewho ele saunuanga le fionga le minista. Le momoli ato lana wha malo i le ofiso le pule wha tonu. Wha peai ma le pule ngo le malo si angatau ele tise. Mo le sa ili matu i mataro sanga. Ia maua ni fisoswani mo ati na ele lei mo le atunu, anga i atunu o lo whaipa anga, ma le malo Sāmoa. E le o ilo lava se aso e whaanga solo e mata au po whaamsinonga o whanua maswafa, le o lo to alia nei o atu le 5 tal wai pe o le wha ilo le ofisa sili o le whaamsinonga, le fionga papali i John Taima le lange. Ona o lo tau sa ilia lava vae ngai wha amalia i nai le tula fono whanua maswafa lua o. O ni vaenga o ni swinga e te tau o na wha atino iai. O na e fo i vaenga o le tula fono. E tangtanga i e tau o na suia. E me sei lava le tulanga le whata o to mai ei sui o le whamasinonga faurea. O na o la e manino mai. O le teitai fono e te tau o na se whamasino malo lo vitaya mai whamasino maulunga ia ai tanga ila te mini e lo i se whamasino e ono a Sāmoa e ono o vitaya mai e ono fai ona whaatumuina le no le pe ona i vaenga lai tina o le mai ei to e fai ni swinga tala whengai ina ia mawhai e ina whaangai oi whamasino ngare na whaamanino papali se longa lava e uma o na whaia i le longa tāla whengai i le tūla whono, whanto ama whai o na wha solo le lisi o tāla sanga toi apili, lea o lo ta oto nei i le whamasi nonga. O lo iei le wha moe o le fionga le ofisa sili, o lo iei le wha naunga i o antun masino mati o tausanga whau, wa wha mamalu lo le tūla whono whanua maswafa, ina ua mai au na whaia uma iei swinga o lo o mo mia i le temi nei. Wa ngā lue whaatasi nei se vaenga o fita mai le vaenga au a Amerika, ia li matamai ta i olo ngā lue i le vaenga au. Ma le fisoswane ni se o fo mai wa tu whaatasia wa whaingoi no le soifua manuia clinic, ma whaasolo ia la to fisoswane le siaki na leo ngā se ngase le antunu. E au fie ma le au o nango le wha le leia leo o loa po nifo se i tulo. Ai o le tele o nisi fisoswani tau fo mai wa ofu ina mai e ia whaalapo vitonga, e anga i lawa i le tele o ngā se ngasi wa pito i siri o nā awhiai o tātou tangata no. E leo se teimi mō mōle wa ofu ina mai e le tau tua nei whaalapo vitonga fo mai mai Amerika, e bifo o na iai i se alato fisoswani sa malanga mai e foi, ma tau tua atu tātou tangata no, e whaonga i nei o tātou mautanga se ngase. O le vaia so nei o le a mata whaanga solo i lato fesoas wani nei tau soifua maloloina, se i o atu le aso luse fun ma le whao le masina le nei. O lo malanga whaatasi mai e fo i manisia fo ma i whaia tau tonga wha apitoa,
Ma toi tuli loa nisi o ngā se sa fia mō moi tonga I le teimi taruai na malanga mō mai ai Sāmoa. E le au waile fina ngalo le teitai o le tuangai, e le whaaofi maile o le company interneti ua ta ua le Starlink I te tondo le atunu, ai pau le tūlanga I te tau o nā ngā I ai le vaenga o le pule whaatonu, o le talosanga ina o company telefoniolo I te tono Sāmoa, e na ia whaapau I lalo le tau au o nanga o lo ofu I na mai I le atunu, o nolo mai tawina o lo whailava si mawa lunga. Pe o na sila fia wa mai o na tusi le ofisa sili o le pule whaatonu, a nga ili kampania lo umia le o nanga le Starlink, e na iau mai se tusi alo I e talo sanga I nai se laisene, e whaofi mai ai le lato o nanga I totondo Sāmoa. E ala o ngā kaua le Starlink, ona tūlanga ia wa whaataunga tātele. Ia tātou whaungaina, tātou lava so te ingai whafo. E no leo mai o Starlink, e anu mai whawhakako kupe. Ko I lalo ia Rachel o afo I o kako so te ingai whafo. Ia ka ofi ngai kupe. E ka kele mwhainga pulea ia Starlink. E pule mai ai whafo. Maru I whafo kupe. Peitai na whaadia se tasu sui al company telefone le Vodafone, e le o iai so lato popolenga tele le Starlink pe awhi mai le atunu pe whaongaino fo o tātou tangata, ona o se au o nanga satelite, e whaale tonu lawa le teime lolo wa ai le tau, peitai o le au o nanga o lo umia le Vodafone o lo whaongai nai le whaipa, na tā ue le sui le Vodafone, o se au o nanga e mauti noa toi fo I mama iai le atunu, e iei niso le atunu na o ese mai le kompania le Vodafone mo lato whaongaina le au o nanga le Starlink, peitai, wa toi tali watu a nga I le kompania le Vodafone, taruai I teime wha le tonwai le tau, ma palasi e le tūlanga o fesota inga, e whaongai na ia fo I au o nanga. O lo tau fia le ofisa le pule whaatonu, le whaongai no le au o nanga le Starlink le teime le nei le antunu, se ia vanga nā ua mai o na uia au wala o lo oa ia ia ilano le tūla fono le pule whaatonu, e au fia ma le whaia le o se lai sene. O tala fōwia mo le āmatango le neiva yaso mo Sāmoa, Faço e foi. Mo le tinga ngal whaaftai tere lava le nei vai ngone aso e le fionga ia la wano atilawa ngā ta foile ia le uso ia ta se salam se mo tātou telefon me Sāmoa ma wasi si wha poponga le aso a tai au le itunga e balu le tai au ia a o lo o whiangai pero tātou tunu i au manga ruenga pio na masani ai maa lore ngā rue maa lore ono sai maa lore tau ata ia te o tau le nei aso ia au whiangai lo tātou tunu ia whai ngā maa lo longa ia o vai aingo le nei vahe ngō le au audi toi ina ma le loma tua ia o le ala foi ia le tūlanga o me whaafanga me wha o toenga me le aso ana nafi ia o te lo se tūlanga le leina mo le toi whaawina le nei aso ia i le toi ina ma le lo matua ngā ta foi leo le au ngā lue ma lo le ngā lue ia te o tau ngā ta foi leo ia o si vaenga lea e no nofo le vaenga o ne tātou walo ma whanau ia wau teiloa ia le ua malo lo ma ne tātou whanau le lua vai aso ia o se tūlanga le lei ia i foi nisi o a onga ia o lo malanga atu foi ia nisi o whanau i nisi foi o lato mata upu ia nisi o atu nuu ia fafo atu ni usila ia o se tūlanga le lei o se ava no tāua foi mo na tātou walo ma whanau ia o atu e foi e whaala e loa
fo i lea lātou te ngai ai fo i lātou mata opu, ia mau lātou tilo ai fo i ai vaenga o lo lātou talanoa ina i tonu o lātou potu aonga, ia ma o se tūlanga le ia ole vaai ia, ole vaenga tā ua sa o vaai e le vaenga le, ole ava noa o lo mau ene tātou alum whanau, amu ia lo lātou vai taimini le, o lo ua mau ane ava noa e malanga to i nāturu. E le pe o tātou te le mauar whaamianga nei, sa o tātou whae mai a tātou Sāmoa mo le whaatita inga mai, ia o le Mount Silisili, mo le whaatita inga, o le Mount Silisili o le maunga maua lunga le nā, o whae mai o leisa vai, ia a tātou te whiu, tau te le i mau se taimi tātou te o ai, ia i sa vai i pe tātou te o e su e le maunga, ia pe tātou te mai ia pia i le Mount Whao, ma tūlanga o mwhapena, ia o nei atunu, ia whaamanianga o mau e whanau le nei taim, ia o lea ua malanga ia i lātou, ia mao e wa ai vaenga o lo lātou o ina lo na winga, tā ua lea wanoa, ma o te iloa, ia e fsosani fo i mō tātou, ia e pāua alo na pona, ia e le whaapea o le ia o no le tūlanga o nei mea, ia e whaatupe uma, ia e whai asina taumata, ia e o se tūlanga fo i le whaamnia ina i lātou al whanau, ia o no le ava no wa lātou ma wae lātou te le toi mau whaanua se ava no ia mo le whaafitaina ia tātou mātua ia Sāmoa ngāta fo i leo so se matua lava ia o lo o lātou whaatanu ina fo i nei vahenga tāu ia lātou whāna o le vahenga tāua ia i loa e whāna u le tāu o le vahenga o lo nau ia tātou mātua ia ia i loa e lātou ia le tāu o vahenga nei ia o le si vahenga nei ia le atu natu nei tātou whawhiasianga ia i nei vahenga le aso ia a whianga le tātou tunu ia i vai ainga nei vahenga le aso ma lona ngā rurue ma lona una sa ia te o tau Yo man al seka ai man le vai saka barbecue I Melbourne I Melbourne fea le maka fanga mangaya ai pa ka le pa fa mo sama mai Melbourne
Suao Felice Mikaele manai whaafianga mo tau nei vahenga o le wauli. Ia mo ina tau hui e lewa. Mana ia i o le pesele a suao ia. A ua halu alu a tātou la au whainga ruenga wa leise tau maftanga o le wauli. Whai le sumpa ia. Sumpa ma le manosi. Ia ona e alu atu lore le whale. Ia e whai mai tau a inga. Ia o whele tātou mea ai. Ia e whai atu ai. Ia e whai mele tala le a inga. Ia alu e whai lau sumpa. Alu e tau sami le sumpa. Ia e tāhu an wha malo stino. Ia leo tātou wa e suinga o le tau. Ia le taimile nei. Ia e mana o mi an wha malo stino. Ia e mana o mi an wha malo stino. Ia tātou le nei taimi ono ua toa tele fo suinga o le tau. Lawi e tātou. Ia maa o loo wa aia pea nisi ona ia tātou ta mamati nā matua. O loo sa vali ma lātou tai whau. Ia e se le tūlanga li leili na. Ia e wha aso fia e fo i tātou. Ia e oe tau lava. Ona ia se taimi tāua e tau ona e sa vali. Ia e se 5 minute. Ia e awha pea fo i te ngai oi lo tono lo fale. Ia po whaila o mua ngā vau. Watu whaafonga mai e la tono. Ngā se senga o le tau maftanga o le wauli. Ngā ia tu la fiafi. O se tūlanga li leili. O lau wha amalo stino le na. Ia e tatau ona whaia pea i le aso ma le aso. O nei atono e se mamao mo sio tātou ma tātou Sāmoa. Ia tātou Sāmoa. Ia e whaile ngā se senga o le mea ai. Ia e whaifi au māsani. Ia ai tati wha moe fo ioi. O le ale a whaile voli. Ia le ale a whaile voli luma to le whale. O le ale a whaile la kapi luma to le whale. Ia le ale a whaile kiwikiti luma to le whale. Ia pia wha moe le afi wha mahe ai fo ia tūlanga o le aso ma le aso. Ia o tātou taimili nei. Ia o lo o tau mawhai pia tātou. Ia tau ar whaatahua lo soifua malolo ina. Ia malolo ngāru lue malolo no sa ia te utou ina ua te anele a foritasi. Ia ili tau tuamla unanga le tātou ala leo. Ia e iei nisi o le tātou tunu o lo wha lātou wha pia mai sa lātou te whaonga ina le tātou Facebook live ma le tātou YouTube pe a mahe a ona tātou ona whaonga le a foi. Ona whaongale le tātou le tio. Ea o le vai yaso na se ima mai atu nei le stona. I batu whaafonga mai le tunu. Ea ona o anu watu ai fo i e. Batu e latu fo i e. Whaongale masini fo i le mo le whamango ino le tanga mea. Ea o le winga la lau tala. E se le mana i o le tu ainga fo i le sota inga le tātou Sāmoa i le Sāmoa. E la si uru ngā li i matutua. Me matua si uru ngā li i Sāmoa. O te le māsani e. Aila na whai se tasio o li Sāmoa. Wa ai, o leo masini lea, le masini lea lea e a foi. O leo ua mango le mamango watu whafonga mea tunu. O leo ua mamango le matanga mea. A o leo iei le lua se furu tāla le to tonu. Ioe. O leo iei le lua se furu tāla le to tonu. E mana o mia se whaonga ina. O le winga la lau whamtalanga. E le whaapea na o tangata Sāmoa la iei to tonole. O le whale tā mea le nei. O la iei mais tangata. Ai o mai asi runga li Sāmoa le. Su e tangata. Su e tangata Sāmoa. Ea o warwatulo. O warwatulo mana watu fo le whaafonga mai. Te usau stama le whai mai. Te longa la o eli. Te longa o eli chevi. Wha o ngalo e o ele masini la wha. O le motu. Aia oi. E mai. O le masini na. O si masini asia uo la le wa malangatu. O le nai ei to tonu luas futa sole e ari e mo i lautala mai o le ei to tonu le luas futa la o ngai ele fa nga ino fa sole fa fe tai te longa le o le mena o fa fe tai ia e awa o le nei o lautela tua o te le o lo pe te klein o le te le lo pe te klein le card pe io pe o le winga la fa mtalanga ia o le na sefe mai e foi le si luo se furutala lo so la na sefe mai le si o luo se furutala ia ai o fa nga ina le luo se furutala le fa mango le tanga me tu langa le e se le mana ia mo le fa fetai si unga ina e se fo se ma telo ia me fa pena o lo tupu fo ile se fuanga o lo tātou iai. Ele mo le alofa le tātou ele mwhaiona e ti ngana na tawa ai atu a fu ile le lava faso ia ai al tangati lo pe te alu atu se taimi ia e fa pe mai sisi ia ona ele o lava la fatau ia le la tanga fa lava la fatau ia tūlanga le tātou whaia ngā luenga ngā lulu e whaatasi wa pēna ia a tonu o tau nei ia o au sisi taimi o mōmru e pēktu e latu sisi taimi o tau whaora lau tā vale ia no latu le ia ili spea pau le ia i e mawhai ona whai ili spea o lau tā vale ia e te alu e whai ngā luenga no ia
a leo te vai atu fo le fai wala wali o se tūlanga mana ia tele ia no waru fai lau fai wala stona mana ia lau fai wala stona ia fai le lima tūlanga na tasire ia alor ngā lue ma alor no sa ia te utau nai fa fi fianga ia ile nei vaenga le aso. Smile can bring relief to me. Don't ever let me find wrong, 'cause that will bring a tear to me. This world, it's large as growing. Let's find a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you all, my love. Talk you everlasting words, and dedicate them all to me. My love, I'm here because you come to me. You think that I don't even mean a single what I say. It's only words, and words that all I have to take your heart away. It's only words, and words that all I have to take your heart away. Na 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 na. Mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decide de una vez, me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices.
Nai vavi fianga ni ngole wuli. Asel. Ma lori ia te otole nga rue ma lolun sai fa talo fatu ya Amelia fa moana e lo penana mafuta mai o tesa te ni seli o lo penana mafuta mai nai fia. Ti tahi pei ia ma lon nga lue ma lolun sai ia te otole. Te foi le fa talo fatu ya sina leo e o fa pa ia fe pule a ia ngata na e o leo so ya pili hemi o lo penana mafuta mai o kilani. Ia male RJ3 Service Limited o lo penana mafuta mali nei vae ngole aso ngata foi leo asa pese sunga ya asa pese ia vampea foi le sunga ya sene puele ia pole fiung pole to fai ya lau fai penana mafuta mali nei vae ngole o malo nga lue malo on sa ia te to ole atu inatu pena fa fianga ia o le nei vae ngole aso ia wale fianga lo tatu tonu ia isi au ngalo longo whainga malo longo nei taimi ia la tali tu le lua a fa pe ia se nei te ua misi se fuala au appointment o fale mai ia o nisi o vaenga tau e tau ona la tali tu le lua ia tau ona fa tau nuna ina vaenga ia leo to vanu minuto o tali tu le lua ia ili tau tua na unanga re tatu wala leo ili nei vaenga le aso maloro ngana lue maloro sa tafa pcholo nei pese mo to umalava o lo pena nei lungo re tatu api folinga ngata lungo re tatu Facebook ma lungo re tatu YouTube ia ma maru lau tele lo fenga ima fi au manga luenga pio de masani ai talofa lava ili nei vaenga o le aso.
whautuanga Sāmoa ina ia aunga. E lea oa ia e laupua o tamawhainga. A o le lau whaiva o le pelu maailena. Ua tele na vevesi ma feo ti ai o tangata. Talu le sese o na whaaunga le lau whaiva. Aua e te whaia fua talau isi uso a tangata. Sila mua ne oi ilo o lana. Ena e o la mai ele ai ni o pala pala. Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa. Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa. E ala na tutupu misa o le lau whaiva. E futi ulu ai nisi whawhine i le auala. E mafua i le tata o le lau whaiva. Me iloa lau ae fulai o le mata. Me iloa lau ae fulai o le mata. Aua e te whaia fua talau isi uso a tangata. Sila mua ne oi ilo o lana. Ena e o la mai ele ai ni o pala pala. Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa. Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa. Awale tu ufaua o le lau whaiva. Whaaonga lele e tau talai ini mea aonga. Awale whaaonga se ina i le whaitala. Whaaonga e whautua ma le tonu ai ainga. Whaaonga e whautua ma le tonu ai ainga. Aua e te whaia fua talau isi uso a tangata. Sila mua ne oi ilo o lana. Ena e o la mai ele ai ni o pala pala. Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa. Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa.
lau lau whaiva Whaao ngā lelei e tau talai ini mea ao ngā Awa le whaao ngā sese ina i le whaitala Whaao ngā e whautua ma le tonu ai ainga Whaao ngā e whautua ma le tonu ai ainga Awa e te whai a fua talau isi uso atangata Sila sila mua mua ne oi ilo o lana Ena e o la mai ele ai ni o pala pala Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa Sāmoa uma
Io e sili ansi o tātua tunu o le miti e leni hia male ulu. Io e nai whaafi fianga rei vanga o le holi o whiangai furu tātua tunu i whiau manganuenga tau whamai. Ai, ora nei teimi, ngā ta fo i lea i o le manu rau telo le tātua tunu i o le nāle asa uni fo i lato sifi o le fiafi. Io e mānai ai o le peselea, ia ua o le peselea misilukia. O le fata tau si tsen, ia pei fo i ona tāngia fo i lungo tātou talafou, ia mea fo i na tutupu le lava i aso. Ia i le tūlanga le si tsen, i le asa langa ina fo i le tasio pāti, le green, ia le asa tātou maua whamatalanga, ia le ua pāsia na vaenga mua, ia si o tātou tari pēr, ia po le ale tūlanga mani wha ngā solonga le hao, ia i fo i le amata upu, ia o sa mata upu tāua te le mora tātou tunu. Ia a whengai fo le tātou tunu i le vaenga le wauri, e mālo ia te o tau, ia so mare tonu le minu te wa te ele tula e lua, ia mālo le ngā lue mālo le ono sai, ono wa ou le wha alave lave atua, ia wa ou le wha alave lave atua, ia o alo pe o tau ia tau ngā ruenga, alo pe o tau tau a tau maftango le wauli ia o afo I kukara nei vaenga le wauli o lo tau whaia o le a o le wha alave lave atua ia na le pau ane mea le a o whaia na o le tu inatu lavo wha afisianga ina ia mawhai ia o na fsosani ia lau ngā ruenga o lo whaia le nei taimi ia mārore ngā lua ia te o tau sumara whane minu te o te ele tu le lua tu inatu pēr nea tātou wha afisianga.
tau mawhai. Be tau I manula telu nei upu, a ole tangi mawha upu, se te patasi mai. To find my otamai tai. If I get on a ole ale, se me se itau fa a pu way. Oh, I saw a pu what you live for tau my fai. Yeah, girl. Yeah, girl. The sun is setting, looking so beautiful. I'm feeling so high. This island princess in my arms, she looking so hot, and we just swaying like the palms with the evening tide. And I be caught up in the moment, can't believe that she mine. I'm way top for mine. All that I feel. I owe boy, I got to find my old to find my otamai tai. If I get on a ole ale, se me se itau fa a pu way. Oh, I saw a pu what you live for tau mawhai. Richard Barker manai whawhiwhianga o aso wa pupu e a ua telele fiava. Ai, ia, le nei vaenga le aso, ma lore ngā rue, ma lore ono sa ina malau tele o le tātou tono. A o whianga i fo le tātou tono i fi au mga ruenga pe ono tau whamai. E, o le nei taimi, ngā ta fo le ha. Ia o le whianga i fo le tātou tono, ia i o tau whaivano whilima, ele ngā ti tono maota malawa, ia o au ngā ruenga, ia o le ana wa foi ngā sisenga o le ngai atu foi le afiafi ia o le vainga foi o nei tātou walo mawhanau ia o iai foi nisio mātua ia o le nā ua ofo i mai la nātou ngā ruenga ia ona o le vainga o nei tātou walo mawhanau ia o se tūlanga le lei ia o le tūlanga whainga tāla nai a tātou ia ele pi o tātou Sāmoa ia tele le auto stama tele le vai tamai titi ia mfai ana e halu oe e fatonu na unga wenga ia tu atu tama malo ile lo matua mal toina ia ne ia tonu ia fa pena ai ma no ia te utolo sai ma lo foi mo fa so ino to taimi tau ia le anga fa mua lava tatou ia tatou walo fa na ne ia tonu ia wa a tatou le ave ia le fa mua ia ole ato tinga ina tatou mulu mai ma lo nga lua ia te tau malolo fo le onu sai ia i au manga ruenga pe ona iai ia nai fa fisianga mo o tau nei taimi a o fia ngai fo lo tātou tonu ia i au manga ruenga pe ona masan iai malolo sai malole tau atai nai fa fisianga mo o tau ia i nei bahanga tātou pesele nei sala fa ia au le ia au le ia sala fa ia i nei bahanga le aso malolo nganu lue tu inatu mo o tau nei bahanga o le aso ia ni masima so le se va ve kai mai le ke au le ngale ai kang e o ka o ingi e fulia masia o langa na ole alo fala ka mo me le ku au wang i manga ku ka ke mo me ka bi uma mangko vo la ngai fa ma ko kuka o se pasui e le ngi la resime e o le o me ngala fa ole la fa uma ka penga me
Ia palasia kulo il vai se kakapi le ngefo le fia. Ah. Ia singa fai ngā loko e fai le kua le whawhikai. Ia wa umala ia le. Se kāna kare uso kasi bela ka oile wa le makere i koe a. Nanga le ke moe vawa. Ia wa nei wha. Ia wha tui hua. So e masi maso. Soli, se amai mal kolpa. Ia wheo i mea sal masi mea ko e mal kolpa. Soli, oia, tele. Se la fai e aurele, hey, 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 hey. Lumata ngo fie na wa ilela, be asulu ye na yo love for nuwa. Le moana ila masina. Oh mata ango be dina tawita, be lanu wa ipe yo susana. Be o se ia eta oto watu manga. Fire till it tonu yo winga man na suma tama futa. O tele pelo ya te ole la masu e yo tua o ila umasima. O to moti no u bisia. O ya ole ma we papa sa tau. Eva mai la ya lo motulea. La fa ya lo motele la valea. Vale le lo fo ile ya. E ma fo ile fuli malesea. Eva mai la ya lo motulea. Se la fa ya lo motele la valea. Vale le lo fo ile ya. E ma fo ile fuli malesea. Hey 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 hey. Se la fa ye aurele. Hey 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 hey. O anga I fanua malau anga nu. O tu mau be fava mau. E mamalu lava ono Yesu. Fa mole fai ma vai su. Le ai si tasi folinga mata. E pele lava oilo fatu. Fai uangalo ya oile alo fa male lo toma wala lo sauko ila oi. Sau fa ima io au ta fa se fai le alo fi amatai ole nu. Fa longo le se fai mai o se upu. Eva mai le alo motulea. La fa yo lo motele la valea. Vale le alo fo ile ea. Le mau fo ile fuli malesea. Eva mai le alo motulea. Se la fa yo lo motele la valea. Vale le alo fo ile ea. Le mau fo ile fuli malesea. Hey 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 hey. Se la fa ye aurele. Hey 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 hey. Oh, se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka maiki o mo kele mena kumuli fa alo alo malok mo lalo, ai afai ai esasi, ngwinga lau ka koe fai kui fafu, ai mai o pule ongo, o umanga vai kofia ia le fue marko o kolo, o lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongo, o mamalu mau pa ia e fa ame melo ia le loko, ka kopala me fa asongo, sa kukula fai merko o ko o nga fui fafu, fa salele anga, na ko pule nga wa waku, Nanga e mau mai pule sale aula, vai ko pule malai, ui fa lele ngā fulu o mawhauwhaunga, nanga I fo mongo fai mai e pule sa foku, finga o lo malai e si o si o mia e fale loku vai singango, le kumalo e pule a sau, o lo malai fongo, o maki ai ku au, pa solo mai le kusalenga o le kalai mana mai kapai kasi fale koile malai o le kamau a siaka, palau di sifo, maparau le fale fae pule palauli, I lo malai fongo I veilo a, se ua ako kingo le kama ma au le lei, sala fae o oenga moe pa I o le kala le lei, me mika I le loko e fai masei, wa sau fala le lei, le moku fai mea mawhai lau sala fae e au le lei. Eva mai le lei o lo motulea, la fae o lo motele la valea, vale le lo fo ile ea, le mau fo ile fuli malesea. Eva mai le lei o lo motulea, la fae o lo motele la valea, vale le lo fo ile ea, le mau fo ile fuli malesea. Hey 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 hey, se la fae e aurele. Hey 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 hey.
Ia malo ngano no malo no sa iwo te anele afo le lua ile tau toma na ngale tatu ana le malo le ono sa ia te utole au ngano lue a o fenga fo tatu tunu yo to faiva no filim le nei bango le wa uli fa malo si to titi la mai ale nei taimi ia fo fango le yaso ia malo no sa ia te to tuna tu pe tatu pa fi fianga me ya ma to tasi asu au mo pe so fa ingoina aso leanga. Ah
Awoi, se wa e ona ele ingotolela. All right, Dr. Roman, that's in Panama. Back, oh, tell it.
Nai va vivianga de vanga le auli ina ua toe se fulu ma le fane minuto no tali tu le tolu fa mai ina fo le tulanga de tatou tautua e wani ngalo ia te oe o le nai ele tatou apple na lusu ma le fa fitu aso e faiona e fa nga ina e le a umalo le ma por kala me le fia fili nei male uso ia tasi ia fa pe fo le uso ia tu fuele ma tu fa tasi ia on tu atu lele o pese lungo le tatou app ia wale fa fonga mai le tatou tunu ngata ile o ila to o le la finga wenga le fia na nei a wa ta hua tele ia le app nei mo ila to o le finga wenga ia e mo nei fa sianga ia o tala la o vaenga o lo tatou tala no ina ia fa yo no fa fonga ila to le fiafi ia manai musika su i fesi loimo o to ia wale toi umi fo stato taimi o toe ia o le atu inatu peana e tatou faafisiaga mo o tou lenei taimi mo i latou o loo feagai pea i se au magaluega pio na masani ai malo le galulue malo le ona saʻi iā te outou faatalofa atu ai foʻi ia le paia mauluga o le tatou tunuu o loo faatasi mai lugo auala ia iai nisi o i latou o loo latou faaaogāina le tatou upega te failagi i lugo o le lugo o le auala ma o latou feoaʻi mai lugo taavale ia ba ai le te u le tulanga le saunga le mu ma le fautau talelei ia le pe o to tele fo nisi ia o mata ia tulanga fo ia wa mata ia fainga mano longa wa mata na oi fa ma ta fa na ia wa le mata le tulanga o le tuanga wa ongo le nei tau sanga ia wa ba ve fo le alo ma o le tau sanga la tau ia le malo fa malo fo ne tato matua ngata fo le sei malo lo mai fo ne tato matua ia ila tau o molina ma pikina na tatou alo ma whanau ia malo ia te outou malo i loutou whaiva lo firima ia se mausina malo longa mo nei lua vai aso whanau ia a whapeo le nea wa e malo lo ia so soani a mami mateli le whaingo le te au le nei aso ia pe whawhea o na whai le vacuum ia whawhea o na nau le tanga mea whawhea o na fufulu ipu ia vaenga uma vaenga taua le na ia e tau ia i fo i lato alolofa maleanga le leia te oi ia wa a whape te adle haonga ia te le whape te alu e le aisa utupe ia e te alu lava ia e tataua o na tu ina atu se te tupe ia te oi ia po se tau mafutanga fo i po sau lancho le tae au male o le mea ai o le aso ia awala wa fo ia le thea ngai oi maa onga a whape ala lo whaisina mano longa nei taimi ia a te sau ana ne ia o isi lava engor tatou nisi fo yo alo mafana o amatu a fa ya le moe la tou ia moe mai ai le tae au alu ma nei le tae au alu ma na po nei le tae au te longa la fa to a fe ala le taimi nei ia a fa pe fo ma lo no nei fana ia matua ia tatou malama foi ua lewa foi ona usu nai whanau ia tau foi nei sintai me malolo nai whanau mo mai se au mai ia o onga pia na whea ngai ai ia hai malolo na sa ia te o tau le pau fuoro tau afu tui nā tu pia nei tatou whawhisianga mo o tau i le nei vaenga o le aso. Shorty with your pocket from one beautiful island to another. Ilu tu ya kali ina topa kosuva wanga na vina tu hidroja en aloma nikoro yambeta na sala tangi uisivi memela tutoka veao imaendreita nalomaniko dawi divi elenaungataroko tudraki Bunny, why I can't keep
now I'm so high like I've been hitting the Buddha. I'm rocking in the city of Suba. Watch them chicks shake their hips like they're doing the hula. It's all cool, but chill, keeping on cruisers. Kiss me till the sun goes down. I'ma make love to you to the moon. No longer brighten up the clouds. To bounce as I jam these beat the blow. In my leida, nalo maniko. Down with DV, Elena Nataroko. Tudraki, Vani Waya Kena Kanki. Waya Loku, Etruka Vesuva. Yambeta Nasa. Super, what a beautiful, beautiful name. That's just the super, have a sunset on a sunny day. Busy, busy living life in the fast lane. What you want? Wanna catch a flick? The wriggle or the Phoenix, what you think? You wanna stretch or you wanna sweat? We can be clubbing at O'Reilly's and take it to the one at O2's. Yeah. Richard Barker manai whaafi fianga mo o tau ni vaenga o le wori no toi fitu ne minuto na tala le tulai tolu. Ele tau tua mana unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ele nei vaenga le aso malo le ngāru lue mano le unsai ea o te lo ua o mai fo le taimi u whama e ina le tātou tau tua lungo le tātou ala leo aua ni ngālo ia te o tau olo ola pe le tātou eplena ea leo le atu ina to ina i whaafi fianga mo o tau ele nei vaenga le aso ai le ngango le loto maulalo ea e mole atu le ngango le whaafitai te le lava le nei aso le tātou maftanga ne miyasoki alo whaafitai lava mo le nei aso faululi le ala o alii pule iata ma lola whaafitai mo le tātou maftanga ili nei vaenga le aso ia ili tūlanga fo i pe ona iaile por kalame masani a tātou ala leo e ili nganga maulunga sa whaamariaina o tau loto ma lo tau fina ngalo i se tūlanga o le tātou tautua le au fo ili nei vaenga le aso ia le afo i se vai ia le afo i se tau tangtanga i mai fo ia se tau mawhai ngātu fo i o le tātou ala leo le nganga maulunga ina i mwhai un tātou ngā lue whaatasi ia wā ia le anga i lumo le tātou ala leo ia le nganga maulunga ia rawa fo i le taimi e wha le pa o vale foi se fa matalanga tu na tu malu telo tatu tu ia ma tu te aso tu vai malu i puenga le nei vai ngole aso la foi se tau fa fonga mai se fa matalanga wa tau le tau te mali la tau fa fonga ia ma tu te aso tu vai malu i puenga ia ma tu te fa mali atu ai u fa mai ina le tatu tau tu le nei aso ia maua si tātou whailo inga le fitu le aso a tai hao to e turi tau mai ia le tu la fitu le a tai hao ia o le ato te talalo ia le tātou ala leo ia i le tātou whainga lotu ma tātou prokalame masani ia ma si tātou whailo hae e fo i le aso a tai hao mai a Jeremia tapu mana ia le nei mahenga le aso a lofa atu mo o tau wha mahangalo mai se tūlanga le aunanga ia mai la fionga le lipule ma le mamanu le au whainga luenga tātou whailo hae pea ia ma tātou whailo hae pea ma sanga whailo hae pea manuia lava le nei aso ma fuafuanga o lo tutoi a lofa atu ai mo o tau whaatou wha saifua ia. Oh,
tongue. Oh, say yes,